کردی پیروز بید. روز زمان کردی پیروز بید. روز زمان کردی پیروز با. روز زمان کردی پیروز با. زمان ما گیه کی خوشکه. زمان اینه برز زنگینه. زمان ما شیرینه. جزوانو اینه وشترنیه. نوچه بسپانسریا RTV. جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچهان امده پیشکش بکن. حبات بو منورا لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدوچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانج میوانان کسی که هلندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودا لوغم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيشي ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كود لوكي كود لوجي وكود ناسي لبا کوره کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواهش خلقه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن يعني زمان أنا ضعيف يا بخاطر مثلا هاي كيس مالا خا زمان خا بيزار شيء خا بك سر زمان خا قزي بك سر زمان خا چورك خا قزي بك وزارت نافخویا ترکیه راگهان دناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هشبردا لحفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمان بار هاتنه دست سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جا صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جا صده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 15 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دناوا مالبات خدا لدرو لدامو دزگهان لگلک جهان کد دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها داود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان مذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داول جین جدا دبین شپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا
ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساوین داخستن. اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داجی گوتار پیشکش کرن. لزرات جیان داونی دا كل غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. عالم و شاعر و مامۆستی بقیمت لەسەر چەندە کوردی یەک خزمەتی یەک کاری معەززەب girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen, lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي. Sernava sereke ya sempozyumê Mirasa Melayê Bateyî bû. Beşteran jî li ser bandora Mewlûda Kurdî yan Bateyî ya li ser civak û çanda Kurdî, lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên Bateyî û ciyê Melayê Bateyî di nav hojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binir du heb têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî Mewlûda Melayê Huseyinê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئێمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرەڕای ئەوەیشە تەئسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کوردە ناوە وەکو مەڵای باتەیی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsan lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هلبت ملای باتایی برای کی راستوخه کلتورا کردی دناف ادب نویسین ده زندگی کریه یعنی فولکلورا چند هزارکی ملت اینا ناف برهمت نویس کی ده تایبت کلاسیک ده زندگی کریه صبح و ایواری شباطاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو جیجک باقی ایرم شوخ بجل بالا کیتو بخودی کی بجمن کانی شپالا کیتو. Dencama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyata Kurdiyatê were zêde kirin. Abdul Selam Akincî Rûda wan هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا و لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن دامک جدا هیا داخوازی دکن گو همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخینن گرنگی به خواندنا کردی بدن. جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تمام خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار
کردیا مکه مجار ام اکشی دبن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندنا و پیشی زیده بکن تمام خواندنا کردی سبا من تشتکی زاف خوشه چون زمان دایی کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بنا کم گاواد گود یعنی خواندنام یک سر ترکی بودیه اما وقتا که دلم دیشه یا دا که از دکرم تنگاسیه که از زمانی دایی که خواهد گرم اشته خواندنا کردی وکی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوی دیه تعمای جمره گلی شیرین و زفاشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خود به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خود کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن شغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما که از هلبسین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری که من تی بیرامن از بیا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدای یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خان ماریا ملک بود ناوی پرتوکی که پری خواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زانگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رومان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوک حناره داوی دنیا یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لا لاش از خوینم آوست هری داوی چاپ کرنه نوروز منظور شوپینم یعنی شیموس خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به وی رنگی اسکه خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل مبازده تر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هنگل بخیر هاتن شوی دست بکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا به نویسان به خواندن به گرینگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشاوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دابل در و پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جوارا از هذا جشن زمان كردي لو قناه و لتواهي كردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی
ji mesele aliye meseleya zimanî de piştî ku Kurdan tevahiya qadên xwe yên jiyanê neçar mane ku biterkînin bi taybetî gelheya Kurda ku piraniya wê li qadên çolter li qadên gundewar bûye hatinin bajêra û li bajêr bi Tirkî re rûbrûbûne û bi zordestiyê re bêtir rûbrûbûne û zimanê xwe guherandine ji ber gelek sedeman bi taybetî jî kriminalîzekirina Kurdî niha divê ku ev tiştê ku divê serdemê de bûne ew bên guherandin yani ev tirsa ji Kurdî ev fedîkirina ji Kurdî divê ji holê bê rakirin ji ber wê yekê divê qedr û qîmeta Kurdî bê zanîn qedr û qîmeta Kurdî jî çawa bêtir bê zanîn heger ku prestîjeke wê hebe heger di nav Kurdan de di nav civakê de di nav jiyanê de prestîjeke wê ya bilind hebe xwedî navûdengekî xurt be bê zanîn ku tiştekî jê tirsê an şermê nîne wê çaxê ew ê xwedî lê derketinek xurttir çê bibe û ew ê bixura ev yek statûyekê jî bi vê nevê bînê heta ku statûyek tune ji bo Kurdî ew heta ku li hemû qadên jiyanê bi awayekî azad û serbest nîm be û ji bo Kurdî piştkirî neyê dayîn û derfet şêraneyên afirandin mixabin ew ê ev kêşe û arîşe hebin yani ev mînak li çar aliyên Kurdistanê em dibînin ev polîtîkayên ku li ser Kurdî hatine meşandin niha dikin ku Kurd ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdket pêşberî me bi çawa derdket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber di tirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê ava bikin yan li başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku îngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan îngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk werê ev yek jî ji bo vê jî dibe ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هب بکردی دا آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوچ علاقت خوب بدر وی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكنج بركو اواوي مازن ببند في اف زمانه جالي وان بجي بردوامي بي بداين وكداي كوباوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاری زوانن زمانن دما کو دایی کو باوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تیم بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tene ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lego de habitata nuda li bajaran edîpêkan nîne zêde hem zêde zarok çênabin hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bi xwe jî yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin
او پیواژویا کو او دایکو باو آنیه و آستچیه دوی مرو و باش بزن و از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیکاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتاتوان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرینن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرینن و به وی اوای تنه بکن کردان جبر وی یکی اف پرسکری که گله برای عمر مثلا نهال ناوندین یعنی مرو هر دیا دوی کج هفدو جدا نکی ناوندین اکادمیک تبي او چالاکی کوتین کرن تبي گرینگی دانا به کردی تداین تبي هولن تن داین جالی اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالایان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه بدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمدن و پازده گلانه براستی به هر اوای شن در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی زمان و بول شارداریه که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتیم وی ولاتی حساب دکه از وی که بجم یعنی گره کی کو استاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلاف کرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها به رنگیه پشتی کو اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه رژه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جهان رژه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زده تره کردان الفابای لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابای آرامی نزانن ای باشور الفابای لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابای جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تیناگ هم باوای کلی رژه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده جل آمده راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادشی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فربونا کردی
یعنی کرد دخوازن که فێری کوردی ببن خواندن و نویساندن و ڕێزمانە کوردی ببن ئەو gelekî têm firotin ew kêfa mirovan tîne ku Kurd şiyar bûne hewl didin xwedî li zimanê xwe derkevin ya ji wî girîngtir jî wek niha we kerem kir di nav malê de pirtûkên ku herî zêde têm firotin pirtûkên zarokan in yani malbatên ku bi ber çerxa asîmîlasyonê ketine nivşên salê notî ku ji gundê xwe hatin derxistin û hatin bajaran neçarî Tirkî hatine kirin anha ew nivşên ku bûne dayîk û bav hewl didin ku zarokê wan hênî Kurdî bibin ev hinekî hêviye dê mirova lê dema em gel heya Kurdan bifikirin bêguman ev pirtûkên ku niha têm firotin û belavkirin li gel ku her sal hinekî zêde jî dibin gelekî kêmin. gelekî spas bûye برز عمر فیدان هفسروک ناوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون گل بخیر بین. هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای باتایی دا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جرودا را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانکو دخوازن لهمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه و کلتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جکرنه به هفرا گهداری آوان بکن Panzê Gulanê roja cejna zimanê Kurdiye li gelek bajaran şunên cuda girêdayê Kurdî bernameyên her boneya roja Panzê Gulanê hem jî bernameyên cuda têl darxistin zanîngeya 100. lêya wanê da jî sempozyuma Melayê Batayî birêve diçe mêvanê min Profesör Doktor Tarxan Aydin e. Mamoste merhaba iştera. Gotara te em ê behsayî bikin li îro Panzê Gulanê roja ziman e. Wî pirsiya dest pê bikim. Kurdî dikare çawa ji xetereya ji navçînê xilas bibe divê çi were kirin weke xemxurekê işte Belê spas malawava ez Taharxan û ilahiyat nasim mamosteyê erebî û Kurdî me bi min divê serdema dijîtal da êdî kuştin yan mirina zimanek nemimkün e êdî kes nikare zimanek bikuje eger gelek xwedî li zimanê xwe derkeve û ziman êdî namire tiştekî din jî ev sempozyuma han ez ketkaran pîroz dikim birastîn Melayê Batayî di jiyana me de ji roja ku mewlûda xwe nivîsandiye heta niha roja zimanê dayîkê em bêjin bisaya serê Melayê Batayî Kurdî ketî hemû malan, hemû dawetan, hemû bernameyan û hemû şandeyan. Yani bisaya seryan dikarin bêjin îro em roja zimanê Kurdî jî pîroz dikin yani. Roja zimanê dayîkê. Gotara wel serçî ez benê em tozek behsa gotara we jî bikin. Belê gotara min jî dîsal derdora min em bêjin ez ilahiyat nasim îdeala min ew e ku ilahiyateke bi Kurdî bêsaz kirin. Demekê ve ye ev dehşê me de heye em ser dixebitin em dixwazin di hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire. Gotara min ser Kurdîkirina, Kurdîzekirina peyvên İslamî, dînî yên erebî bu di xebatên Melayê Batayî da, di mewlûda wî da, di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da. Yani Melayê Batayî peyvên dînî, İslamî çawa Kurdîze kiriye. Yani rasterast wergerandiye yan hişek tê de heye yan tune. Melayê Batayî rasterast wergerek çênake. Yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wistan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wê muhim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e ji ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî. Gelekî spas mabesta te ji ilahiyata Kurdî Fakulteya İlahiyatê ya Kurdî yani weke Kurdolojî tiştekî wisa yan jî kulliyat û lîteratûrekî ilahiyata Kurdî mabesta te çi Belê ji her du aliyan ve em dixwazin ilahiyat bi hemû dersên xwe, hemû qadên xwe, hemû mijarên xwe ve bê Kurdî zekirin. Yani Fakulteya İlahiyatê ya Kurdî. Belê bingeha Fakulteya İlahiyata Kurdî bê amade kir. Mebesta me ew e belê. Xebatê we hene
خبات ما وقت بروژه هنه هن خبات ما ورگر ما چکرنه دستین هوالان ده هن پرتوک هنن ها آماده دکن ام بنگه هک آماده دکن گوه کوراج به واجر خوش بو انشالله متخازن الهیات اما به ساز کرن گلکی سپاس پروفسور دکتر طاهرخان آیدن بونه 15 گلان روژا زمانی کردی جشن زمانی کردی به ویرنگی و که الهیات نسکی دوی داخواز مؤثرکه و بونا فاکولته الهیات یا کردی به ده چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی عملای با تعداد بیشتری فکر خواهش مرا در بر لسر جیان هلبست و برهمین زانای کرتی نافدار ملای باتایی جالی لکولینر و نویسکاران و کما گوت نرخاندن گرینگ هاتن اکرن ده نرخاندن دا بالکشاندن سر رولا باتایی یا ده ویژه کردی دا هر وها حسکرناوی یاجبو پیغمبر اسلام سلاو سربن اگر تو هلبست ملای باتایی بخونی تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنای تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا اول بیت حق پادشاهی 33 بیت که بس وان 33 بیت قدم تو شی بجی 10 گوتن مزنا پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی پوس ابو جوا کجک کارت کردن هبیا زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبین ببینو برب نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک نه هر یکیش زاویه که جاناوی دشه تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وک هون زانن مجارا مولود حجه کرنا پیغمبر علیه الصلاه و السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبرند مولود خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نیت پیغمبر دان علیه الصلاه و السلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کرن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرسمه هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان حالاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بیگه بکردی سلاوه دده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما نهاجی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karê heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. دوایی وایه اقرار ما وایه کورای ما وایه لی ایرو سبروجا زمان دایکی لوی پارێزگehê li ber qeraqeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنارن زنها قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هوزیا کمانه اما ما می متکا یاشن ما قصه کم
أفان ما بخير خير بسلامة طبعا مراد مهمن تعرن تركي onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün müsben ama yazın ki zon çıkar bu vakına zon meşhur. Zof Türkiye kesekini. Kesin makasını konu. Tır Avrupa'yı tanıla zon yani ani dinlem ama nasıl pürnözür akıllı mesela. Zamanı beke kalkın kesekini pürnö yine kesekini ne geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama makasekini tabii. Zira pesku man tuzanma zaman nazara veya nazara ama zaman nasıl? Biz domanı bulmuş ne? و آنی جت قصه بکری واز نرار شیر نرار هندر شیر را خرابنر میشیره. پرانی نفوسا درسم علوینه. بره لگندان همو آین و عبادت لجمخانهان بکردی دهاتن کرن. لآسیمیلاسیون خواه هاندیه ناو باوریه جی. ترکیه دی کتیه ناو بشک جی ریتویل و مراسمین شینه. گندی ما مملکت ما باوی ما با پیر ما رایور ما گندی خانه کسان خانه مزون ما وی خانه جوات خواهد کرد یه پری ما جوات خواه سر زمان خواه کرمانجی دکر از سر خواه بیوجیم از که شما میتوی کوکولی کرمانجی قضی دکر ترکیه ندازانیه دیگه ما هرکس خسته که زون ما ما برنا حق برنا پیش نه دیگه نشده ما چون پیر ما رایبر اونجا پیرم رایبر در کام سواد ما نه ما اصلا همه دیگه ما اصلا دین نکرد دوام همه دیگه چه خدا کسی بگیره دیگه چه کرد گیمبونا خافتنا به کردی و نبونا پرورده یا بزمان دایکی لعالیه که لیل سر روشا زمان رخنه لسازین سیاسی و چاندیجی هنه سیاست ما بکرمان کردستان پر ترکی وانی دریتن وان ما بخیر سرسوان چرچوای ایزر تپیا پر ترکی قشی کنی یا سماعتای سر گوجاند نگورنی سماعتای تایی زون درس میگنی سماعتای اینایی که هر بستون خوب رازنی کرمانجی سر گورنی پسپور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزی لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگل مالباتان دکن لشونا ترکی به کرمانچکی لگل زاروکین خواه با آخوون ضروری صابونی استا توری هو جوزو که دومانو که کسی نکرد nasıl benevin. Gerek çere kasiyi bu. Mesela kurmancı da henniyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da dövler sözünüzde ters konular konuşsa mesela çoğu da kasiyi kediniz onlar. Çoğu da kasiyi kedini, domonluğu da kasiyi kedini ama yesim de nam mesela zonla kasiyi ne bana işte kasiyi ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایی که 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکور کردستان ترکیه و دیاسپورایه. ریخستنا پرورده زانست و چاندیان توین یک بوی اونسکو جی دراپوره که خود دبیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچون نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه. فردی ساک رودا لها امي بچن انقره هر ایرو به بنیا جشن زمان کردی مشک تل داخستن لگوری برنامه افمش و هیا پیشیا وزارت پرورده و ترکیه بکرن و داخواز بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه ده شوکت هرکین ها لگل مبال انقره هف کاره ما شوکت دمات باش بابو ما بحثا دمات دست بکرن و مشه بکه کی ریک دخه کی تدا بشدار دبه چهار بله مش د صحت پنجه دست به بکه امنال آنکا نه آنکا داره که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن قریه و با ایروژی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه کرد کردی کردستان نویسین لوما ما خواستم جوی جوان نویسان دست به بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردن قریه
جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه و که کماله آناتولیا و چند سازین دیجی هنه که پشتگیری وی مشهدکن و که ما گو ساعت 5 برداری وی کماله دی دست پی بکن نزیکه جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی او کو همو آستانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی و بریس مصطفى قهرمان نها بمرای ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه که تایبت و کو ججنه یا پیام و چیه دوی ججنه یعنی اونش خد زانن 15 گلان سازیان به کردی تفگر زمانی کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطا و چیه دماغ 1932 دا جلادات بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و ابروج بو جمارا جبو کردن بو روزا کا تایبات روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بیکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داری همین کامله و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کماله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زانن قط کماله نبون اف چند ساله کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کماله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبن نا کمال و کمالا آناتولیا ناوین و او هاتو ببکرن دامزراندن خیلی ول های مرا دست بیکرن لأنقرة ناش خا داره از بارم هدی هین زیاده ببنجی چونکی دخوازه گل زیاده گلک تخوازن به کردی هین ببن ام بیل گور در فتاخه و کاری دمشینن دوان فرقه هند دوان کورسان ده جبلی کردان بیش مثلا ترک و جنتوین دیجی هنک و بخوازن فری کردیه ببن بله هنک ترکشی هنه دخوازن اوه دوستان کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببن تل دست بگذار مانجی پرورده کن گلک ساون بریس مصطفى قهرمان سروکی بره یک کرد در هاته گرتن نالان قرار که مگو دو کمالین سرکن بگو من هنه هجماروان زیاده تر لیین کو سرکه و تین زانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جی تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و های منای جمزان کو نواندن کردان هند وان سال داوید زیده جی بونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر در آنکای دست به بکمش حتی بر در وزارت و در و داخویانی یک بته خواندن و دی چالاکی همشه به ویرنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دسته تخوش من سپاس بوتا بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلان روژا زمان کردی دم پارتی دا حاز آوا کرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگی لسر زمان بین را کرن هرچند جه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگن آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاف دکم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کرده بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کرده روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمان کردی یک جور روژا وین سرکه بو زمان ما هبونامه بیشی زمان کردی جشن زمان کردی پیروز به پارلمانتر دم پارتیه یاوانی گلدرم وارله به هلکفتا 15 گلان جشن زمان کردی پیش نیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمان کردی لکولین بکه
Fakat ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. مخابن ایرو جو آستنگین مازن این لپشیا کردی بردوامن لکولانان ده جیانا روژانه ده و ده پرورده ده جهونر حتی ورزشه ده هر واریده به تحملیک لهمبر کردی هیا به سالانه زمان کردی کجا آلیه به میلیونان وتی آخفتن وک زمان نای زانین و فهم کرن در باسی گرتنامه این پارلمانتوی دبه پارلمنترین CHP و گروبا یعنی اولیجی درکتن سر کرسیا پارلمنتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا dem partiye kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونری CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمان آنین ده برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارن بردوامی به هبونا خود بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameye partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyeke. Dîsa wekî ku di bernameye me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yenîolê pêşniyara dem partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی و لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ که ما مستای زانینگه ها امستردامه انجام دایه افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچاوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم دبیجه کو صدم جی اوه کو ولاتوی هولندای در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم که سایتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندوراوی لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشتین نقاش کرن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس بوی درفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیه ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بینید برای هر تشت از گلکس پاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از رسمی فیلسوفم تنی بکاتشخی کودولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایران یانجی ام بیشن مل احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جوجه کردی رات چه هستی دائما اما خبرم براستی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک ده اروپا هیچ نهاتیه ناس کردن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کردن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولی نکه. علاقه واش کچه باز بنی علاقه واش ما چه باش. یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوج بو گلک وقت. طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو. ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو. و ها زمانی کردی ده ست سال بیستان ده نکاری
بأوايكي تبعي أواببه وحتى إيرو مثلا د بشين زمان نسيد زنينجهن مزندا زور إمكانن لورجي بهاية نها دا تكير دتشند زنينجهن وكي واني وكي مردينه إمكاني بوهم ونا كردي وبو كرد نسيجي هنا لكيمن وكيف نشوبيا لكولينا دربار ويجا كرديا كلاسيك ونوجن تاني إيرون دسبيدكا يعني أو لكولين نها دسبيدكا اللي قالك درنج بو باشه درنگ ما بجی هون روشا ایرو باش تبینند بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی ته خواندن سمپوزیوم و هات دل در خستن وی روشی اون چواش بله يعني ويك موجود نها دسبيدكا وقالك إمكاني نو هنا وإز نها زي بدارنكو ألكاتن بيتر در مثلا ناف أوروبا أو الكردستان جهانا مثلا بشين في لوجيك وبشين زمان ناسي لفر نقالك ألكاتن بزنين جهند أوروبا و أمريكا ده هنا زي بدارنكو أمريكان وها بيتر ألكات وبيتر كونتاكت بكن خال كردي الكدري هم بويزبني للسكاري يعني لويغا في هيج إمكاني جوهيم بونا كودي د زانينجين أوروبا د تنبون و أزل الكردستاني بون بتاعبتي د باكوري ده ولور من دا أخفت بهالنفا هفالي خوكم الناس كرن وهدي چند كتابين بالدرسين زماني كردي جيها جديدنا وهدي مواجه دوم كريا هولندا كرد قالك لور بيونديا وهي بله طبعا نزيك بري 6 سال از قالك وقت د باكوري د بشوري د بوم والبيغ قالك الكات وقالك هفالين كود هبون لباش يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بري اللي حتى نها چند هفالين من ان كود مانه وزي بدارم كان همو وحشي برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعر کرد زدل سرت تاثیر هیشت هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا او بر باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكولينكي مزن كريا وبرسي كركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية از بورنكو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وشی لڤرا گوتو بێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كون لي شنافتين كردي هم دور نكوين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنک دیمنان باجار جول مرگه بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوه دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه هفکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنن خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنن جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین كالو ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت كالو تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملكالو ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت كالو تفاز بلدة تحت كام حتى لك بديلو ناني حتى منمكة حتى لك بديلو ناني حتى منمكة لو 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 تقول العربي ماو لو لو لو
بولتنا ساعت 12 و 4 پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی باکوری کردستان میوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس با مدبوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه ده هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن د پراتیک داد پیش روژه دا د امبیژن بکوه روژه و سیاسی دا کارکی دستنا اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سرید گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو بزمان خود حقیقت دخل کرن و بدست کرن و همیا پیروز دکم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم مپار بکرین پیش نیازک یکمینه لناوا ساله دا گلیک چارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیفن جبو گوهرتنین یاسایی همشی قدخه و آسانگی لسر زمانی کردی هم دخن روژاف روژا سر پازده گلانیجی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویل کورینه کی لنا پارلمانتوی ده بکن و کوجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر هاتا رد کرن لسر ویل تنه پیش نیازه کی لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان ل کارن کو فرمیه کو دولت پیش تخا وکا اندستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن راست راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آستنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هیا بجبریه کو انبا خبن نوچه یکمین دجی و داخویا کرن کل ترکیه ده هنگ زانگاه ده لسر زمان کردی انستوتی و بچکی یعنی وکا اقادمینه بنافکرینشی کرسی آنجی لسر و مامسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده آستنگی هنه لسر ویکو اب آستنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیت بگرن دخوازن افش نیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هیچی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانی که نای فهم کرن نای زانین ته نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر و مجی انکار زمان کردی یا مجلس ده جمع بشخص خود جمع پیشنیاز رادستی سروک پارلمانتوی بخواه که جبو که اف گوهراندن نه زمانی که نیزانی نه گو زمانی که جبلی ترکی نه جی و نابا خالکی ده بیزانین وکا زمان کردی وره نویساندن و آنجی زمان کردی وره دیار کرن و نو بشارتن آنجی ناب وره لی کرن سروی اب اینکار و حتی کو داری هره حتی کو دولتا ترک بناسنامه کرد هبونا گلی کرد با آوایی که فرمی و یاسایی ناس کرد و ویگاوی زمان کردی تقص آوایی که فرمی و پروردهی بمینه جبر کو زمان و هبون هفدو با گلکی گریدایه و به تنکاری جب وقتینی نه به هبونا کرداده کرد هنه و ام برای هبن ام نافی باجوی کدنه ام لبندنه کو گلک و هرتنین مظن ترکیه ده چه بن یک جواجی مسئله زمانه لبله اجاجی دولت انجی ده سلطاریه کل ترکیه پیش تخه لمسئله زمان ده هنک گاوین کو حتی آبتن ده خواستی نوردار دکه مثلا پروردهی و مثلا ستاتو یا کردی وکا مجارکی سرکه لسر خواناین وکا
زمانی کردی فرمی وره قبول کرن و وک گوتنا و از بیجیم و دولت وره بشکرن او پارچه کرن لبلی زمان ما فکی هری روايه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گردایی تقصد به وره دیار کرن کل سر به ستاتیو پروردهی جی نوا سالی دو جی به هفته جی گلی کلدانه ما دفر و نشتنه ده هر دفر و نشتنا پارلمانتوی ده پشکریا جهپی و به تایبتی گوتن این پارلمانتر اوکان این لسر زمانی دایی که وکی ما فکر روا گلکی بالا دکشنه گلو د سیاست فرمیا جهپی دا گوهرتنه که راستقین هیا آنجی ام دکارن وکی گاوه که سیاسی آدم کی بناف بکن ببینن ادکارم نشنا ببیجم جهپ بسر زمان هبونین زمانی کردی و زمان دیتر ده وک نزدیکاتی که انکاری ناکی راسته لبلی سینور وان پارتیا AKP جی MHP جی CHP جی طیبتی سینورا و چیه دبی بلا زمان بجی بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لبلی بلا اوایی که فرمی ستاتوی که بتنبه آلی پروردهی و ستاتوی ده مقابل سینورک هیا همان رونشتانده نجی AKP جی آخوی AKP جی گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مسئله پروردهی زمان ده دسکنه و ده گاف نه آویجه همان دمی اف کمیسیون راپورا کمیسیونا پلیسر پیواجی جهاتی نویسانده جی خدا در یا خفتن جهپی پر بالکیش بون و که مافکی روا و مافکی مرباهی بناف دکه لیبلی به اصل حقوق ده ستاتوی ده چه به و برسم ناده yani işte yeni yolu akıbı hemen demi lebeli tişta bu em duxazin ere bile aslında ser zamanı kurdi pratiki و idari rabin ama bu avayı ki yasayıcı de ve hatta ku statüya ve tnebe ve ab aslında partiye gidi her partiye gidi vere ve aslında her tim vere dubare kirin o ve peşiyle keyfiyeta kesin ku avlakarın bajaranda ve biminin. بله برز نوروز رخنه جهنه رخنه لبرپرسین دم پارتیه تینه کرن کو دپرانی جواتو چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewdanê xwe de civînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye لبلی با آوایی که سیاست آگشتی آنجا سیاست اکول ترکیه تمشاندن تکیلین کو لجبلی باکوری کردستان باجار دیتر ده تمشاندن لمجلس بگیرن فرمیت ده زمان ترکی راسترا زمانی که پیشکتی آن زمانی که تکیلیه تی بناف کرن اوجی نقاشه کی سرکه جبو ما زمان کردی جبو کو به زمان اکادمیه به زمان سیاست او پیش بکوه هولدانین ما کاری ما پرورده ما نافخویی راستراس هنه لراستی و حقیقت که ایرو لکردستان به وکا سیاست مداره کی کرد و نافچه مده نافنده مده کاری مده زمان کردی زمان ما یکم بله گلو درسین بجارته جبو دبستانان جبو پارسنا زمان کردی تیر دکن اون چما پیشگیری درسا بجارده ناکن تیر ناکه نممکنه که تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتویه کی فرمی به پیشتبستان حیا داوی ازانگه به پروردهی که زمان کردی تنه کاری بیجی که پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته یا درسان پشتی دمکی اوشونده یعنی پولا چهارمین پنجمین اوشونده تدکاری جبه بجیره جوخه زاروک دما کو دست به دبستان دکه ولا یکمین دویمین سیمین زمانی وی پروردهیا بکار به پیک بینه افگلی کی باندورستر زمانی دی که ام به یکمین ترنا بینه راسته اما ام مکردم پارتی دجبری درسین بجارتی نینن yani ام ما فکی وسا انجی احتمال کی وسا جبو زاروکی کردا و ببن برواجی یاوی جبو کو اب درس ورن بجارتن وری سریله دانین ام پیشیای بتکن بروباج یا لمیتبان ده ماموسته انجی گریننده مدیریم کلی میتبا ده جبوک اف درس نین بجارته کرن لسر مالباتا لسر زاروکان زختو آسانگی کتی چه دکن جی ام لسر و دسکنن لسر تشید کرنا و لسر
راستراست نزیکاتیا و جی گلک سری لدانه ما و راستراست تخفیه ما جی چه بونه لراستی و حقیقت که درس بجارته آنتنی چهار زانگه هاده انستیتوی آنجی کرسیا کو بنا به زمان کردی و بوی گرینگن امنا بیجن تننه لبلی جبو پاراستنا زمان جبو پروردهی زمان ترناکه AKP راستراست به هبدیتنا پیشنیاز داوید جگود دوی اف تیرا و بکر دوی هون و بکار بینن اون لوی روشه ده خاطیرا خواه ببینن هون داخوازه پروردهی آن داخوازه فرمیت نکی ام دجبری بین نزیکاتی راست رخنه خواه انجی نزیکاتی خواه دکن که ام آستا داخوازه زمان کردی تیخن آستا کی جورتر گلک سپاس برز نوروز هویسال پارلمانترا دم پارتی لشرنخیل گلمه بو گلک سپاس ده بشک هلبستا جگرخوی لسر زمان دبیجه و جین زمانی خواه ای خواندوان نبوی ملت هیچ کس به زمان مخوص و خروس و جوانه اگر بس بزانی تو ناکی زمان روژا زمان کردی لوا پیروز براستی من نکاربو به زمان دایکا خواه بخوینم لی ایرو از گلکی شانازم رو به زمان کردی لروداوی کار دکم و به زمان دایکا خواه لسر اکرانا روداوی نوچه جوارا دخوینم ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه که نو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست به وشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه که نو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیو به الفبایا لاتینی درتکبه طایبت مندین هری گرینگا کوواره اواکو سینورین زاراوایان رادکه تدا برهمین به کرمانجی، سورانی، کرمانچکی، زازاکی جهدگرن. کووارا وینه به کادروی که خورد سا نویسکار و اکادمیسیانین وکه سلیم تمو، جیار هومر و گلک ناویندن هاتی آماده کرن. ده هجمارا یکم دا جبلی هلبست و کرته چیروکان هف پیوینک به نویسکار فاطمه سافجر هاتیه کرن. هروها بشک بالکشا کوواره به ناو بلگه هیکو دیدا بلاوکن دیروکیین سرهلدان کردان دینا نویساندن. وینه دری لویجه جیهانی جی وکریه و برهمین نافدارین به زمان آلمانی، انگلیزی و سپانیولی جی ورگراندن کردی. خواندوان دکارن و کوواره باوه اکیب دیجیتال بخونین و لناوا روپلین وین دولمند بگرن. درباره مجار زمان کردی و روشا زمان کردی بتایبت لباکوری کردستانه ممیوانداریا برزانا فارقینی زمان ناسو لیکولر لیانستویا کردی جا آمده میوانه مایه گلک سپاس شبا مدونات روژا زمان کردی لوا پیروز به ام جوه پرسه دست بکن وکه زمان ناسه کی هن روشا زمان کردی لباکوری کردستانه چه واده بینن؟ روش بر بباشیه واده چه؟ آن بر بخرابیه واده چه؟ بلی که از برسیوا پرساوا بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوه جشنی دا چه دبه تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و کار روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی وهاجمت کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر بباشی بادشه مخابن بروا جوه یکیه ترس وی یکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروژا نتوه کینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیش سبیروژا وی زمانینه لی ام دبینم که لباکور به تایبتی او راپرسیین که دربار روشا زمان کردی دا تکرین او قاباتین سوسیو لنگویستیک و داناین کش دست جوان به دست مدکبه ام دبینن هر کدچه ریجه آخافتنا به زمان کردی دناف زارو که جوان دا کمتر باشه برزانا جبر چه روش خرابه یعنی صدمین و یکی تکاری جمعه زلال بکی
بلی هر تشوف خواهم دزانن که 100 سال زیادتر سیستم که اف سیستم زمان قدخه کریه دوج پرورده و مافی بونا وی زمانی یا جهین کرنا وی زمانی ام دینن آلی که آخافتنا به وی زمانی جهات بو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبروان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر بزمان ترکیه هرن و بزمان ترکی دانستاندنه بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که باشا ما بحثا سیستمی کرد بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چه مال هندور مالی به ترکی از بیم سرویجی اف روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیسته رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سال زیادتر روشه که هیه جبر به که ام دبینن که در ناف کردادا رژه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند آسیمله دبن او دیو بابه کج آلی فکر سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارنجی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن و او راش روان بیه وکر روشه که آسایی و نورمال زمان خود نقلی زاروک خود ناکن درد می سر درداجی اوه از تم بحث کم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوان بکن یک آلی قانونی کو ریل بر زمان آتیه گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا به حوجه کو قطن به گرانی بده سر زمان کردی و وی زمانی نقلی زاروکا بکه زاروک به وی زمانی مزن به نام مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی که نام ماله که ام ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبر دا خم نخواری باش صدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزد کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی صدم چیه لنا و مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی سابه ببیجم تو نه روجالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکورد دوچاری سیاست که آسیمیلاسیونیست اف چندتوند نبویه لبر زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسر کت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به از چما به زمانه که سردست پیوم لی از زمانه خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانستندنه دکن نقاشه دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره بالرماني داخوازا خود عادل خو بيجي خم ناكل لي امجد بيجن كو زمان نشانه هبونا نتويه كي گلكيه زمان عيديته كي ناسنامه كي زمان كوجوله هره آسیمله ببه نکاری وی زمان ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهن کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاست که سرکه بکن استراتژی که سرکه هبه که پشتی کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنین لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن که اوی کنها بونا خدان ستاتوس زمان وان بیا خدان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی لی نکارن وی زمانی لزارو که خو وگرنید کتنه تنگاسیه و نزانین گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کنه زمانه که به گواک زمانه که نبه نرخه که آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به وی زمانی دا پیوین ریل بروان زده نه وکرن د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه و پیش
زمان قرص دبینه لهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده بی پرستیج دبه که به روشکه دزاوانتاج باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه دبه پیشکتنا زمان دسکنه هر وها جی گنجینه خوشی تشتا ون داده که لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندون تکنی روزانه دبه چد به بلا ببه دما کو سرکشن جواکی او کسی کو جواکی را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن اول پیش چاوه خلقی شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدلن جبو جواکی ده پیشیل بی زمانی و به زمان گشتر ببه لیم و باش و بزانبن کو حتی زمان اک نبه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخندنگه ها پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به ماف هیمبونه یا هینکرنا زمان چارەسەری نینه. بله. گلک سپاس برزدانا فارقینی زمان ناسو لکولر لانستویا کردی جا آمده میوانه مبو گلک سپاس با آمده بوناته دست خوش خباتا و خوش به. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالاکی هبن ایرو و بردوام بن چالاکی و ده چه چارچوبه دابن؟ وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکم به هر هیلین ویوا سمپوزیوم کی گلکی گرینگ ج 20 زنگه 6 ولاتان 45 اکادمیسین لیکولر بحث ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوانه کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا اصلا جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کاری هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باتیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک کی به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان اجیب دستورت چی گفت ما مست دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکیا هرین بلندین دا مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روژا زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جبو ما روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دیگه صدفاً و جاری سمپوزیوم موکلیت 14 و 15 گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیرتینین و همجی هیویدارین نسل دیواتتن قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوابه تزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پس که خوش یا پیغمبر عالمی ده او مولوده و 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پس نه ملا بدی ملا نبه کرد که نه
د کردان دا ملا جیویل که در یه ملای باتی باستن کرم سیدا وقتی بلکی تا ده گهداری کری بیتن من بحثا جیان و بر همه ملای باتهی کر ده چارچوبه یا ام بیجن ادبیات کردی کلاسیک تا چارشتون گله گرینگیز ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتهی نه ملا حسین باتهی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمه ده به مسئله دینی داجی گلک جهکی بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کسی جبان هر سیکا هندی ملا حسین باتهی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتهی مولوداوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولد دخوینن مولد خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتهی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کردا کریه سرجباتا کردا کریه حتی بگابه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوه که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدا عقیده نامه بون همان دمی بگابه آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتهی اساس بگیرن همی مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد ویژه بگیرید وجاته بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتهی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سال 1700 بری 1700 ام بیجین 695 608 و سال زدین میر زدین بگی میر هکار یا بو لگلی چون حج الویر دبیجن یعنی ناف جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملا حسین باتهی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افش علی خاندیا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقدا انور جناب مرقدا نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خدای خستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اویدیت او افسانه البته که وسام عقلانه ممکنین لی غیری بیج ملا حسین باتهی گلک نعتید گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر وگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجن نابت بو خود تعالی هاتینه گوتر که مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعت از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لك الفضل لك الجعد كثيرا ارسلت الى الخلق بشيرا و نذيرا و صدامت که ملا حسین باتهی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کریه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده تشتکی و ها زمانه که گله که سوک هر گریدایی که هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه که سوکی ملای باتی درباره یوداجی فرق کرد وقت زمانه که گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا ملا حسین باتهی جبر هندی دناوا ملت دا بالا و پرانی انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا بابه ملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل بابه خو ما
لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آواه که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظر خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروش شیدن بیجیتن ملاحسین باتایی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طایران و ملای باتایی و احمد خانی و ملای جزیری اود ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس دناوا ملت دا ملاحسین باتایش همشگاه پیشکفتی تره گلک سپاس اگر دقیق هبیدن شعرکی و یا گلک فرق هیاتا بلا برای خود مبعثا هنده کر بجا بعثا اوینا مجازی جکریت بیشتن صبح و ایواری شبا طاری شمالا کیتو لیلت القدر و براتن نورا مالا کیتو چیچک باغ ایرم شخ بجن و بالا کیتو بو خوده که بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتیب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گلک سپاس مامستیم خوزی دم هبا چل دقیقه ما بحثا جویزارتی خوش بحثا ملای باتی بکرا وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه و هم دشینان دا هم شاهیان دا به هف راوره خواندن وک رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروکش دایک دبن دیسات خواندن بحثا مولودا کردی دکن عالمین جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باتی یان جیب ناوی کی وی دنی ملا حسین باتی دکن ام جی وکر روداف دروژن سر هفته دشوپین گلک سپاس عبدالسلام جبو تو جبو میوان تو سپاس جبو و هر دو هل بستن خوش خواندن گلک سپاس هف کارم عبدالسلام آکنجیل وان الگلمه بو لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امراوستن میوانه که منجا آمده هیا برز رها روحاوی اغلوک و روبر ناوندا لکولینین کردیه برز افدما و باش به سپاس هن میوانه روداوینه و روژا زمان کردی جلو و پیروز به مرحبا سپاس دکم بو مازوانی و اجی روژا زمان کردی و پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی روشا زمان کردی د چو آستا کی ده دا خوازی لسر فرمی کرناوی د ناوا گل ده چو قاسی زیده یا نه دما بحثا کردن باکور انجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارین باکور کردستان بکن جبرکو جسه پارک زیده تر کرد لباجارین ترکیه دجین یعنی لباجارین کنه ده هندر کردستان دجین جبرویجی السر کردن باکور و ترکیه تمامی داخفم نه ام سال به سال لکولینان سر مثلا زمان باجار به باجار جدیکن لی روشا که هری ام بیجن از کانم کرتاسی بیجم آزمین لترکیه جه 10 کردان تنه 3 کردی خوب باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دیکن لی جه 10 کسان 4 کس زمان yan qet nizanın yan jî pir kêm zanin yani em karin bêjin li Tirkiye tenê 10 kesî 3 kes heye ku kane zimanê xwe baş biaxife lê 4 kes ew ziman ew qas lawaz biye û têk çûye ku êdî di heyata wî de di jiyana wî de cê wî zimanî ziman em bêjin ne ciyekî ew e ev yek a duyem wexta em li navbera em bêjin ciwana û ê termê wan mezin dinêrin temenê wan mezin dinêrin navwan de jî ferqek mezin heye yani her ku temen piçûktir dibe ziman lawastir dibe ew jî problemek mezin e lê meriv belkî kane bêje problema herî mezin ew e ku îro li Tirkiye ê ku dêw bavê xwe re bi temamî Kurdî daxifin ji sedî di Kurmanca da 30 kesin di Zazayan da 25 kesin. Lê ev 30 kes, ev 25 kes yani wek Kurmanc wek ji sedî 30 kes Kurmanc bi dêw bavê xwe re temamî Kurdî daxifin. Lê dema ku berê xwe didin Zarya tenê ji ew 30 kesî tenê 9 kes dimîne ku bi Zaryan re bi Kurdî daxife. Yani ji 30 kesî 21 kes dema ku روی خود دگرینه عالی زاروکا بوانه يعني بديو بابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن
امکانم بجن نه تمامی کردی belki tevhev be ne tamamî Tirkî bejî lê Kurdiya wan kêmtir dibe lawastir dibe yani wek ez min û xwe bu hesibîne ez û tu em bêjin dê bavê me dî heyatê de be û zariyê me hebin yani sê nifşên ku di heyatê de ne di navbera wa her sê nifşan de ziman sedî heftê û pênc heştê wenda dibe yani transfera wî zimanî sedî heftê û pênc heştê kêmtir dibe. والبای سدما گریانه ما مسته یعنی کس سدمن ویه که چنه چما کس کوب کردی بزانه به چما بزمانه کیدن لمالی بزارو که خورد آخوه نا سبب وکنج دزانن گلکن جبوه مجاری آیا کم وکو لترکیه اسیمیلاسیون زمین لپرچه اندنا زیادتر و زورتر و زخمتر بو yani پرچه باکور پروسه اسیمیلاسیونی زیاده خورتر بو hem به عالی زوری hem به عالی امبیجن رضایی پروسه که بو کو insana به عالی زمین اسیمیله بک yani zor çi bu دماشته امبیجن 5-6 هفته سال بری لدیاربکری وقت والقاضی به کردی داخلی جزاج ورد آتی نویسن ev mesela zoriye dema امبیجن اید ترمیم من ده dema dest به مکتبان kirin وقتا کو ترکی نزانه بون تنه کرد دی bu zamanı wan mamosteyan امبیجن سیستما مکتب devleti zor lwandı kirin yani cezadan var wandıdan ber امبیجن lwandıdan problem çekirin. Adın bağ rızayı yani bizim kurs mürsen devleti yapın, plan programı devleti yapın ku tüm jmara dugot Türkiye kurman Türkiye zamanı ki başı zamanı ki medeniye le zaman edin ne usana yani zamanı melber şavime raştikir. Ere yani faktör gelekin faktör ekji eva ku hund zanı jber şeru pevçun hene kurt mali koç kirin çun bajarın Türkiye naji sedi 35 Kurt li bajarê Rojavayê Tirkiye dijîn. Wexta koçî İstanbulê, İzmirê, Antalyayê, Adanayê, Mêrsînê kirin û zariyê wan lazim bû ku biçin mektebê ji zariyê xwe re gotin nebêjin em Kurdin. Kurdî me axivin ji ber ku zora dewletê li ser wan bûye û ev zanin ev ê problem çêke li ser wan. Niha ev faktör gişt تبلي هفد بن أفروشا درد خوان باشا لسرا برسيا كوتا جوج صدي سي جو كردان بزمان خوي كردي تزانن بآخذن ببيفين أفرا برسيا إي صالة وكريا يا صالة بارة yani ev raporsiya me 2023 dekir. Le me 2020 em her sal dubare dikin. Yani emkan bejin ji da dike ve 20 ne 20 da. Zani ejberç min ev prisker yani diro kara presiye jmara gringaj beko az xwazim bizanbim ka sal pay sale rawş ber bixrabtir ve diçe yanjî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin, bikar bînin, bixwînin. ببرن دنگی وقتی من دنگی متیوه؟ بله دنگی تباشته. سال پای ساله رژه زده تر بویا، کم تر بویا. آره من فرصة فهم كير. كلام بكرة. نها سال بسال فرقك بمعنى درنا كبهولي دمو ليه 5 سال وقت دنيرن روش زمن باشتر نابه روش زمن خرابتر دبه يعني إيرو سدوسية 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمالا بدا كبه 25 يعني روش زمن baştır naçe. Le problemek dinci heye ku eve eri sedi 8 yani 10 kesan 8 zamanı xo baş zanın le ev nevi manayı ku ev 8 yani dahan 8 yani sedi 8 sibih hatta evayid hayata xoda jiyana xoda tüm kurdi daxfın. Yani bikaranina kurdici her ku duçe kemtir dibe. Le aliye kidin eri hişmendiye keye em bejin insanı ku ciwane me ku duxinin em bejin zamanı xo nizanın هشمندیک ته شوان دبیجه چما من حتی نه زمانی خو فیر نبومد چیم قرصا فیر دبن لی هجمار وان لهمبر نفوسا کردن وقت دنیاری نه هجمارک به معنیه جبر وی اکیجی دوی یعنی کمپانیک تمامی جوی تشتیره لازمه اگر زمان نبه زمان فرمی زمان نبه زمان پروردهی زمان نبه زمان بازرگانی و شارداری منا پولیتیکا بخورت لزمین خودی در نکفن زوره کو زمان بکارانی زمان و زانی زمان پرتر ببری باوی کی پلیتیک ام بر خود دن ام دبین زاری مجی برا زانه بن لی ز وقت کو زاری من
من اینات کر من هین کر زانه لێوێ بکێرە باخفە هەوا لێوێ کورمانجی نزانن کوردی نزانن یان باشە جال گۆری تە بەحسە گەلک چارەسەریان کرد کو دوێ ئەف بێکردن و ئەف بێکردن و ئەف بێکردن گاوا هەری بلەز و پێویست و وەکە یەکەمین گاو دوێ لە تورکیا و باکوورێ کوردستانیش بۆ زمانێ کوردی بێ ئاوێتن چییە؟ وژ ئالیە کێوە؟ نەها مەکتەبێن دبستانên dewletê de hefteyê 2 saet tu kanî mafê dersa zimên heye ku tu mafê xwe bixwazî erê dersa bijarde heye lê astengên bürokratik hene ku tu nikanî vê dersê bigirî wek mînak keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir digotin derfet tune digotin mamoste tune digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hiline bijartiye filan yani astengên ê bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike a duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yanî maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte naecibînin û rûyê xwe lê nadin yanî rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin lê dewlet jî dibêje ji ber ku we kêm bijartiye em kêm mamosteyan tayîn dikin yani dewlet salê 3 mamosteyan 4 mamosteyan 5 mamosteyan tayîn dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes 500,000 kes van dersan hilbijêre dûrê jî dewlet mamosteyan tayîn bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin dîsa nû de fêr bibin ew bike dûre gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders zêdetir bibe yani heftê bibe 4 saet bibe 6 saet bibe 8 saet hêdî sîstemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sîstema perwerdeyî de hebin eger dewlet bixwaze sîstemê wisa kanin ava bikin lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sîstema perwerdeyî de hebe sedî heştê Kurd li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ema ne yani li temamê Tirkiye Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sîstema perwerdehiyê de cih bigire ev talebek gelek bilind e gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sîstemê de cih bigire lê meselek dinê balkêş heye ez wiya jî bibêjim kerem bike dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber yani li gel wêyekêne ku sîstema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musa'ya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sîstemê de nav sîstema perwerdeyê de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çê nebû demekî tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani
کماسیک میا ام دخوازم دست خون لی جواتش کی نابه ام وک هفت بن دوی ویا مری کانی بجه گلی ترکیه را ببجه او جی دیسا باره سیاستی لگورمن یعنی از گلک سپاسیاتت کم و جاردن روژا زمان کردیل تپیروز دکم ریز رها روحاوی اغلو ریوبره ناوندال کلینین کردی جا آمده با کره کردستان تو میوانه من بوی سپاس خوش مالاوا و روژا زمان کردی پیروز بن هر هبی مامۆستا سپاس بۆ ویدەرفەتێ تو بخێر هاتی ئەم تەوەکە فیلۆزۆف دزانن لێ علاقەتە کوردۆلۆژیەژی هەیە ئەم بێژن کوردۆلۆگ بێژن فەیلۆزۆف ئەم چ بێژن تو بێژن برای هرتش از گلک سپاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از به رسمی فیلوزوفم تنی به کارچخی کودولوگم یعنی ما خبرن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کوردلوژی و کوردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلوزوف به قاچاقی جی کوردولوگ مامۆستا جینی قاچاقی بیه باشه سمپوزیوم ملای باتهی نهون از وید خوازم هیم بم وجه کوردی ادیبین کرد ملای باتی فقیه ایران یانجی ام بیژن ملا احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جوجه کردی رات چه هستی دائما اما خبرم برسی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناس کردن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتی وشان کرن و هاتی نهاتی ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براسی لیکولین وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه مرقه واش کچه بو از بنی علاقه و چما چه بو یعنی مشکل کردن اوه که طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدغه بو ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با اوایی که طبعی اوابه به و حتی ایر مثلا ده بشین زمان ناسی ده زنینگهین مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگهین وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم ونا کردی و با کرد ناسی جهانه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدا کرد یعنی او لکولین نه دست پیدا کرد گلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روش ایرو باش تبینند بوال گلک زننگی هایدی کوردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشه اون چه باشی بله یعنی وقتی میگوید نه دست پیدا کرد و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و کردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نگلک علاقاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا دهنه زیوی دارم که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن خال کردی الکدری هم بوی از بنی لسوکاری یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه هند اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده ولور من مدى أخفت بهالي خوكم الناس كرن وهدي چند كتابين بالدرسين زماني كردي جها جديدنا وهدي مواجه دوم كريا هولندا كرد جلكن لور بيونديا وهي بله طبعا نزيك بري 6 سال از جلك وقت دباكوري دباشوري دبوم والبيغ جلك علاقات وجلك هوالين كرد هبون لباشه يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بريه اللي حتى نها چند هوالي من ان كرد مانه وزي دارم كان همو وحشي برسكي داوي حياة أشفاقية تيران هياج ملاي جزيري هياج ملا أحمد خاني هم ملاي باطي كيجان شعري كرد زدل سرطة تأثير هيشت هل بس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني ده تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية
از بورن کو هبسوانین دن وکی ملای جزیری و فکیتران اوجی هبسوانین دولمندن لاز وان نوکی احمد خانی ناس ناکم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵندایەوژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دەکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پێشخستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن کو لە ژیانێ نەمابن چاوێن کوونها هەموو هەوڵدانên xwe didin ji bo ku zimanê Kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca roja zimanê Kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê Kurdî. به هلکفتا پازده گلانه دم پارتیه داخوازا آواکرنا کمیسیونک لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خاص کو جهپی پشگری داوی داخوازی جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپی حاطرت کرن. Başkan hemû gelê medilo canslav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. Bi xweş avazê letif purnaze zimanê Kurdî. Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiye de rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên sereke bû. Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî, cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiye Wanê Gülderem Varlı bi helkefta pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komisyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro ji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yenî Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Sayın Başkan, parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev neçariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yenî Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو بزمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لیدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من کردی هم باشتره چون بنا کم گاود گفت یعنی خواندنم سر ترکی بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم işte خواندن کردی وکی مسیحمن تمام که و تعمید زمان جوی دیت امای جمره گلی شیرین و زفاشه
وقتا کو مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خو به باوری هستکه چونکه در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شف مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتاب خو کردی دخونه مری خو باوری لولات خو مال خو هستکه چونکه ام کردن وقتا کم به ترکی کار دکن راستی مجرن شغله اما ده کتاب کردی ده مری خواهیندرن هستکه دما کو از هلبستین کردی چروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی من وی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه ایب کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته یعنی جه هلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدای یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریم ملک یک بود ناوی پرتوکه که پریخواه به سر دیروکا آمدی بوچی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رومان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دینه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکم راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا به نویسان به خواندن به گرینگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشاوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه به طایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی به زمان یکم دمال دابل در و به پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو قناه و لتواهي كردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به ده انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانی اویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روب بونه و به زوردستی را بهتر روب بونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام به تایبتی جی کریمینالیزه کردن کردی نها دوی کو اف تشته کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که
دبی قدر و قیمت کردی بزانین قدر و قیمت کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین کو تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لدرکتنک خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی کو ستاتویه تنبه جبو کردی او حتی کو لهمو قادن جیانه با اوه کی آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdket pêşberî me bi çawa derdket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber ditirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê ava bikin yan li Başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku İngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan İngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî dibe ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونا ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو مير لقال هب بكردي دا آخبن ليه لقال زاروكن خواه بتركي دا آخبن اما اواجي سببك نينا يعني ويش علاقة خوب بدروي حتی چقاس باندورجی یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکنج برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان بجی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر مل مالباتان سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاری زوانن زمانن دما کود دایی کباوین وان مالباتن وان یعنی و بالغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تنه دیو باو تیم بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tane ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın jen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo de habitata nuda li bajaran edipeka nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parça dibin ev bi xwe jî yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astê çi ye divê mirov wê baş bizan ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habitata wan guherandine malên wan guherandine cilûbergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela nihal navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin tevî giringîdana bi Kurdiyê tê dayîn tevî hewlên tên dayîn ji aliyê akademisyenan yani her kesekê ku malayan
لی کارینه روبروی و سپاندنه ببن آکو و که هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن؟ بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداز بو کردی گلک کارته کرن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر آوایشین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تین داین سمینار تین داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه که دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه وی داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کو با اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما دم پشتگیری دولت نکو دولت جمعرا ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتی حساب دکه از وی که بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلاف کرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و امبیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان امبیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن یا الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکی بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکن ها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیاده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دایی کباب هول دادن که زارو کیوان هنی کردی ببن افهنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن
gelekî spas bûye Barês Omar Fîdan hevserokê navenda pena Kurd ji Amedê hûn li gel me bûn. Di çarçoveya sempozyuma navdewletiya Melayê Batî da ji dokê lêkolêr nivîskar Beyar Bavî jî li gel min e ji bo Melayê Batî gotara wî jî heye mamoste. Melayê Batî wêjekarê klasîkê Kurd piraniya sûdgirtin e lê Melayê Batî çi qas xwe ji sosyolojiya Kurdan xwedî kiriye pêvên bav û kalan yên meziran çawa edebiyata xwe da bi cîhaniye ji bo ku dewlemen. Mîna zorbey helbezvanê klasîk wekû Bekirbegiya Erzî û heta bijin Ehmedê Nalbend û evên beriya wana ji feqiyê Tayran Melayê Batî yek mifaş keltorê Kurdî wergirtiye. Ev keltorî hep pitir bijin gotinên mazna da diyar dibit. Heka tu helbestet Melayê Batî bixwînî tu dê hezekê te beriya niha xwandiye تبخانه خواندیه بس چی دیاره گوتن مزنه تا گهلی بی بونونه هلبسته وی هیا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت که بس وان 33 بیت قدم تو چی بجی 10 گوتن مزنه پتر وق میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمتن بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مزنه کارت کردن هبی بوس ابو جواکی جک کارت کردن هبیه. هر لسر پیروزکردن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی وکما گوت مش چالاکین جدا تین داخستن لآمد و لانقره هر دو افکارین ما ماشالله دکاک لآمده شوکت هرکی لانقره دل گل ما بن لسر وان چالاکیان شوکت شو دست بکن او کمالا ساعت سیان دو آماجا پیکر کوی مشکل دا بخن لبر وزارت پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده اب زمان کردی بکن اوی مشه دست پیکریان آگاهیان لسر بده مرسر بی مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بوکو جه کماله آنکای حتی برداری وزارت پرورده یکو نزیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی هز ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی یکیجی گرسا یکود خاص بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته ده دنوارو که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرم بگومان لیوه که مگود جبو مشه دستور نهاته دان صدم آویجی نهاته دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویا ایرو بکن ببورم حسنگی بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویا ایرو بکن بله سرچاوان ام وقت بوی زمان کردی سازین کن بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خوست ام دار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکن دویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کومبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتو یا کردی بگهنن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر به آخا میا ولات میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردش ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهاته دان صدم چه بو و يعني چه ما نهشتن كون بمشه يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبو که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا یا طیبت یا گرینگی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما فی زمانی خود خوازن ما فی چنده خود خوازن و ام پرورده به زمانی خو زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکی بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکی چه چالاکی و هبون یان وی هبن ناوید
جبو و چالکی ناپشتی و داخویانی خو ام درباسی کنسر خو دبن وک مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام به دلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی کنسر خو ببین صبح جی وک جبو د چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام ود دیگلک صاحب هفت سروکا آنکا دره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو به داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و که مگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکرن کو آستانگل پیشیا کردی بین راه کرن ها ایدی آماده کاری داخویانی ها تکرس پانکارت کاته وکن د پانکارت دجی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی به تخواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن جدن پارتی دی ساری ببرین انقره ین شاخا دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به طایبتی و چالاکی داد بجدارن هم جاره کدی که ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنام داخویانیه و داخویانی به خواندن بروژی گرسه باش بلادی منه و بمینه انقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه ودکه هر کسی که خناز دکه دکاره خواب دناس کرن 15 گولانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرته بيريكرنا آخواليت هوارك تجي أبين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن و هواري إيرو لچار هيلن آخواليت دبن قلو دبشكفن دبن استريو دره ودچاوه وان چاونا باران ده دچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان ونكانم بما أري وقلت كر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دنابا چرخين آشن وان ده حليان وتنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن آقري برخودانا وان روج بروج قشتر دبا ويجا از روجا و بيروز دكم چند تشتانجي جواد خوازم للزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نزمان موزخانه یانه که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زوان کردی پیروز با روز زوان کردی پیروز با زمانه ما گیه کی خوشکه زمانه اینه برز زنگینه زوانه ما شیرینه جزوانو ایمه وشترنیه نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچهان ام ده پیشکش بکن عبات بو منورا
زانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان باش دارن یک شوانج میوانان کسی که هلندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از به رسمی فیلسوفم تنی به کارچخی کودالوگم یعنی مخابن ده هلندا ده و به گیشی ده اروپا ده زور امکانی جبو کودلوژی و کودناسی لباکور کردستان روشا زمان کردی به تایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواست خلکه تکرن به زاروکن خورا کردی با آخبن یعنی زمان اینا ضعیف بیا بخوازن دوستان هر کس مالا خواه زمان خواه پیزدارسی چه خواه بکه سر زمان خواه قضی بکه سر زمان خواه چروکی خواه قضی بکه وزارت نافخویا ترکیه را گهاند ناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هجبردا لحفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمانبار هاتنه دست سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جا صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جا صده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابته که اوجی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخبن رنگ روژانه دناوا مالبات خدا لدر و لدامو دزگهان لگلک جهان که دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سر هبو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها داود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داول جین جدا دبین شپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یاوانه ده چارچوبه یا 7مین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتایی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن. اکادمیسیان لکولارین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتایی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن. لزرات جیان داونی دا کل گازی پک و گوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeya 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlida Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا
سرنوا سرکه یا سمپوزیوم میراسا ملای باتهی بو. بیشتران جی لسر باندورا مولودا کردی یا باتهی یا لسر جواکو چاندا کردی لیکولینین لسر زمانو شوازا هلبستن باتهی و جی ملای باتهی دناوجه کلاسیکا کردی ده گوتار پیشکش کرن. دشین و شاهی ده بنر دو حب تگه دجبری هفن شین و شاهی ده تنه متنک هاتیه خواندن که افجی مولودا ملای حسین باتهیه. بەتایبەت مەولود نامە کە ئێمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولود نامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Milayê Bateyî bû. هلبت ملای باتایی برای کی راستوخه کلتورا کردی دناف ادب و نویسینه ده زندگی کریه یعنی فولکلورا چند هزارکی ملت اینا ناف برهمت نویس کی ده تایبت کلاسیک ده زندگی کریه صبح و ایواری شباطاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو جیتک باقی ایرم شخ بجد و بالا کیتو بخودی کی بیجمن کانی شپالا کیتو دنجام سمپوزیوم دا همو گوتارین هاتن پیشکش کرن دیوه که پرتوک ورن چاپ کرن و لکلیات کردیات وره زیده کرن عبدالسلام اکنجی رو دا و هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا روداوی لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برو دا و آخوینه بحثاوی که دیگن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن دامه که جدا هیا داخوازی دکن گو همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از بینم کو زمان معرف تمام خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخوا ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کوم زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بنا کوم گاودگوت یعنی خواندن هم سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دریم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خود دیگرم işte خواندن کردی وقتی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت عمای جمره گلی شیرین و زفاشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خود کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن ناشغله اما در کتاب کردی مری خواهید رنیست که دما که از هلبسین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من ایپیری که من تی بیرامن از بیا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفام جراته کو یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدای یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی
و سوال لکونی دخونم من انتالیا فراد جوری خوان ماریا ملک یک بود ناوی پرتوکی که پرخواه به سر دیروکا آمده بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دونه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لا لاش از خوینم آوست هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوند پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هنگل بخیر هاتن شوی دست بکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا به نویسان به خواندن به گرینگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رژه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که ایدی کردی به زمان یکم دمال دابل در و به پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان کردی لول کانال و لتواهی کردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادن خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانیا ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدمان به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشتی کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژه که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژه که وی بلند هبه خودی ناودنگه که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نه دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی هنک پرستیژاوی کم به یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچه وای درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل که دبستان کردی هبون جی دخواستن که به عربی بخوینن جبر دترسیان جداهات و یا خو کاگلو اوی به کردی بکار بن کاره کیش خرابین یا جیانه که آواب کن یعنی باشور کردستان گلک کردن که درفتن وان هبون هول ددان که هرن زانگه هن که انگلیزی درس دن یا جی دبستان
کردستان تایبەتên ku Tirkiyan İngilîzî ders didin yan bi Erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî دبی کو با اوای کی فرمی د زاگونان دا کردی به بجه کرن ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولت وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونا ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو مير لقال هب بكردي دا آخبن ليه لقال زاروكن خواه بتركي دا آخبن اما اواجی سببك نینه یعنی اوه چه علاقات خوب در وی حتی چقاس باندورجی یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکش برکو اوه مازم ببند وی اف زمانه جالی وان وجی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا ev jî yani divê ku mirovê yekê ji bîr neke parastina ziman karê mezinan e ne karê zarokan e beriya her tiştî zarok çi bibînin ewî dikin ewî hîn dibin ji ber wê yekê vî barê giran divê mirov nexestiye zarokan yani zarok ne parêzvanên zimanin dema ku dayîk û bavên wan malbatên wan yani we bala xdayekê ev nîqaş gelek tê kirin dema ku em dibêjin malbat tenê dê û bav tên bîra mirov halbukî di nava Kurdan da di pergala perwerdehiyê ya malbatê de nav malbatê de malbat tenê ne dê û bavin gelek xuşk û biran hene yên mezin ji yên biçûk berpirsiyarin xal û xatî hene apûmet hene bi piranî ew malbata berfireha Kurdan ji hevdû hatî parçekirin û dûrxistin yani ew jiyana ku Kurdan berê dijiya li gor di habîtata nû da li bajaran êdî pêkan nîne zêde hem zêde zarok çê nabin hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bi xwe jî yek ji sedeman e lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniye wê astê çi ye divê mirov wê baş bizan ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habîtata wan guherandine malên wan guherandine cil û bergên wan guherandine stranên wan hewl dane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewl dane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela niha navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin tevî giringîdana bi Kurdiyê tê dayîn tevî hewlên tên dayîn ji aliyê akademisyenan yani her kesekê ku malayan lê karîne robroyê wê sepandinê bibin a ku weke hûn amaje pê dikin hikûmet be dewlet be polîtîkayên ku tên sepandin li ser zimanê Kurdî kariye li hemberî wê rawestin بله yani niha li gelek yani ji alî gelek kesan ve di gelek saziyan de ji bo Kurdî gelek kar tê kirin niha em li Amedê ew pazdeyê Gulanê bi rastî bi her awayî şên derbas dibe îro li şaredariyeke Amedê yekeya ziman vebû li şaredariyeke dê em bêjin cejna zimanê Kurdî bi forûmekê tê pîroz kirin li sazî û dezgehan li pêşdibistan û kreşên şaredariyan û li gelek cihan saziyên sivîl saziyên ser ziman dixebitin ji alî gelek kesan ve panel tên dayîn semîner tên dayîn û her wekî din bi rastî ji alî ziman ve îro Amed gelekî şên e lê ev karên ku tên kirin em bêjin ji bo 50,000 kesî ji bo 20,000 kesî belkî dikare ku ji van karan haydar bibe û tev lîvan karan bibe lê li Amedê 2 milyon kes hene yani li Amedê em bêjin saziyeke ziman heye med der perwerdehiya bi Kurdî dike ev bi salan e yani
کورسên Kurdî kargehên Kurdî vedike lê em bêjin li aliyekî dûrê bajêr e kesek li aliyê diyê bajêr nikare xwe bi hêsanî bigihîne wê derê ya jî hîna tê kriminalîzekirin hîna hero polîs li ber deriyê saziyê ne kî diçe hindir kî derdikeve tên kontrol kirin yani ev xebatên ku bi awayekî de facto ji alî kesên dildar û dilsoz û dilxazên Kurdî ve tên kirin mixabin qîm nakin em behsa 25-30 milyon Kurdan dikin dema ku statûyeke xurt tunebe dema ku ji alî navendeke wek dewletê ve em bêjin bi piştgiriya dewletê ez dema dibin piştgiriya dewletê ne ku dewlet ji me re vî karî bike dewlet piştgiriyê bide Kurd bikin ji ber ku xwediyê vê meseleyê Kurdin dibe ku Kurd bi xwe vî karî bikin lê dewlet dibe ku piştgiriyê bide heger ku Kurdan ji wek hemwelatiyên vî welatî hesab dike ez vê yekê dibêjim yani gerekî ku statûyek hebe ku ji bo 25-30 milyon Kurdan bikare xebat bike em bêjin 100 heb nivîskar 500 heb mamoste 1000 heb sazî nikarin ji 25-30 milyon Kurdî ra xizmeta zimanî xizmeta fêrkirina zimanî belavkirina hişmandiya zimanî bikin ew bêguman ne pêkan e jî باشه لەگەل vê yeka hûn behez dikin zimanê Kurdî xwandina wê pirtûk me besta min heta çend giringî pê tê dayîn çend tên xwandin pirtûkên Kurdî براستی ev ji bo tevî zimanan ez bawerim niha bi vî rengî ye piştî ku ev telefonên mobayl û em bêjin ev internet û filan ku çêbûne rêjeya xwendina pirtûkan li çar aliyên Kurdistanê em bêjin li çar aliyê cîhanê rêjeya xwendina pirtûkan kêm dibe ya Kurdî ji xwe ji ber gelek sedaman yani hîna belkî ji sedî notî zêdetirê Kurdan alfabeya latînî ya Kurdî nizanin ê Bakur ji xwe alfabeya aramî nizanin ê Başûr alfabeya latîniya ku em bikartînin ê alfabeya Celalet Alî Bedirxan baş nizanin ji xwe em ji hev tê nagihên bi awayekî lê rêje gelekî kêm e lê ji alî hişmendiyê ve tiştê ku hêvî didê min bi xwe em bêjin rapirsînên ku çê dibin di encamê de li Amedê rapirsînek çêbû ji sedî not û heşt dixwazin ku zimanê dayîkê bê zimanê perwerdehiyê qedexeyên li ser zimanê dayîkê bên rakirin ya dijî ez her sal vê yekê dibêjim dema ku em li îstatîstîkên pirtûkên Kurdî dinêrin bêguman li gor gelheya Kurdan pir kêm e yani gelekî kêm e xwendina em bêjin lê tiştê ku hêviyê didê mirovan pirtûkên fêrbûna Kurdî yani Kurd dixwazin ku fêrî Kurdî bibin xwendin û nivîsandin û rêzmana Kurdî bibin ew gelekî tên firotin ew kêfa mirovan tîne ku Kurd şiyar bûne hewl didin xwedî li zimanê xwe derkevin ya ji wî girîngtir jî wek ku niha we kerem kir di nav malê de pirtûkên ku herî zêde tên firotin pirtûkên zarokan in yani malbatên ku bi ber çerxa asîmîlasyonê ketine nivşên salê notî ku ji gundê xwe hatin derxistin û hatin bajaran neçarî Tirkî hatine kirin anha ew nivşên ku bûne dayîk û bav hewl didin ku zarokê wan hênî Kurdî bibin ev hinekî hêviyet dê mirova lê dema em gelheya Kurdan bifikirin bêguman ev pirtûkên ku niha tên firotin û belavkirin li gel ku her sal hinekî zêde jî dibin gelekî kêm in gelekî spas bûye برز عمر فیدان هفسروکێ ناوەندا پەنا کورد ji Amedê hûn li gel me bûn gelek xêr bin. Her di çarçoveya sempozyuma Melayê Bateyî da Profesör Diktor Tahirxan Aydin bi gotarekê pêşkêş bikim. Tahirxan Aydin jî ji Rûdawê re behsa projeyeke gelek balkêş a Kurdî kir. Dibêje niha projeyeke Kurdî li berdestê wan e ku dixwazin li hemû zanîngehên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê fakultiya İlahiyatê ya Kurdî ve bikin an ku dixwazin tevahiya sîstema îlahiyatê ya ku zanîngehan heye bikin Kurdî. Evkarê me Abdûselam Akincî de derbarê vê projeyê da çend pirsek jê kirine bi hevra guhdariya wan bikin. Panzê Gulanê roja cejna zimanê Kurdiye li gelek bajaran çûnên cuda girêdayê Kurdî bernameyên her boneya roja Panzê Gulanê hem jî bernameyên cuda têl darxistin zanîngeya 100. lêya wanê de jî sempozyuma Melayê Bateyî birêve diçe mêvanê min Profesör Doktor Tahirxan Aydin e. Mamoste merheba ji te re gotara te em ê bi asayî bikin li îro Panzê Gulanê roja ziman e. Wî pirsiya dest pê bikim.
کردی دکاره چوا ج خطره ج ناوچونی خلاص ببه دوید چه وره کرن وک خمخوره که اشتباه بله سپاس مالواوا استهار خان و الهیات ناسم ماموسه عربی و کردی مم بمن دوی سردما دیجیتال دا ایدی کشتن یان مرنا زمانک نممکنه ایدی کس نکار زمانک بکوجه اگر گلک خودی لزمان خودر که و زمان ایدی نامره تشتکی دنجی اف سمپوزیوم هان از کتکاران پیروز دکم براستین ملای باتی دجیانا مدا جروجا کو مولودا خانوی ساندیه حتی نها روجا زمان دایی که ام بجن بسایا سر ملای باتی کردی کتی همو مالان همو دعوتان همو برنامهان و همو شاندهان yani بسایا سر یان کارم بجن ایرو ام روجا زمان کردیجی پیروز دکن yani روجا زمان دایی که گوتارا ول سرچی از بنی هم توزک بحثا گوتارا وجی بکنی بله گوتارا مجی دی سال در دورم منم بجن از الهیات ناسم ایدالا من اوک و الهیات که بکردی بساز کرن دمه که ویا ابدهشه مده هیا ام سرد خبتن ام دخازن ده همو قادان دا کردی جه بگیره و الهیات کردی جه بگیره گوتارا من سر کردی کرنا کردی ذکرنا پیوین اسلامی دینی این عربی بو د خباتن ملای باتی دا د مولودا ویدا د دیوانا ویدا و د زنبل فروشا ویدا یعنی ملای باتی پیوین دینی اسلامی چوا کردی ذکریه یعنی راستراست ورگران دیه یان هشکتی ده هیا یانتونه ملای باتی راستراست ورگرک چیناکه یعنی ام بجن جبو پیوکی دینی همبرک وسان دده کو دجیانا کردان ده هیا جهوی مهمه گلکی گرنگه و گاوا کوتم مولود دخوینی هم جعالیه ادبیات و جعالیه هنرا هلبست و گلکی هرکباره شخص بروی جروجا دسپیکه حتی ایرو بیناور د کردان دناف کردان دا جه گرتیه و هاتیه فهم کرنجی geleki spas mabesta tej ilahiyata Kurdi fakülteye ilahiyatı ya Kurdi yani vakit Kurdoloji tişteki wisa yanji kulliyatü literatüre ki ilahiyata Kurdi mabesta tej bele jehar do aliya ve em dixazin ilahiyat بحمو درسن خو حمو قادن خو حمو مجارن خو به کردی ذکرن yani fakülteye ilahiyatı ya Kurdi بله بنگها فاکولته الهیات کردی به آماده کر مبسته ما و بله خباته وهنت خبات ما وقت پروژه هنه هن خبات ما ورگر ما چکرنه دستین هوالان ده هن پرتوک هنن ها آماده دکن ام بنگه هک آماده دکن گوا کوراش به واجو خوش بو انشالله هم خازن الهیات ما به ساز کرن geleki spas Profesör Doktor Tarhan Aydın Bonaya Panzde Gulan Roja zamanı Kurdi cejna zamanı Kurdi bir rengi ve ki ilahiyat nasıl ki dve dafazı meseleke ve buna fakülte ilahiyatı ya Kurdi be de çerçeve sempozyuma nav devleti amelay bateyda bir şekli fikri xwahiş mera derbir. لسر جیان هلبست و برهمین زانای کرتی نافدار ملای باتایی جالی لکولینر و نویسکاران و کما گوت نرخاندن گرینگ هاتنه کرن ده نرخاندن آن دا بالکشاندن سر رولا باتایی یا ده ویژه کردی دا هر وها حسکرناوی یاجبو پیغمبر اسلام اسلاو سربن اگر تو هلبست ملای باتی بخونی تو دی هزار که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنه تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا ابا بیت حق پادشاهی سیوسی بیت که بس وان سیوسی بیت که دام تو چی بجی ده گوتن مزنه پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا که کارت کردن هبی زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبینه ببینو برب نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما ماموستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای
باتای نزیکنه هر یکیش زاویه که جیاناوی دشه تشتک رونکنه که بده سر ملای باتای وەک هون زانن مژارا مەولود و حەجێکردنا پێغمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام مەلای باتی عاشق پێغمبەر و عاشق رب عالمیه جبر هنده مولودا خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نت پیغمبر دان علیه الصلاة والسلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایه آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرسمه هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان اولاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه دده هفدو در باسی ترکی دبن پشرا اما اینها جی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkê wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karê heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. Çene ma berdiye azan yernate ude kişaye devayı vaye ikrare me vaye kevraye me vaye Li îro siberoja zimanê dayîkê li vê parêzgehê li ber qerağeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنارم زن ها قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هویرا کمهانه اما ما می متکا یاشلو ما قصه کمه اول ما بخیر خیر و سلامت ما مراد همن تارن ترکی onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün nispan ama ne zaman ki zon çıkar bu vakına zof meşhur. Zof Türkiye kesekini. Kes durma keseni kını. Tür Avrupa'yı tanıyla zon o yani ani dinlem ama nasıl pürnövira kadı mesela. Zamanla beke kalkım kesekini pürnör yine kesekini ne geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama ma kesekini tabii. Zira perskü man tuzanma zaman nazara veya nazara ama zaman nasıl? Biz damanı ha bulmuş ne? و آنی جت قصه بکری واز نرار سر نرار هندر سر را خرابنر مسیره. پرانیا نفوسا درسم علوینه. برای لگندان همو آین و عبادت لجمخانه‌ام بکردی دهاتن کرن. لاسیمیلاسیون خواهندیه ناو باوریه جی. ترکیه دی کتیه ناو بشک جه ریتوال و مراسمین شینه. گندی ما مملکت ما باوی ما با پیر ما راویر ما گندی خانه کسان خانه مزون ما وی خانه جوات خا دکر یه پری ما جوات خا سر زمان خا کرمانجی دکر سر خا بیوجی مزکت شما میتوی کوکولی مت کرمانجی قضیه دکر ترکیه ندازانیا. ما herkes kaçıyor ki zor namara mazarna hakka mazarna pizza na bir ne seviyorsun maçını pirim arayıp unka pirim arayıp da kamp savaşı bana ne bana asıl ana dilema asla dinle ki devamlı ana dili çekoda kaçay bir kere çeker. گیمبونا خافتنا به کردی و نبونا پرورده یا بزمان دایکی لعالیه که لیل سر روشا زمان
رخنه لسازین سیاسی و چاندی جهنه سیاست ما کرمان کردستان پر ترکی بانی دریتن وان ما بخیر سرسوان چرچوای ایزا تپیا پر ترکی قشی کنی یا سماعتای سر گوجاندن نگورنی سماعتای تای سون درس میگنی سماعتای اینایی که هلبستون خوب رازنی کرمانجی سر گورنی پسپور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزیه لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگ لمالباتان دکن لشونات ترکی بکرمانچکی لگل زاروکین خواه باخون ضروری سهونیستا توری هو جوزك دومونك قشينك nasıl benevin. Gerek çere kasayı bu. Mesela kurmancı da henniyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da Zöynez'e Perskon, Naskon, mesela çoğu da kasayı kendiniz onlar. Çoğu da kasayı kendini, domonluğa da kasayı kendini ama yesim de nam mesela zonla kasayı ne bana işte kasayı ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایی که 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکور کردستان ترکیه و دیاسپورایه. ریخستنا پرورده زانست و چاندیان تیوین یک بوی اونسکوجی دراپوره که خود دی بیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچون نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه. فردی ساک رودا. نها امي بچن انقره هر ایرو به بنیاد جشن زمان کردی مشک تل داخستن لگوری برنامه افمش و هیا پیشیا وزارت پرورده و ترکیه بکرن و دی داخواست بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه دی شوکت هرکی نها لگل مبال انقره هف کاره ما شوکت دمات باش بابو مبسا دمات دست بکرن و مشه بکه کی ریک دخه کی تدا بشتار دی و چواد بله مش د صحت پنجه دست به بکه امنال آنکا نه آنکا داری که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن قریه و جبو ایروجی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت هم یا کردی کردستان نویسین لوما ما خواستم جوان نویسان دست به بکن اف در آنکا در یک کمالین کردن قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه و که کمالین آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشه دیکن و که مگو ساعت پینجل برداری وی کمالین دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی او کو همو آستانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی و بریس مصطفی قهرمان نها بمرای ما مصطفی چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه که تایبت و کو جشنه پیام و چی دوی جشن یعنی اوج خد زانن و 15 گلان سازی انبای کردی تاوگر زمان کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطاوه چیه دما کو هزار نسید استودیو دا جلادات بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و افروش بو جمارا بو کردن بو روزا کا تایبات روزا کا پیروزی انقره ایرو ویچ بیکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داری همین کاملا و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمه که دریشون زن قط کومله نبون اف چند ساله کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبن نه کومال و کوملا آناتولیا ناوین و او هاتو بکرن دامزراندن
خیلی ول های مرا دست بیکرین لآنکره ناش آنکره از بارم هیدی هین زیاده ببینجی چونکی دخوازه گل زیاده گلک دخوازن به کردی هین ببین ام بیشتر گور در فتاخه و کاری دمشقین. دوان فرقه هند دوان کورسان ده جبلی کردان بیش مثلا ترک و جنتوین دیجی هنگ و بخوازن فری کردیه ببین. برای هنگ ترکشی هنگ دخوازن اوی دوستان کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببین تن دست بگذار مانجی پرورده کن. باش. گلک ساقم بریس مصطفى قرام سروکی بره یک کردر ها تگرتن نه الان قرار که مگو دو کمالین سرکن بگو من هنه هجماروان زیاده تر لیین کو سرکه و تن زانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و های منای جمزانه کو نواندن کردان هنه دوان سالن داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر در آنکای دست بکمش حتی بر در وزارت و در و داخویانی بده خواندنو ده چالاکی مشه به ویرانگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دست تخوش من سپاس بوده بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلانه روژا زمان کردی دم پارتی داخواز آواکرنا کمیسیونه که لکولینه کریم داکو آستنگی لسر زمان بین را کرن هرچند جهپی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگن آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاو دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خوشه زمان کرده بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کرده روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جو روژا وین سرکه بو زمانی ما هبونامه بیشی زمانی کردی جشن زمانی کردی پیروز بر پارلمانتر دم پارتیه آوانی گلدرم وارله به هلکفتا پازده گلان جشن زمانی کردی پیشنیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمان کردی لکولین بکه katliamı ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îroju astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamın li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. پارلمانترین CHP و گروبا یعنی اولیجی درکتن سر کرسیا پارلمانتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا دم پارتیه کرن. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونری CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمانان یند برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارن بردوامی به هبونا خود بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle çawa ku di bernameye partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameye me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarihi içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yeniyolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی کو لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ کو مامستای زانینگه ها امستردامه انجام دایه افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی مجول دبی ام تچوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی
فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم دبیجه کو صدم جی اوه کو ولاتوی هولندای در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کمه لورا وی به حولک زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم کسایتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندوراوی لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشیتین نقاش کرن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس بو ویدرفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلوزوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیه ام بیشن کردولوگ بیشن فیلوزوف هم چی بیشن تو بیشن بینی برای هرتش از گلک سپاس دارم و از بگشت دبیجم یعنی از رسمی فیلوزوفم تنی بکاتشخی کودولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشت ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلوزوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مثل جینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن مل احمد جزیری لاوروپای چوات ناسکن علاقه اکادمی اروپای جوجه کردی رات چه استی دائما اما خبرم برسی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کرن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براسی در لیکولین وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه مرقه واش کچه بو از بنی علاقه واش ما چه بوش یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با اوایی که طبعی اوابه و حتی ایرو مثلا ده بشین زمان ناسی ده زنینگه هن مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگه هن وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم بنا کردی و با کرد ناسی جی هنه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدا که یعنی او لکولین نها دست پیدا که گلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینن بوال گلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دل دار خستن وی روشه اون چواشی بله یعنی وقتی موجود نها دست پیدا که و گلک امکانی نو هنه و از نها زیوی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و لکردستان جی هنه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نه گلک علاقاتن بزنینگه هنده اروپا و امریکا ده هنه زیوی دارن که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن خال کردی که داری هم بوی از بنی لسوکاره یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی ده زنینگه نه اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی ده باکوره ده ولور من ده آخفت به هلوانی خواه ناسکرن و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جی دیتینه و هدی موها جی دوم کریه هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت ده باکوره ده باشوره ده بوم و لویگ گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون لپاشه یعنی زوجی ما زاروک هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نها چند حوالی من این کرد مانه و زیوی دارم کن همو وقتی برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعری کرد زدل سرت تاثیر هیشت هلبست کیجانی بهتر زانی
براسي از بالتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبس وانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبس وانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی لڤرا گوتو بێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كبن لي شنافچين كردي هم دور نكوين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنگ دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بوهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه افکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنن خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنن جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشفاني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشفاني يملك قالوا ويشفاني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام حتى لك بديلو ناني حتى المملكة حتى لك بديلو ناني حتى المملكة لو 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 تقولوا لحد مر لو 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 بولتنا ساعت 12:40 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس شما مدبوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشن یارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه دا هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیجن ده پراتیکه دا پیش روژه دا ده امبیجن بکه و روژا و سیاسی دا کارکی دسلاف اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سرید گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو زمان خود حقیقت دخل کردن و بدست کردن و همیا پیروز دکم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم مپار بکرین پیش نیازک یکمینه لناوا ساله دا گلی چارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیفن جبو گوهرتنین یاسایی همچی قدخه و اصنگی لسر زمان کردی هم دخن روژاف روژا سر پازده گلانی جی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویلی کورینه که لنا پارلمان تویده بکن وکا وجه گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر حتی رد کرن لسر وی نتنه پیش نیازه که لگشتی لناوا وی هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنین یاسایی دان لکارن کو فرمیه کو دولت پیشتخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنین کو بیکرن ما راست راست سری لیخست
نجبو ما وكا روجكي تاني سر ججني انجي سر تاني سر ججنا زماني كردي هرتم لسر آستنگین زماني كردي لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هيا اجبريه کو ام باخبن نوچیا یکمین دجی و دا خویا کرم کل ترکیه ده هنک زانگه دا لسر زماني كردي انستوتي و چکی يعني وكا اقدمين بنافكري شي كرسي انجي لسروي ماموستا و خواندكار هنه لبالي هجاجي زماني كردي باوي كي فرمي نبويه زماني پروردهيه باوي كي ستاتو لكارگه دولتي ده نكار بكارانين و همان دمي ده هجاجي لسر چاند و زمان كردي لگلك آليا ده اصلنگه هنه لسر ويكو اب اصلنگه درباز ببه باوي كي راسترا زماني كردي ستاتوی فرمیت بگیرن دخوازن افش نیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه کی کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین ته نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر مجي إنكار زمان كردية مجلس دجمة بشخص خوجي ما بشنيازك رادستي سروكي برلمان توي بخوك جبوكو أف ورق جهراندن نا زمانكي نيزاني نجو زمانكي جبلي تركي نجي سي ونابا خالك ده بيزانين وك زمان كردي ورا نبيساندن وأنجي زمان كردي ورا ديار كرن ونوى بشارتن أنجناب ورا ليكرن سروي أب إنكار حتى كو داري هري حتى كو دولتا ترك بناسناميا كرد هبونا قلي كرد بأوائي كي فرمي ياساي ناس كي ويقافي زمان كردي تقص أوائي كي فرمي وپروردهي بمينج بركو زمان وهبون هبدو با قلي كي جريداية وبتنكاري جاب بقتيني نها بهبونا كردادا كرد هنا وأم براي هبن ام نافي باجي كدنا ام لبندنا كو قالك وهرتنين ما ظن تركيا ده شيء بن يك جواجي مساله زمانه لبليه جاجي دولات انجي ده سلطاريه كل تركيا بيش تخا لمساله زمان ده هنك قابن كو حتى ابتن ده خاصينور داردك مساله پروردهي ومساله ستاتيا كردي وكم جاركي سركه لسرقناين وك زمان كردي فرمي ورا قبول كرن و وك قلتنا وأزبيجي ودولة ورا بشكرن أو بارشكرن ليه زمان ما فيكي هري رواية ما فيكي مرباهية ما فيكي هبونية وبويبة جريداي تقصد في ورا ديار كرن كل سر ستاتيو پروردهي يجي نابا صالي دو جي بحبتي يجي كالي كولداني ما دفير ونشتني ده هر دفير ونشتنا پارلمانتوي ده بشكريات جهبي وبالتايبتي قلتنين پارلمانتر أوكان إن لسر زماني دايكي وكي ما فكر روا جلكي بالدكشنا قالوا السياسة فرمية جهبي دا جوهرتنا كراستقين هي أنجي أم دكارن وكي جاوا كسياسية دم كي بناف بكن ببينن أذكر مصاب بيجم جهبي بسر زمان هبونين زمان كردي وزمان ديتر ده وك نزكاتي كي إنكارنا كراسته لبلي سينوري وان بارتيا AKP'ji MHP'ji CHP'ji طيبتي سينورا وشيه دبي بلا زمان بيجي بلا نريسكاري وا كتكاري وا هنرمندي وا كاري خو بك لبلي بلا اواي كي فرمي ستاتوي كي بتنبه علي پروردهي و ستاتوي ده مقابل سينورك هيا همان رونشتانده نجي AKP'ji اخبي AKP'ji گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هدا کار کریه لی مثلا یا پروردهي زمان ده دسکنه ويد دقاف ناويجه همان دمي اف كوميسيون رابورا كوميسيونا كل سر بيواجي جهاتي نفيساندي جي خدادر يا خافتن جهه بيبر بالكيش بون وكما فكي روا وما فكي مرباهيه بناف دكه لبدي اصلا حقوق دستاتوي ده çibe وبرسناده يعني işte yeni yolu akhbi heman demi لبلت تشتاق ام دخوازن اري بلا اصلا يسر زمان كردي براتيكي واداري رابن اما باوي كي ياسايجي دبي حتى كو ستاتوي او تنبه واب اصلانگی پارتیک دی هره پارتیک دی وره و افضل اصلانگی هر تم وره دوباره کرن و پیشیل کیفیتا کسیم کو اولکارن باجاران دا و بمینه بله
برز نوروز رخنه جهنه رخنه لبرپرسین دم پارتیه تینه کرن کو دپرانی جوات و چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بیجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن رخنه كنت ديتن هناكي باركيشن هناك اجي راست راست نحقا جبركو ام لكردستان طيبتي بارلمانترين كردستان سياسات دكن كار دكن ناف هوداني خدا جدينين خدا داقيانيه خدا تكلين خوي بقلره ام زمان كردي دا اخذن يعني تقص ابراستيه كي دياريه لبله باوی کی سیاست آگشتی آنچه سیاست اکول ترکیه تماشاندن تکلیه کو لجبلی باکوری کردستان باجار دیتر ده تماشاندن لمجلس بگیرن فرمیت ده زمان ترکی راسترا زمانی کی پیشکتی آن زمانی کی تکلیه تی بناف کرن اوجی نقاشه کی سرکه جبو ما زمان کردی جبو کو به زمان اکادمیه به زمان سیاست او پیش بکوه هولدانين ما كاريم ما پرورده ما نافخوي راست راست هنا لراستي وحقيقته كي يرو لكردستان به وكا سياسة مداري كي كرد ونافچه مده نافنده مده كاري مده زمان كردي زمان ما يكم بله قالوا درسين بجارثين جبو دبستانان جبو بارسنا زمان كردي تير دكن ون چما پیشگیری درسا بجار دناکن تیر ناکه نممکنه کو تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتوی کی فرمی به پیش دبستان حیا داوی زانگه به پروردهی که زمان کردی تنه کاری بیجی کو پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته درسان پشتی دمکی وشونده یعنی پولا چهارمین پنجمین وشونده تدکاری جبه بجیره جخوا زاروک دما کو دست به دبستان دکه پولا یکمین دویمین سیمین زمانی وی پروردهیا بکار به پیک بینه ادگلی کی باندورستر زمانی دکه ام به یکمین ترنا بینه راسته اما ام وکا دم پارتی دجبری درسین بجارتی نینن يعني ما فكي وسع اجي احتمال كي وسع جبو زاروكي كردا وببن برواجي ياوي جبوكو ابدرس ورن بجارتن وري سريله دانين ام پیشاوي بتكن برواجي ياوي لما يتبان ده ما مستا انجي جريننده مديرين كل ما يتبع ده جبوك ابدرس نين بجارتكرن لسر مالباطا لسر زاروكان زختو اسانگي كوتي چدكن جي ام لسر و دستکن لسر تشکیلنا و لسر راستراس نزیکاتی آواجی گلک سری لدانه ما و راستراس تخویه مجی چه بونه لراستیو حقیقت که درس بجارته آنتنی چارزانگه هاده انستیتوی آنجی کرسیا کو بنا زمان کردی و بوی گرینگن امنا بیجن تننه لیبلی جبو پاراستنا زمان جی جبو پرورده زمان جی ترناکه AKP راستراس و هبدیتنا پیشنیاز داوی داشت بود دوی اف تیرا و بکه دوی هون و بکار بینن اون لوی روشه ده خاطیرا خواه ببینن هون داخواز پروردهی آن داخواز فرمیت نکی ام دجبری بین نزیکاتی راست رخنه خواه انجی نزیکاتی خواه دکن که ام آستا داخواز زمان کردی تیخن آستا کی جورتر گلک سپاس برز نوروز هویسال پارلمانترا دم پارتی لشرنخیل گلمه بو گلک سپاس ده بشکه هلبستا جیگر خوی لسر زمان دبیجه و جینه زمانی خواه ای خواندوان نبوی ملت هیچ کس به زمان مخوص و خروس و جوانه اگر بس بزانی تو ناکی زمان روژا زمان کردی لوا پیروز براستی من نکار بو بزمان دایکا خواه بخوینم لی ایرو از گلکی شانازم کو بزمان کردی لروداوی کار دکم و بزمان دایکا خواه لسر اکرانا روداوی نوچرن جوارا دخوینم ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه کنو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست به وشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه کنو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیه و به الفبایا لاتینی درتکبه طایبت مندین هری گرینگا کوواره اواکو سینورین زاراوایان رادکه تدا برهمین به کرمانجی، سورانی، کرمانچکی، زازاکی جهدگرن.
کووارا وینه به کادروی که خورد تا نویسکار و اکادمیسیانین وکه سلیم تمو جیار هومر و گلک ناویندن هاتی آماده کرن. ده هجمارا یکم دا جبلی هلبست و کرت چیروکان هف پیوینک به نویسکار فاطمه صافجی را هاتیه کرن. هروها بشک بالکشا کوواره به ناو بلگه هیکو ده دا بلاوکن دیروکی ین سرهلدان کردان ده نویساندن. وینه دری لویجه جیهانی جی وکریه و بر همین نافدارین به زمان آلمانی، انگلیزی و سپانیولی جی ورگراندن کردی. خواندوان دکارن و کوواره باوایکی دیجیتال بخونین و لناوا روپلین وین دولمند بگرن. درباره مجار زمان کردی و روش زمان کردی بطایبت لباکوری کردستانه ممیوانداریا بریزانا فارقینی زمان ناسو لیکولر لیانستویا کردی جا آمده میوانه میه گلک سپاس شبا مدبونات روژا زمان کردی لوا پیروز به ام جوه پرسه دست بکن وکه زمان ناسه کی هن روشا زمان کردی لوا کردستان چه واده بینن؟ روش بر بباشیه واده چه؟ آن بر بخرابیه واده چه؟ بلی که از برسیوا پرساوه بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوه جشنی دا چه دبه تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و کار روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی وهاجمت کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر بباشی بادشه مخابن بروا جوه یکیه ترس وی یکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروژا نتوه کینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیش سبیروژا وی زمانینه لی ام دبینم که لباکور به تایبتی او راپرسیین که دربار روشا زمان کردی دا تکرن او قاباتین سوسیو لنگویستیک و داناین کش دست جوان به دست مدکبه ام دبینن هر کدچه رژه آخافتنا به زمان کردی دناف زارو که جوان دا کنتر برزانا جبر چه روش خرابه یعنی صدمین و یکی تتکاری جمعه زلال بکی بلی هر تشوف خواهم دزانن که 100 سالی زیدتره سیستم که اف سیستم زمان قدخه کریه دوج پرورده و مافی هین بونا وی زمانی یا جه هین کرنا وی زمانی ام دینن آلی که آخافتنا به وی زمانی جهات بو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبربان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر به زمان ترکیه هرن و به زمان ترکی دانستانده بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که باشا ما بحثا سیستمی که بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چمال هندور مالی به ترکی از بین سرویجی اب روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیسته رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سالی زیدتر روشه که هیه جبر به که جا ام دبینه که در ناف کردادا رژه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند اسیمیله دبن او دیو بابه کج آلی فکرین سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارنجی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن و او راش لوان بیه وکر روشه که آسایی و نورمال زمان خود نقلی زارو که خود ناکن درده می سر درداجی اوه از تم بحث کم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوان بکن یک آلی قانونی که ریل بر زمان آتیه گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا به حوجه کو قط نبه گرانی بده سر زمان کردی و وی زمانی
نقلی زاروکا بکه زاروک به وی زمانی مزن به نام مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی کت نام ماله که ام ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبر دا خم نخواری باش سدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزت کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی سدم چیه لنا و مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی ساوه ببیجم تو نه روجهالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکورد دوچاری سیاست که آسیمیلاسیونیست اف چندتوند نبویه لور زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسر کت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به الچما به زمانه کی سردست پیوم ل زمان خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانوستندنه دکن نقاش دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره بالرماني داخوازا خود عادل خو بيجي خم ناكل لي امجد بيجن كو زمان نشانه هبونا نتويه كي گلكيه زمان عائديتك ناسنامه كي زمان كجوله هر آسیمله ببه نکاری وی زمانی ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهن کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاسته که سرکه بکن استراتیجه که سرکه هبه که پشت کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنین لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن که اوی که نها بونه خودان ستاتوس زمان وان بیا خودان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی نکارن وی زمانی لزارو که خوب وگرنید کتنه تنگاسیه و اندزانه گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کرنا زمانه که به گواک زمانه که نبه نرخه که آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به وی زمانی دا پیوه ریل بروان زده نه وکرن د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه پیش زمان قرض دبینه الهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که روشکه دزاوانتاج باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قلسبون چه دبه پیشکتنا زمان دسکنه هر وها جی گنجینه خوشی تشتا وند داده که لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندن تکنی روزانه دبه چد به بلا ببه دما کو سرکشن جواکی او کسی کو جواکی را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن اول پیش چاوه خلقی شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدل جبو جواکی ده پیشیل بی زمانی و زمان گشتر ببه لیم و باش و بزانبین کو حتی زمانک نبه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگه ها پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به ماف هینبونه یا هین کرنا زمان چارەسەری نینه بله گلک سپاس برزانا فارقینی زمان ناسو لکولر لانستویا کردی جا آمده میوانه مبو گلک سپاس با مدبوناته دست خوش خباتا و خوش به
بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالاکی هبن ایرو و بردوام بن چالاکی و ده چه چارچوبه دابن وارشین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هیلین ویوا سمپوزیوم کی گلکی گرینگ ج 20 زنگین 6 ولاتان 45 اکادمیسین لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا اصل جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کاری هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باطیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک کی به دستورات مصطفی گوری دوجه جبر کوی روزا جشن زمان اجیب دستورت چی گفتی ما مست دوجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو شوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکه هرین بلندین دا مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روز زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جبو ما روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی ما عراقی دیگه صدفاً و جاری سمپوزیوم واقعیت 14 و 15 گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیرج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیرتینین و همجی هیویدارین نسل دیواتتن قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوابه تزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پس که خوش یا پیغمبر عالمی ده او مولود او 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پس نه ملا بدی ملا نبه کرد کنه د کردان دا ملا جیویل که در ملای باتی باستن کرم سیدا وقتی بلکی تا ده گهداری کردی بیتن من بحثا جیان و برهمی ملای باتی کرد ده چارچوبه یا ام بیشن ادبیات کردی کلاسیک تا چارشتون گله گرینگیس ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینه ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جه که بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کسی جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتی مولید آوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولید دخوینن مولید خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کرداکیری سر جباتا کرداکیری حتی ویگابه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدو عقیده نامه بون همان دمی ویگابه آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتی اساس بگیرن همین مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد وجه بگیرید وجه بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سالا
1700 بری 1700 ام بیجین 695 680 سالت زدین میر زدین بگی میر هکار یا بو لجلی چون حج الویر دبیجن یعنی ناف جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملعسین باتی چو اثر گورا پیغمبر صلی الله علیه و و افش علی خاندیا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جنابی مرقدا انور جنابی مرقدا نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر بوا اوای درش خاریه جلمیر گیدوی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی خود رخصتیا گوتی هر یا حسین بسه یعنی هند اویدیت او افسانه البته چه که واسه عقلانه ممکنین لی غیری بیجی مل حسین باتی گلک نعتید گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر و گوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجین نابت بو خود تعالی هاتینه گوته بکر مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعت تو از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لک الفضل و لک الجعد کثیرا ارسلت الى الخلق بشیرا و نذیرا و صدامت که ملا حسین باتی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کدیه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده تشتکی و ها زمانه که گله که سوک هر گریدایی که هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه که سوکی ملای باتی درباره یوداجی فرق کرد وقتی زمانه که گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا ملا حسین باتی جبر هندی دناوا ملت دا بالا و پرانی انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا بابه ملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل بابه خو ما لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آوایی که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظر خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروش شیدن بیجیتن ملا حسین باتی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طایران و ملای باتی و احمد خانی و ملای جزیری اول ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس دناوا ملت دا ملا حسین باتیش همشگاه پیشکفتی تره گلک اسپاس اگر دقیق هبیدن شعرکی و یا گلک فرق هیاتا بلا برای خود مبعثا هنده کر بجا بعثا اوینا مجازی کریت بیشتن صبح و ایواری شباطاری شمالا کیتو لیلت القدر و براتن نورا مالا کیتو تیچک باغ ایرم شخ بجن و بالا کیتو بو خوده که بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتیب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گلک اسپاس ما مستقیم خوزی دم هبا 40 دقیقه بحث وزارت خوش بحثا ملای باتی بکره وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه و هم دشینان دا هم شاهیان دا به هف راوره خواندن وک رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروکش دایک دبن دیسات خواندن بحثا مولودا کردی دکن عالمین جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باتی یان جیب ناوی کی وی دنی ملا حسین باتی دکن ام جی وک روداف دروژن سر هفته د شوپین گلک سپاس عبدالسلام جبو تو جبو میوان تو سپاس جبو و هر دو هل بستن خوش خواندن گلک سپاس هف کاریم عبدالسلام آکنجیل وان الگلمه بو لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امراوستان میوانه که منج آمده هیا بریز رها روحاوی اغلوک و روبر ناوندا لکولینین کردیه بریز ابدما و باش به سپاس هن میوانه روداوینه و روشا زمان کردی جلو پیروز به مرحبا سپاس دکم بو مازوانی و اجی روشا زمان کردی لو پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی
روشا زمان کردی د چه آستکی ده داخوازی لسر فرمیکرناوی دناوا گلده چه قاسی زیده یا؟ نه دما بحثا کردن باکور آنجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارم باکور کردستانه بکن جبرکو جسه پارک زیادتر کرد لباجارن ترکیه دجین یعنی لباجارن کنه ده هندر کردستانه دجین جبرویجی السر کردن باکور ترکیه تمامی داخفم نه ام سال به سال لکولینان سر مثلا زمان باجار به باجار جدیکن لی روشا که هری ام بیجن اسکانم کرتاسی بیجم آزمین لترکیه جه 10 کردان تنه 3 کردی خوب باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دیکن لی جه 10 کسان 4 کس زمان یان قد نزانن یان جی پر کم زانن یعنی امکانم بیجن لترکیه تنه 10 کسی 3 کس هیا کو کانه زمان خو باش باخفه لی 4 کس او زمان او قصد لاواز بیا و تک چیه کو ادی ده حیات آوی ده جیان آوی ده جیوی زمانی زمان ام بیجم نجیه کی اوه او یک آدویم وقتا ام لی نافبر ام بیجن جوان او ترمي وان مزن دنيرن تمني وان مزن دنيرن نافوان دجي فرق مزن هيا يعني هركو تمن بچوكتر دبا زمان لاواستر دبا او جي پروبلمك مزنه لي مرف بلكي كانا بيجا پروبلما هاري مزن اوكو ايرو لتركيه ايكو ديو باوي خورا بتمامي كردي داخفن جسدي د کرمانجا da 30 kesin de Zazayanda 25 kesin. Le ev 30 kes, ev 25 kes yani vak kurmanj vak jisedi 30 kes kurmanj bidri bave khore tamami kurdi da akfın le damaku bere khudun zarya tane je ev 30 kesi tane nah kes dimine ku bizaryan re bi kurdi da akfe yani je 30 kesi 21 kes damaku روی خود دگرینه عالی زاروکا بوانه يعني بديو بابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن امکانم بجن نه تمامی کردی بلکه تفهف به نه تمامی ترکی بجی لی کردی اوان کمتر دبه لاواستر دبه یعنی وک از منو خواب حسبینه ازو تو ام بجن دیو بابي مدی حیات دبه وزاری مهبن yani سه نفشن کد حیات دنه د نابر و هر سه نفشان ده زمان سدی هفته و 5 هشته وندا ده یعنی ترانسفر او زمانی سدی هفته و 5 هشته کمتر ده والباي صدما جريانه ما مسته يعني كاس صدمن في كي چما كسا كوب كردي بزانبه چما بزمانه كيدن لمال بزاروك خورد اخبه نا سبب وكنج دزانن جلكن جبوفي مجاري كما وكو لتركيا اسيميلاسيون زمن لپرچه اندنا زیادتر و زورتر و زخمتر بو یعنی پرچه باکور پروسه اسیمیلاسیونی زیاده خورتر بو هم با آلی زوره هم با آلی امبیجن رضای پروسه که بو که انسانا با آلی زمین اسیمیله بک یعنی زور چه بو دماشته امبیجن 5-6 هفته سال بری لدیار بکری وقت والقاضی بکردی داخفی جزاج ورد آتی نویسن اف مسئله زوره دما ام بجن اید ترمیم من ده دما دست به مکتبان کرن وقتا کو ترکی نزانه بون تنه کرد دی بو زمانه وان ماموستیان ام بجن سیستما مکتب دولت زور لوانده کرن yani ceza دان وانددان بر ام بجن لوانددان problem çedik kirin adın باوا رضایی ام بجن قرص مرسن دولت یابون plan programı devlet yabun ku tüm jmara dugot تركي زمانك باشا زمانك مدنية لي زمان دن نوصانه يعني زمان مالبر شعب ما رشتكر اري يعني فاكتور قال لك فاكتورك جي اوك وهند زان جبال شرو بفچون هنا كرد مالك كوچ كرن چون باجارين تركيا ناج سدي 35 كرد لباجار روجاواي تركيا دجين وقتا كوچي استانبول، İzmir, Antalya, Adana, Mersin'e kirin uzari wan lazım bu kubiçin mektebi zari xara gotin ne bejinem kurdun kurdi ma axfin jber ku zora devlet el servan buya ve zanın ev problem
çekel servan. Naha ev faktör gişt باشە. تبلی هەف دبن ئەرن ئەو ڕەوشە دەردەخەوە. باشە لەسەر راپرسیا کوتە گۆژ سەدی سێ ji Kurdan bi zimanê xwe yê Kurdî dizanin biaxivin bipeyivîn. Ev rapirsiya îsala kiriye yan ya sala pare? Yani ev rapirsiya me 2023 dekir. Lê me 2020 em her sal dubare dikin. Yani em kan bêjin ji sî da dikeve 29 ji 29 da Bizanî ji ber çi min ev pirskir yani dîroka rapirsiya ji me re giring e ji bo ku ez dixwazim bizanibim ka sal li pey salê rewş ber bi xirabtir ve diçe yan jî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin, bi kar bînin, bixwînin. ببرن دنگی وتی من دنگی متیوه؟ بله دنگی تا باشته. سال پی ساله رژه زده تر بویا کم تر بویا. آره من پرسا فهم کر. کرم بکن. نه سال به سال فرقك بمعنى درنا که به ولی دمون لی اون 5 سال وقت دنیرن روش زمین باشتر نابه روش زمین خرابتر دبه یعنی ایرو 130 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمالا بدا که 25 yani روش زمین baştır naçe. Lê problemek din jî heye ku ew e erê sedî sî kes yani ji 10 kesan 3 kes zimanê xwe baş zanin lê ew nêvê meعنayê ku ew 3 kes yani ji dehan 3 kes yani ji sedî sî kes sibê heta evayê de hayata xwe de jiyana xwe de tim û tim Kurdî daxifin. Yani bikaranîna Kurdî jî her ku diçe kêmtir dibe. Lê li aliyekê din erê hişmendiyek heye em bêjin însanê ku ciwanê me yê ku dixwînin em bêjin zimanê xwe nizanin هشمندیک ته شوان دبیجه چما من حتی نه زمانی خو فیر نبومد دچین قرصا فیر دبن لی هجمار وان لهمبر نفوسا کردن وقت دنیری نه هجمارک به معنیه جبر وی اکیجی دوی yani kampanyayek tamamı jvi tiştire lazım. Eğer zaman nebe zamanı fermi, zaman nebe zamanı perverdehi, zaman nebe zamanı bazırgani u şaradariye mena politikaya bixurt li zimin xwedî dernakevin zor ku ziman bikaranîna ziman û zanîna zimên pirtir bibe. Erê baweyekî polîtîk em berxwe didin em dibêjin zariyê me jî biraz zanibin lê wexta ku zariya min înat kir min hîn kir zane lê wê bikêre biaxive hevalê wê kurmancî nizanin Kurdî nizanin yani. Baş e cal gorî te te behsa gelek çareseriyan kir ku divê ev bêkirin û ev bêkirin û ev bêkirin. Gava herî bilez û pêwîst ku weke yekemîn gav divê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo zimanê Kurdî bê avêtin çi ye? û ji aliyê kê ve? Niha di mektebên di dibistanên dewletê de hefteyê 2 saat tu kanî mafê dersa zimên heye ku tu mafê xwe bixwazî erê dersa bijarde heye lê astengên bürokratik hene ku tu nikanî vê dersê bigirî. Wek mînak keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir. Digotin derfet tune, digotin mamoste tune, digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan. Yani astengên ê bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike. A duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yani maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte neecibînin û rûyê xwe lê nadin yani rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin biraz zariyê we dersê xwe bibijêrin. Lê dewlet jî dibêje ji ber ku we kêm bijartiye em kêm mamosteyan tayin dikin. Yani devlet salê 3 mamosteyan, 4 mamosteyan, 5 mamosteyan tayin dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin. Divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake, siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes, 500,000 kes van dersan hilbijêre. Durê jî devlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin dîsa nû de fêr bibin ew bike. Dure gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders zêdetir bibe yani heftê bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat hêdî sistemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî
بهevre her zaman behevre de navê sistema perwerdeyî de hebin. Eger devlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin, lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe. Min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir. Erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyî de hebe sedî heştê Kurd. Li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ema ne? Yani li tamamê Tirkiye, Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdeyî de cih bigire. Ev talebek gelek bilind e, gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdeyî, xizmetê em bêjin şaredariya, xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be. Ne tenê Kurdî, bira pir ziman be, lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire. Lê meselek dinê balkêş heye, ez wêya jî bibêjim. Kerem bike. Dema Tirkan dinêrî, yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye. Nêzî nîvê Tirkan, yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber Yani li gel wêyekê ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire? Erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musa'ya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyî de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çêne bû demekî tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe. Yani kemasiyek me ye em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanibe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani. Ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim birêz Reha Rohavî Oğlu rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji Ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî. Spasxweş mala ve roja zimanê Kurdî pîroz bin. Her hebî. Mamoste spas ji bo vî derfetê tu bi xêr hatî. Em te weke fîlozof dizanin lê Alaqaya te Kurdolojiyê jî heye em bêjin Kurdolog bêjin feylezof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yani ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yani me xebin di Hollanda de û bi giştî de Ewropa de zor imkanê ji bo Kurdolojî û Kurdnasî zor tinin û ji bo jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî Kurdolog mamoste jînî qaçaxî biye baş e. Sempozyuma melayê bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wejeya Kurdî edîbên Kurd melayê bateyî Fexî Teyraniyan jî em bêjin Melahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin alaqeya Akademiya Ewropayê ji wejeya Kurdî re çi astî daye me xebin bi rastî heta îro helbesta Kurdiya klasîk di Ewropa de hiç nehatiye naskirin çend kez hindik derbere Ehmedê Xanî dizanin lê ew ne ji weşan xenên resmî hatiye weşan kirin û hatiye nehatiye wergirandin bo İngilîzî û Almanî û Fransî di weşan xenên resmî bibêjim. û bi rastî di lêkolîn vanên derbare mesela Îran nasî de hiç kes derbare zimanê Kurdî de lêkolîn nake. Meraqa weş ku çê bû ez binê alaqeya we çima çê bû yani muşkila Kurdan ev e ku taban Kurdî ne zimanekî resmî û dewlî bû ji bo gelek wext taban di Tirkiye de gelek sal bindest bû û qedere bû di Iraqê de mumkîn bû lê li wir jî bindestî hebû û wiha zimanê Kurdî di sed sala bîstan de nekarî bi awayekî tebaî awa bibe û heta îro mesela di beşên
زمان ناسی د زنینگهین مزنده زور امکان لورجی بهایه نه دا ترکیه د چند زنینگهین وکی وانه وکی مردینه امکانی بوهیم بنا کردی و بو کرد ناسی جهانه لکمن و کیف نشوپیا لکولینه درباره وجه کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدکه یعنی او لکولین نه دست پیدکه لگلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینند بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشه اون چه باشی؟ بله یعنی ویکم گود نه دست پیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اوروپا و لکردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نگلک علاقاتن بزنینگه هند اوروپا و امریکا دهنه زیوی دارم که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بوی از بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه اوروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده ولور من ده آخفت به هفالین خواه ناس کرن و هدی چند کتابین به درسین زمانی کردی جدیدینه و هدی مواجه دوم کریا. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا؟ بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت دباکوری دباشوری دبوم ولبیگ گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون لپاش یعنی زوجی ما زروک هبون کار هبو یعنی نوعی که برای لی حتی نه چند حوالی من این کرد مانه و زهوی دارم کن همو وقتی برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعر کرد زدل سرت تاثیر هیشت هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني ده تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش شرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دەکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پێشخستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن کو لە ژیانێ نەمابن چاوێن کوونها هەموو هەوڵدانên xwe didin ji bo ku zimanê Kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca roja zimanê Kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê Kurdî. Bi helkefta Pazdê Gulanê Dem Partiyê daxwaza avakirina komîsyoneke lêkolînê kiriye da ku astangiyên li ser zimên bêne rakirin. Herçiqas ku CHP piştgirî da vê daxwaziyê jî lê pêşniyaz bi dengên AK Partî û MHP hatire dikirin. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. Bi xweş avazê letif xurnazê letif xurnazê zimanê Kurdî. Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiyeyê de rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên serekê bû. Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî, cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiyê ya Wanê Gülderem Varlı bi helkefta Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komîsyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike.
Fakat ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin. Li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yeni Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیشی زیده بکن تمام خواندن کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کامل تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من کردی هم باشتره چون بنا کم گاودو گفت yani xwandina min ser Tirkiye bûdiye hema wexta ku dilê min değişe ya da ku ez dikevim tengasiyekê ez zimanê dayika xwe digerim işte xwandina Kurdî wekî masiya min tamam diye wê temê dide min ji vê diye temayê ji min re gelek şîrin û zevxweş e. وقتا کو مری کتابین کردی کتابین به زمان خود دخونه مری وک خالمالا خو به باوری هست که چونکه در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوالین خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتابین خوی کردی دخونه مری خو باوری لولات خو لمالا خو هست که چونکه ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما د کتابین کردی de meri xayindrin histike. Dema ku ez helbestên Kurdî, çîrokên Kurdî, romanên Kurdî dixwînim. Min dibin zaroktiya min dibin çîrokên dêw bavê min ê pîrîkê min tê bîra min. Ez veya pir kêfxweş dibim. هر داویه من یا گهدار ده هی من وی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثلا کفا مجراته yani جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا yani her zede az romanın hazdikim. از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریم ملک یک بود ناوی پرتوکه که پری خواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردیا من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رومان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خان بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم yani شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری falan به وی رنگی اسکی خوشم yani
از هیویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببن و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه. لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیدتر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست بکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشاوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رژه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دا بل در و به پرورده به آستین بلند دا به دولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو قناه و لتواهي كردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم کو گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به ده انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادن خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنن باجر و لباجر به ترکی را روب روبونه و به زوردستی را بهتر روب روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشته کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژه که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژه که وی بلند هبه خودی ناودنگه که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نه دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی انک پرستیژاوی کم یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن کو به عربی بخوینن جبر د ترسیان جداهات یا خو کاگلو او به کردی بکاربن کاره کیش خرابین یا جیانه که اواب کن یان باشور کردستان گلک کردن کو درفتن وان هبون هول ددان کو هرن زانینگه کو انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن کو ترکیه انگلیزی درس دن یان به عربی جبر کو خود دگوتن کاگلو دیج بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن که هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا ویده پروردهیج پیش دبستان حتی زانینگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاز پیک وری او یک جیش بو ویجی دبی که با اوایی که فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن ليه برئيس عمر مثلا آنها وقت دولت وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دو آخوان لی لگل زاروکن خواه بترکی دو آخوان
اما اواجی سببك نینه یعنی اوی چه علاقت خوب در وی حتی چقاس باندورجی یعنی دی ببه ام بحثا زارو کن دکنش برکو اواوی مازم ببند و اف زمانه جالی وان بجی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر مل مالباتان سر مل کردان دیسا او جی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باره گران دوی مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پارزوان زمانن دما کود دایی که باوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایه که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تن بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tane ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lego de habitata nuda li bajaran edipekan nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bixwe jî yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astêçiye divê mirov wê baş bizan ve ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habitata wan guherandine malên wan guherandine cil û bergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela nihal navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin tevî giringîdana bi Kurdiyê tê dayîn tevî hewlên tên dayîn ji aliyê akademisyenan yani her kesekê ku malayan lê karîne robroyê wê sepandinê bibin aku weke hûn amaje pê dikin hikûmet be dewlet be polîtîkayên ku tên sepandin li ser zimanê Kurdî karî li hemberî wê rawestin بله yani niha li gelek yani ji alî gelek kesan ve di gelek saziyan de ji bo Kurdî gelek kar tê kirin niha em li Amedê ne û pazdeyê Gulanê bi rastî bi her awayî şên derbas dibe îro li şaredariyeke Amedê yekeya ziman vebû li şaredariyeke dê em bêjin cejna zimanê Kurdî bi forûmekê tê pîroz kirin li sazî û dezgehan li pêşdibistan û kreşên şaredariyan û li gelek cihan saziyên sivîl saziyên ser ziman dixebitin ji alî gelek kesan ve panel tên dayîn semîner tên dayîn û her wekî din bi rastî ji alî ziman ve îro Amed gelekî şên e lê ev karên ku tên kirin em bêjin ji bo 50,000 kesî ji bo 20,000 kesî belkî dikare ku ji van karan haydar bibe û tev lîvan karan bibe lê li Amedê 2 milyon kes hene yani li Amedê em bêjin saziyeke ziman heye med der perwerdehiya bi Kurdî dike ev bi salan e yani kursên Kurdî kargehên Kurdî ve dike lê em bêjin li aliyekî dûrê bajêr e kesek li aliyê dîyê bajêr nikare xwe bi hêsanî bigihînê wê derê ya jî hîna tê kriminalîze kirin hîna hero polîs li ber deriyê saziyê ne kî diçe hindir kî derdikeve tên kontrol kirin yani ev xebatên ku bi awayekî de facto ji alî kesên dildar û dilsoz û dilxazên Kurdî ve tên kirin mixabin qîm nakin em behsa 25-30 milyon Kurdan dikin dema ku statûyeke xurt tune be dema ku ji alî navendeke wek dewletê ve em bêjin bi piştgiriya dewletê ez dema dibin piştgiriya dewletê ne ku dewlet ji me re vî karî bike dewlet piştgiriyê bide Kurd bikin ji ber ku xwediyê vê meseleyê Kurdin dibe ku Kurd bi xwe vî karî bikin lê dewlet dibe ku piştgiriyê bide heger ku Kurdan ji wek hemwelatiyên vî welatî hesab dike
Ez ve yekê dibêjim yani gerekî ku statûyek hebe ku ji bo 25-30 milyon Kurdan bikare xebat bike em bêjin 100 heb nivîskar 500 heb mamoste 1000 heb sazî nikarin ji 25-30 milyon Kurdî ra xizmeta zimanî xizmeta fêrkirina zimanî belavkirina heşmandiya zimanî bikin ew bêguman ne pêkan jî باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن وی پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو توی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفونن موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیدتره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باویا کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبنده انجام ده لآمده راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادشی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی yani Kurd dixwazin ku fêrî Kurdî bibin xwandin û nivîsandin û rêzmana Kurdî bibin ew gelekî tên firotin ew kêfa mirovan tîne ku Kurd şiyar bûne hewl didin xwedî li zimanê xwe derkevin ya ji wî girîngtir jî wek niha we kerem kir di nav malê de pirtûkên ku herî zêde tên firotin pirtûkên zarokan in yani malbatên ku bi ber çerxa asîmîlasyonê ketine nefşen salê notî ku ji gundê xwe hatin derxistin û hatin bajaran neçarî Tirkî hatine kirin anha ew nefşên ku bûne dayîk û bav hewl didin ku zarokê wan hênî Kurdî bibin ev hinekî hêviyet dê mirova lê dema em gelheya Kurdan bifikirin bêguman ev pirtûkên ku niha tên firotin û belavkirin li gel ku her sal hinekî zêde jî dibin gelekî kêmin gelekî spas bûye برز عمر فیدان هفسروک نوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناو دولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوتراویش هم ماسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود کردن لی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه بیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود جهانیش بکو دوله من مینا زوربی هالبزبان کلاسیک وکو بکربگی ارزی و حتی بجن احمد نالبند و ابن بریاوانا فقیه ایران ملای با تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اف کلتوری ها پتر بجن گوتنه مازنا دا دیار دبت هکا تو هالبست ملای با تای بخونه تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مازنا تا گهله بی بونونه هالبست کا وی هيا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت کا بس وان 33 بیت قدم تو شی بجی ده گوتن مازنا پتر وک میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمتن بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارتکن هبی بوس ابو جوا کجک کارتکن هبیا هر لسر پیروز کرن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی وكما قلت مش چالاكين جدا تين داخستن لآمد و لأنقرة هر دو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة تركي لأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دوا آماجا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده اب زمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده مرسر مشه چند کس بشدار بله هاوار یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو کج کماله آنکای
حتی برداری وزارت پرورده که نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببین بر وی که جی گرسا یاکود خاص بجداری و چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته ده نوارو که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرم بگومان لیوه که مگود جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویا ایرو بکن ببورم حسنگی بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویا ایرو بکن بله سرچاوان ام وقت بوی زمان کردی سازین کن بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست ام دار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکی ندویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کومبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتو یا کردی بگهینن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر بی آخا میا ولات میا اللي مخابن ام جي زماني خوي ما في خوي پروردش ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهاتدن صدم چه بو و يعني چما نهشتن كون بمش يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبوه که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا یا طیبت یا گرینگی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما فی زمانی خود خوازن ما فی چنده خود خوازن و ام پرورده بزمانی خو زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکیه بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکیه چه چالاکیه و هبون یا و هبن ناوید جبو وی چالاکی ناپشتی و داخویانی خو ام درباسی قنصر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشنجی ام بدلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی قنصر خو ببن صبحی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام دیگه لک صاحب هفسروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداج برکو به داخویانی یک بکردی به خواندن داخویانی دجی و که مگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکرن کو آستنگل نپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاریا داخویانی ها تکرس پانکارت کارت وکرن پانکارت دجی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی به تخواندن هندک رخصتن مدنی انقره بجدارن قاسی که هم ببینن جدن پارتی دی ساری و برین انقره ین شاخا دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به تایبتی و چالاکی داد بجدارن هم جاره که دیگه ببیر بخیر که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنم داخویانیه و داخویانی به خواندن بولوژی گرسوی باش بلادی منه و بمینه لانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناس دکه دکاره خواب دناس کرن 15 گلانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرته بيريكرنا آخاوليت هوارك تجي أبين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن وهواري إيرو لچار هيلن آخاوليت دبن قلو دبشكفد دبن استريو دره ودچاوه وان چاونا باران ده دچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان نكانم بما أري وقلك كر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلك قلو زمان دناوا چرخين آشن وان ده حليان و تنبون لكرد نهندكن ها
ئەو ناحلن ئاگرێ بەرخۆدانە وان ڕۆژ بڕۆژ گەشتر دەبە بێجا ئەز ڕۆژاوە پیرۆز دکم چەند تشتانژی ژوە دخوازم لە زمانێ خۆ vêgerin li xwe vegerin Kurdî ne zimanê mûzexaneyan e ku hûn silavekê pê bidin û xwe bavêjin tor û bextê zimanekî din jiyana xwe bi zimanê xwe bixemilînin pêşiyê me gotiye mal dibistan û mekteb e ca qet mehêlin zimanekî din bikeve nava mala we Roja zimanê Kurdî pîroz bê Roja zimanê Kurdî pîroz bê Roja ziwanê Kurdî pîroz ba Roja ziwan û Kurdî pîroz bo Zimanê me geyekî xweş e Zimanê ême berz û zengîn e Ziwanê me şêrîn e Ji ziwanî û ême weştir niye نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچهان ام ده پیشکش بکن عبات بو منورا لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدوچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانش میوانان کسی که هولندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودولوجم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كودولوجي وكودناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواهش خلقی تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن yani zamanına zayıf bir yaptı. Hazır mesela herkes malaka zamana kadar peyzajı çıkıyor bike sen zamana kadar kazı bike sen zamana kadar çocuk hak kazı bike وزارت نافخویا ترکیه را گهاند ناوا 2 هفتهین داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هجبردا لحفته و هفت پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمان بار هاتنه دست سر کرن نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جا صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جا صده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 15 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دنابا مالبات خدا لدروه لدامو دزگهان لگلک جهان که دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اتراف بینت ها دکرن گلک دهاته پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها داود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه
گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگیاوه میوان المذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین روداویل جین جدا ده بین شوپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک لسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داجی گوتار پیشکش کرن لزرات جیان داونی دا كل غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. Lawanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlida Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. عالم وشاعر وماموس بقيمة لسر çanda Kurdî gelek hizmeti gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen, lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي Sernava sereke ya sempozyumê Mirasa Melayê Bateyî bû. Beşteran jî li ser bandora Mewlûda Kurdî yan Bateyî ya li ser civak û çanda Kurdî lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên Bateyî û cihê Melayê Bateyî di nav hojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binêrin du hek têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî Mewlûda Melayê Hüseynê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئەمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî helbestvanê yekemîn mewlûdeke bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هلبت ملای باتایی برای کی راستوخه کلتورا کردی دناف ادب نویسین ده زندگی کریه یعنی فولکلورا چند هزارکی ملت اینو ناف برهمت نویس کی ده تایبت کلاسیک ده زندگی کریه صبح و ایواری شباطاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو چیچک باقی ایرم شوخ بجد و بالا کیتو بخودی کی بجمن کانی شپالا کیتو Dencama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyata Kurdiyatê were zêdekirin. Abdul Selam Akincî Rûda. Wan هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا و لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن تامک جدا هیا داخوازی دکن که همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن.
جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن و پیش زیده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دایی کاملا تمام زمان کردی یعنی اره این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بنا کم گاواد گود یعنی خواندنم کی سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دایی که خواهد گرم اشته خواندن کردی وکی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت تعمید جمره گلی شیرینو زافشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال این خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن شغله اما در کتاب کردی ده مری خواهی درن هست که دما کو از هلبسین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندی کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته کو یعنی جهلبستان جی هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکنی دخونم من انطالیا فراد جوری خان ماریا ملک یک بود ناوی پرتوکی که پرخواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوست هری داوی چاپ کرده نوروز منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل ما زیاده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمانه دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دا بل در و به پرورده به آستین بلند دا به دولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة لوا ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هر تن بونه پارا گل کرد از زیده بحثا وان بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده
gelek destkefti hene ya jî hebûna Kurda êdî nikare were înkar kirin an jî hewla tunekirina Kurda em bêjin bi awayekî belkî rawestiye lê ji meseleya aliyê meseleya zimanî de piştî ku Kurdan tevahiya qadên xwe yên jiyanên neçar mane ku biterkînin bi taybetî gelheya Kurda ku piraniya wê li qadên çolter li qadên gundewar bûye hatinin bajêra û li bajêr bi Tirkî re rûbirûbûne û bi zordestiyê re bêtir rûbirûbûne û zimanê xwe guherandine ji ber gelek sedeman bi taybetî jî krîminalîzekirina Kurdî niha divê ku ev tiştê ku divê serdemê de bûne ew bên guherandin yani ev tirsa ji Kurdî ev fedîkirina ji Kurdî divê ji holê bê rakirin ji ber wê yekê divê qedr û qîmeta Kurdî bê zanîn qedr û qîmeta Kurdî jî çawa bêtir bê zanîn heger ku prestîjeke wê hebe heger di nav Kurdan de di nav civakê de di nav jiyanê de prestîjeke wê ya bilind hebe xwedî navûdengekî xurt be bê zanîn ku tiştekî jê tirsê an şermê nîne wê çaxê ew ê xwedî lêderketinek xurttir çê bibe û ew ê bixura ev yek statûyekê jî bi vê nevê bînê heta ku statûyek tunebe ji bo Kurdî ew heta ku li hemû qadên jiyanê bi awayekî azad û serbest nîm be û ji bo Kurdî piştkirî neyê dayîn û derfet şêra neyên afirandin mixabin ew ê ev kêşe û arîşe hebin yani ev mînak li çar aliyên Kurdistanê em dibînin ev polîtîkayên ku li ser Kurdî hatine meşandin niha dikin ku Kurd ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdiket pêşberî me bi çawayê derdiket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber di tirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin yan li başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku îngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan îngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî divê ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin lê Barîs Omar mesela anha wek dewlet û hikûmet سیستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوه چه علاقات خوب در وی حتی چقاس باندور جی یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکش برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان و جی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا ev jî yani divê ku mirovê yekê ji bîr neke parastina ziman karê mazinan e ne karê zarokan e ber ya her tiştî zarok çi bibînin ewî dikin ewî hîn dibin ji ber wê yekê vî barê giran divê mirov nexestiye zarokan yani zarok ne parêzvanên zimanin dema ku dayîk û bavên wan malbatên wan yani we bala xdayekê ev nîqaş gelek tê kirin dema ku em dibêjin malbat tenê dê û bav tên bîra mirov halbukî di nava Kurdan da di pergala perwerdehiyê ya malbatê de nav malbatê de malbat tenê ne dê û bavin gelek xuşk û biran hene yên mezin ji yên biçûk berpirsyarin xal û xatî hene apûmet hene bi piranî ew malbata berfireha Kurdan ji hevdû hatî parçekirin û dûrxistin yani ew jiyana ku Kurdan berê dijiya li gor di habîtata nû da li bajaran êdîpêkan nîne zêde hem zêde zarok çê nabin hem jî malbatên berfireh
دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگومان اوه دما کدایک و باف با آخوان زاروک شی جوان هند به اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا که دایک و باف چما دمال دا به زمان خو ناخون او پیواژویا کو او دایکو باو آنیه و آستچیه دوی مرو و باش بزن و از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیکاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتاتوان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن و به وی اوای تنه بکن کردان جبر و یکی اف پرسکری که که گله برای عمر مثلا نهال نوندین یعنی مرو هر دیا دوی کج هفدو جدا نکی نوندین اکادمیک تبي او چالاکی کوتین کرن تبي گرینگی دانا به کردیه تداین تبي هولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالیان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداج بو کردی گلک کارت کرن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر آوای شین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی ام بیژن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارن کتین کرن امبیژن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکی کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیژن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیژن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و امبیژن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان امبیژن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده جل آمد راپرسینک چه بویش 198
دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قدخین سر زمان دایی که بین را کرن یا دیجی از هر سال و یکید بیجم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگومان لگور گلهیا کردان پر کیمه یعنی گلکی کیمه خواندنا ام بیجن ل تشتی کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی yani Kurd dixwazin ku fêrî Kurdî bibin xwendin û nivîsandin û rêzmana Kurdî bibin ew gelekî tên firotin ew kêfa mirovan tîne ku Kurd şiyar bûne hewl didin xwedî li zimanê xwe derkevin ya ji wî girîngtir jî wek ku niha we kerem kir di nav malê de pirtûkên ku herî zêde tên firotin pirtûkên zarokan in yani malbatên ku bi ber çerxa asîmîlasyonê ketine nivşên salê notî ku ji gundê xwe hatin derxistin û hatin bajaran neçarî Tirkî hatine kirin anha ew nivşên ku bûne dayîk û bav hewl didin ku zarokê wan hênî Kurdî bibin ev hinekî hêviyet dê mirova lê dema em gelheya Kurdan bifikirin bêguman ev pirtûkên ku niha tên firotin û belavkirin li gel ku her sal hinekî zêde jî dibin gelekî kêmin. Gelekî spas bûye. برس عمر فیدان هفسروک ناوند پنا کرد جو آمده هن لگل مبون گل بخیر بین. هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای باتایی دا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جرودا و را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردی بردست وانه کو دخوازن لحمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جه کرنه به هفرا گهداری آن بکن پانزده گلان روژا جشن زمان کردیه گلک پاشران شونین جدا گریدای کردی برنامه her buna roja 15 gulani hemçi bernameyen juda tel darxistin zanınga 100. liyavani daji sempozyuma melay batay brevediçe mevanemin profesör doktor Tarhan Aydın'ı. Mamusta merhaba iştara. Gotara teyemi basoy bikin liro 15 gulani roja zamanı. Bu perse dest bikim. Kurdi dikare çawa ji xateraya ji navçini xilas bibe divê çi were kirin weke xemxureke işte. Beli spas malawava Estaharxan و إلهيات ناسم ماموسي عربي وكردي مام بمن دوی سردما دیجیتال دا ایدی کشتن یان مرنا زمانک نممکنه ایدی کس نکار زمانک بکوجه اگر گلک خودی لزمان خودر که و زمان ایدی نامره تشتکی دنجی اف سمپوزیوم هان از کتکاران پیروز دکم براستین ملای باتی دجیانا مدا جروجا کو مولودا خانوی ساندی حتی نها روجا زمان دایی که ام بیجن بسایا سر ملای باتی کردی کتی همو مالان همو دعوتان همو برنامهان و همو شاندهان yani بسایا سر یان کارم بیجن ایرو ام روجا زمان کردیجی پیروز دکن yani روجا زمان دایی که گوتارا ول سرچی از بنی هم توزک بحثا گوتارا وجی بله گوتارا میجی دی سال در دوران منم بیجن از الهیات ناسم ایدالا من اوه کو الهیات که بکردی بساز کرن demek ki veya evdeşeme de heye em ser dixebitin em dixazin de hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire gotara min ser Kurdîkirina Kurdîzekirina peyvên İslamî dînî yên Erebî bu di xebatên Melay Bateyî da di mewlûda wî da di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da yani Melay Bateyî peyvên dînî İslamî çawa Kurdîze kiriye yani rastarast wergerandiye yan hişek tê de heye yan tune Melay Bateyî rastarast wergerek çênake yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wisan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wî mühim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî gelekî spas mabesta te ji ilayeta Kurdî
فاکولته الهیات یا کردی یعنی وکه کردولوژی تشتکی و سیانشی کلیات و لیتراتور کی الهیات کردی ما بستاتش بله جهر دو عالیه و ام دخوازن الهیات به همو درسین خو همو قادن خو همو مجارن خو و به کردی ذکرن یعنی فاکولته الهیات یا کردی بله بنگه ها فاکولته الهیات کردی به آماده کرد ما بس ما و بله خبات و هند خبات ما وقت پروژه هنه هن خبات ما ورگر ما چکرنه دستین هواران ده هن پرتوک هنن ها آماده دیکن ام بنگه هک آماده دیکن گوه کوراش پیواج خوش بو انشالله هم تخوازن الهیات ما بساز کرن گلکی سپاس پروفسور دکتر طاهرخان آیدن بونه 15 گلان روژا زمانی کردی جشن زمانی کردی به ویرنگی و که الهیات نسکی دوی داخواز میسره که و بونا فاکولته الهیات یا کردی به ده چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی عملای با تعداد بیشتری فکر خواهش مرا در بر لسر جیان هلبست و برهمین زانای کرتی نافدار ملای باتایی جالی لکولینر و نویسکاران و کما گوت نرخاندنین گرینگ هاتنه کرن ده نرخاندنان دا بالکشاندن سر رولا باتایی یا ده ویژه کردی دا هر وها حسکرناوی یاجبو پیغمبر اسلام اسلاو سربن اگر تو هلبست ملای باتی بخونی تو دی هزار که تبریا نه خواندیا او تب خانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنای تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا اول بیت حق پادشاهی سیوسی بیت که بس وان سیوسی بیت که آدم تو چی بجی ده گوتن مزنا پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا کجک کارت کردن هبیا زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبینه ببینو برب نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک نه هر یکیش زاویه که جاناوی دشت تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وقت هون زانن مجرم مولود حجه کرنا پیغمبر علیه السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبر هند مولود خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نیت پیغمبر دان علیه السلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کرن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرس می هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن و بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان هولاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه ده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما نهاجی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karê heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. Çene ma berdiye azan yernate ude kişaye devayı vaye ikrare me vaye kevraye me vaye
لی ایرو سبروجا زمان دایکی لوی پارێزگehê li ber qerağeke metrî dare. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنارن زن ها قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هو ویراک مهانه اما ما میم تکایا شنو ما قصه کمه اول ما بخیر خیر بسلامه طبعا مراد مهمن تارن ترکی onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün müsben ama yazın ki zon çıkar bu vakına zof meşhur. Zof tiki kesekini. Kes durma keseni kını. Tır Avrupa'yı tanıyla zon o yani ani dinlem ama nasıl pürnü bırakıyordu mesela. Zamanı beke kokun kesekini pürnü yine kesekini ne geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama kesekini tabii. Zira pesku man tuzanmaz zaman nazara veya nazara ama zaman nasıl? Biz domanı ho bulmuş ne? و آنی جت قصه بکری واز نرار شیر نرار هندر شیر را خرابنر میشیره. پرانی نفوسا درسم علوینه. برای لگندان همو آین و عبادت لجمخانه‌ام بکردی دهاتن کرن. لاسیمیلاسیون خواهندیه ناو باوریه جی. ترکیه دی کتیه ناو بشک جه ریتویل و مراسمین شینه. گندی ما مملکت ما باوی ما با پیر ما راویر ما گندی خانه کسان خانه مزون ما وی خانه جوات خا دکر یه پری ما جوات خا سر زمان خا کرمانجی دکر سر خا بیوجی مزکت شما میتوی کوکلی مت کرمانجی قضی دکر ترکیه ندزانیه. ما herkes kaçta gelir. Son numara mafakla hakla mafakla pizza na bilhi ne çevirsen maçını pirim arayabilir mi? Pirim arayabilir de kamsa var. Bana öyle. Bana asıl ana dilime asla dinle gerek. Devamlı ana dili çekoda kaçayım bir kere birine çeker. گیمبونا خافتنا به کردی و نبونا پرورده به زمان دایکی لعالیه که لیل سر روشا زمان رخنه لسازین سیاسی و چاندیجی هنه. سیاست ما بکرمان کردستان پر ترکی بانی. دریتن وان ما بخیر سرسوان چرچوای ایزار تپیا پر ترکی قشی کنی. یا سماعتای سر بجاندن نگرنه. سماعتای تایی زون درس نگنی. سماعتای اینایی که هر بستون خوب رازنی کرمانجی سر گرنه. پسپور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزیه لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگل مالباتان دکن لشونا ترکی بکرمانچکی لگل زاروکین خواه باخون. ضروری زبانی استا طوری ها چاز جوزو که دومانه که کسی نکرد nasıl benevin. Gerek çere kasiyi bu. Mesela kurmancı da henliyor yani kurmancı arkadaşıma yani Diyarbakır'da Zöynez'e Perskon, Naskon mesela çoğu da kasiyi kendiniz onlar. Çoğu da kasiyi kendi, domonluğu da kasiyi kendi ama yesim de nam mesela zonla kasiyi ne bana işte kasiyi ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایکی 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکور کردستان ترکیه و دیاسپورایه. ریخستنا پرورده زانست و چاندیان تیوین یک بوی اونسکو جی دراپوره که خود دبیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچونه نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه. فردی ساک رودا. لها امي بچن انقره هر ایرو به بنیا جشن زمان کردی مشک تیل داخستن لگوری برنامه افمش و هیا پیشیا وزارت پرورده و ترکیه بیکرن و دی داخواز بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه دی شوکت هرکین ها لگل مبال انقره هفکاره ما شوکت دمات باش بابو مبحثا دمات دست بکرن و مشه بکه کی ریک دخه کی تدا بشدار دی به چواد
بله مش دی صحت پنجی دست پی بکه امنال آنکا نه آنکا داری که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن قریه و بو ایروجی وان لسر تختکین خوین پروردهجی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه کرد کردی کردستان نویسینه لوما مخواستم جوی جوان نویسان دست پی بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردن قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه وکه کمالین آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشهد کن وکه مگو ساعت پنجل برداری وی کمالین دی دست پی بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی اوکو همو آستانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکیوی بریس مصطفى قهرمان نها بمرای ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه که تایبت و کو جشنه پیام و چی دوی جشن یعنی اوج خد زانن 15 گلان سازی به کردی توگر زمان کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه واتاوی چیه دماغ هزار نسل استودیو دا جلادات بن علی بدر خان و کوارا هواره درخست و ابروج بو جمارا بو کردن بو روزا کا تایبت روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داری همین کاملا و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زانن قط کومله نبون افچان سالا کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبن نا کومال و کومالا آناتولیا ناوین و او هاتو بکرن دامزراندن خیلی ول هایمارا دست بیکرن لأنقرة ناشخة أنقرة داره از بارم هيدي هين زيادة ببنجي چونكي دخوازة قال زيادة قالك تخوازن بكردي هين ببن ام بيجي لقور دارفتا خا و كاري دمشنين دوان فرقه هاند دوان كورسان ده جبلي كردان بيج مثلا تركوج نتوين ديجي هناك وبخوازن فيري كرديه ببن بله هناك تركشي هنا دخوازن اوه دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببین تن دست بگه مانجی پرورده کن گلک ساون بریس مصطفى قهرمان سروکی بری یک کرد در هات گرتن نالان قرار که مگو دو کمالین سرکن بگو من هنه هجماروان زیاده تر لیین کو سرکه و تن زانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیایه و هر حال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالی قلویه و هرما جابگا و خایمانه جمزانه کو نواندن کردان هند وان سالن داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر داره آنکا دست بکمش حتی بر داره وزارت و داره و داخویانی یک بتخواندن و دی چالاکی آمشه بویرنگی بداویبه امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دسته تخوش من سپاس بوده بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا 15 گلانه روژا زمان کردی دم پارتی دا حاز آوا کرنا کمیسیونه که لکولینه کریه دا کو آستنگین لسر زمان بین را کرن هرچند جهه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگین آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاف دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمان کردی یک جور روژه وین سرکه بو
زمان ما هبونا مایه بیشی زمان کردی جشن زمان کردی پیروز به پارلمانتر دم پارتیه آوانی گلدرم وارله به هلکفتا 15 گلان جشن زمان کردی پیش نیار لپارلمنتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمان کردی لکولین بکه. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îrojî astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentûyê dibe. پارلمانترین CHP و گروبا یعنی یولوژی درکتن سر کرسیا پارلمانتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا دم پارتیه کرن. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونری CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمان آنین د برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارم بردوامی به هبونا خو بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle çawa ku di bernameye partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameye me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiye hate redkirin. Ferdî Sak, Ruda. لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی و لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ که ماموستای زانینگه ها امستردامه انجام دایه افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم دی بیجه کو صدم جی اوه کو ولاتیوی هولندوه در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کیمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم کسایتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندوراوی لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشتین نقاش کرن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس بوی درفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیا ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بینی برای هرچیش از گلک سپاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از برسمی فیلسوفم تنی بکاتشخی کودولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن ملا احمد جزیری لاوروپای چوات ناسکن علاقه اکادمی اروپای جی وجه کردی را چه هستی دائما اما خبرم برسی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتی ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتی وشان کرن و هاتی نهاتی ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براسی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی
ليكولين ناكا مرقه واش كوتشي بوازبني علاقه واش ما تشيبوش يعني مشكلة كردان أفكو طبعا كردي نزمان كي رسمي ودولي بوج بو قالك وقت طبعا دا تركيا دا قالك سال بندس بو وقادة بو دا عراق دا ممكن بو لورجي بندستي هبو وها زماني كردي دا 6 سال بيستان دا نكاري بأوايكي تبعي أواببا وحتى إيرو مثلا د بشين زمان ناسي زانينجهن مزندا زور إمكانن لورجي بهاية نها دا تكري دا تشند زانينجهن وكي واني وكي مردينه إمكاني بوهم ونا كردي وبو كرد ناسي جهنه لكمن وكيف نشوبيا لكولينا دربار وجا كرديا كلاسيك ونوجن تاني إيرون دسبيدكا يعني أو لكولين نها دسبيدكا اللي قالك درنج بو باش درنج ما باجي هون روشا إيرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشه اون چه باشی؟ ولی یعنی وقتی موجود نه دست پیدا و قالك إمكاني نو هنه و از نه زیادی دارن کو علاقاتن بهتر در مثلا ناف أوروبا و لکردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان نسی لور نه قالك علاقاتن بزنینگی هند أوروبا و أمریکا ده هنه زیادی دارن کو أمریکا وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بوی از بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه in Europa د تنبون. و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده. ولور من مده آخفت به هلوانی خو کم ناس کرن. و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه. و هدی مواجه دوم کریا. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا؟ بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت دباکوری دباشوری دبوم ولبیگ گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون لپاش یعنی زوجی ما زراک هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نها چند حوالی من این کرد مانه و زهوی دارم کن همو وحشي برسكي داوي هيا تشفاقية تيران هيا جملاي جزيري هيا جمال أحمد خاني هم ملاي باتي كيجان شعري كرد زدل سرت تأثير هيشت هل بس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي أحمد خاني ناستكم يعني نها إيسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا أو بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبرسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبس فانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبس فانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندای ئەوژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كون لي شنافتين كردي هم دور نكوين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنک دیمنان باجار جول مرگه بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوه دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه هفکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنین خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنین جوان لی تماشا بکن به هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملك قالوا ويشباني يملكام
تباز بردا تحتك لو تباز بردا تحتك عزالك بديلو ناني حتى منك عزالك بديلو ناني حتى منك لو 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 تكرو العربي ماو لو 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 تكرو تامن داو لو لو بولتنا ساعت 12 و 40 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس جواما دابوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه دا هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن د پراتیک داد پیش روژه دا د امبیژن بکه و روژه و سیاسی دا کارکی د سلام اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سری د گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو زمان خود حقیقت دخل کردن و بدست کردن و همیا پیروز دکم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم مپار بکرین پیش نیازک یکمینه لناوا ساله دا گلیک چارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیف جبو گوهرتنین یاسایی همشی قدخه و اصنگی لسر زمان کردی هم دخن روژا سر پازده گلانی جی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویل کورینه کی نا پارلمان توی بکن و کوجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر هاتا رد کرن لسر ویل تن پیش نیازه کی لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان ل کارن کو فرمیه کو دولت پیشتخه وکا اندستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آستنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هیا اجبریه کو انبا خبن نوچه یکمین دجی و داخویا کرن کل ترکیه ده هنک زانگه ها ده لسر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمی نه بناف کریشی کرسی آنجی لسروی ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده اصلنگی هنه لسر وی کو اب اصلنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیتی بگرن دخوازن اپش نیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و دی آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین تی نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر في ماجي إنكار زمان كردية مجلس دجما بشخص خوش ما بشنيازك رادستي سروكي برلمان توي بخوك جبوكو أف ورق جوهراندن نا زمانكي نيزاني نجو زمانكي جبلي تركي نجي سي نابا خالك ده بيزانين وك زمان كردي ورا نبيساندن وأنجي زمان كردي ورا ديار كرن ونوع بشارتن أنجناب ورا ليكرن سروي أب إنكار حتى كودري هري حتى كو دولتا ترك بناسنامه كرد هبونا قلي كرد بأوائي كي فرمي وياساي ناس كرد ويقافي زمان كردي تقص أوائي كي فرمي وپروردهي بمينج بركو زمان وهبون هبدو با قلي كي جريداية وبتنكاري جاب بقتيني نها بهبونا كردادا كرد هنا وأم براي هبن
ام نافي باجي كدنا ام لبندنا كو جلك وهرتنين ما ظن تركيا دا تشي بنيك جواجي مسألة زمانه لبليه إجاجي دولة أنجي دا سلطارية كل تركيا بيش تخا لمسألة زمان ده هناك قابن كو هاتي آبتن دا خواسينور دار دكا مسألة پروردهي ومسألة ستاتويا كردي وكا مجاركي سركة لسرقة ناينة وكا زمان كردي فرمي ورا قبول كرن وكا قوتنا وأزبيجي ودولة ورا بشكرن أو بارچكرن لبلي زمان ما فكي هري رواية ما فكي مرباهية ما فكي هبونية وبويبه جريداي تقصد في ورا ديار كرن كل سر ستاتيو پروردهي يجي نابا سالی دو جیبی هفته جی کلی کودانه ما دفر نشتنه ده هر دفر نشنا پارلمانتوی ده پشکریا جهبه و به تایبتی گوتن این پارلمانتر اوکان این لسر زمانی دایی که وکی ما فکر روا گلکی بالا دکشنه گلو د سیاست فرمیا جهبه ده گوهرتنه که راستقین هیا آنجی ام دکارن وکی گاوه که سیاسی آدم کی بناف بکن ببینن ادکار مصاب بيجم جهبه بسر زمان هبونين زمان كردي وزمان ديتر ده وكا نزكاتي كي انكار ناكي راسته لبلي سينوري وان بارتيا AKP جي MHP جي CHP جي طيبتي سينورا وچيه دبي بلا زمان بيجي بلا نويسكاري وا كتكاري وا هنرمندي وا كاري خو بك لبلي بلا اواي كي فرمي ستاتيو كي بتنبه علي پروردهي وستاتيو ده مقابل سينورك هيا همان رونشتانده نجی AKP'جی آخبی AKP'جی گو من اف کار کریه من پروردهانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مسئله پروردهی زمان ده دسکنه و ده گاف نه آویجه همان دمی اف کمیسیون راپورا کمیسیونا پلیسر پیواجی جهاتی نویسانده جی خدا در یا خفتن جهپی پر بالکیش بون و که مافکی روا و مافکی مرباهی بناف دکه لی بلی به اصل حقوق ده ستاتوی ده چی به و برسم ناده يعني اشتيني يولي آخذي همان دمي لبلت تشتاق وأم دخوازن أري بلا أصلا جسر زمان كردي براتيكي وإداري رابن أما بأويك يا سايجي دبي حتى كوستاتيا ويتسنبه وأب أصلا جي بارتيك دي هري بارتيك دي وري وأفصل أصلا جي هر تم ورا دوباره كرن وبيشيله كيفيتها كسين كعولا كارن باجاران دا وبمينه بله برز نوروز رخنه جهنه رخنه لبرپرسین دم پارتیتینه کرن کو دپرانی جواتو چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بیجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن رخنه كنت ديتن هناكي باركيشن هناك اجي راست راست نحقا جبركو ام لكردستان طيبتي بارلمانترين كردستان سياسات دكن كار دكن ناف هوداني خدا جدينين خدا داخويانية خدا تكلين خويا بقلرة ام زمان كردي دا اخذن يعني تقص ابراستيه كي دياريه لبلي باوي كي سياسه قشتي انجي سياسه كل تركيا تمشاندن تكلين كو لجبلي باكوري كردستان باجار كردستان باجار ديتر دا تمشاندن اي لمجلس بيجرن اي فرميته ده زمان تركي راسترا زمان كي پیشکتی اون زمان كي تكليه تی بناف کرن افجی نقاشه کی سرکه جبو ما زمان کردی جبو کو به زمان اکادمیه به زمان سیاست او پیش بکوه هولدان ما کاری ما پرورده ما نافخوی راست راست هنه لراستی و حقیقت که ایرو لکردستان به وکا سیاست مداره کی کرد و نافچه مده نافنده مده کاری مده زمان کردی زمان ما یکم بله گلو درسین بجارته جبو دبستانان جبو پارسنا زمانی کردی تیر دکن اون چما پیشگیری درسا بجاردنا کن تیر ناکه نممکنه که تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتوی کی فرمی به پیش دبستان حیا داوی زانگه به پروردهی که زمان کردی تنه کاری بیجی کو پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته درسان پشتی دمکی وشونده یعنی پولا چهارمین پنجمین وشونده تدکاری جبه بجیره جوخه زاروک دما کو دست به دبستان دکه پولا یکمین دویمین سیمین زمانی وی پروردهیا بکار به پیک بینه افگلی کی باندورستر زمانی دکه ام به یکمین ترنا بینه راسته اما ام وکه دم پارتی دجبری درسین بجارتهی نینن يعني ما فكي وسع اجي احتمال كي وسع جبو زاروكي كردا
ve bibin beruvaji yawe jibuku ev ders verin bijartin veri seriledanin em peşyayı betkin beruvaji yawe li meyteban de mamuste anji gerinende müdürüm kulü meyteba de jibuku ev ders neyin bijartekirin li ser malbata li ser zarukan zextu asangi ku te çedikin ji em li ser ve destekinin li ser teşhirkirina wa li ser راستراست نزیکاتی آواجی گلک سری لدانه ما و راستراست تخفیه مجی چیبونه لراستیو حقیقت که درس بجارته آنتنی چارزانگی هاده انستیتوی آنجی کرسیا کو بنابه زمان کردی و بوی گرینگن امنا بیجن تننه لیبلی جبو پاراستنا زمان جی جبو پروردهی زمان جی ترناکه AKP راستراست و هبدیتنا پیشنیاز داوید جگود دوی اف تیرا و بکر دوی هون و بکار بینن اون لوی روشه ده خواه تیرا خواه ببینن هون داخوازه پروردهی آن داخوازه فرمیت نکی ام دجبری بین نزیکاتیه راست رخنه خواه انجی نزیکاتیه خواه دکن که ام آستا داخوازه زمان کردی تیخن آستا کی جورتر گلک سپاس برز نوروز هویسال پارلمانترا دم پارتی لشرنخیل گلمه بو گلک سپاس ده بشک هلبستا جگرخوی لسر زمان دبیجه و جینه زمانی خواه ای خواندوار نبوی ملت هیچ کس به زمان مخوص و خروس و جوانه اگر بس بزانی تو ناکی زمان روژا زمان کردی لو پیروز براستی من نکاربو به زمان دایکا خواه بخوینم لی ایرو از گلکی شانازم کو به زمان کردی لروداوی کار دکمو به زمان دایکا خواه لسر اکرانا روداوی نوچه جوارا دخوینم ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه که نو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست به وشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه که نو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیه و به الفبایا لاتینی درتکبه طایبت مندین هری گرینگا کوواره اواکو سینورین زاراوایان رادکه تدا برهمین به کرمانجی، سورانی، کرمانچکی، زازاکی جهدگرن. کووارا وینه به کادروی که خورد سا نویسکار و اکادمیسیانین وکه سلیم تمو، جیار هومر و گلک ناویندن هاتی آماده کرن. ده هجمارا یکم دا جبلی هلبستو کرته چیروکان هف پیوینک به نویسکار فاطمه سافجر هاتیه کرن. هروها بشک بالکشا کوواره به ناو بلگه هیکو ده دا بلاوکن دیروکیین سرهلدان کردان ده نویساندن. وینه دری لویجه جیهانی جی وکریه و بر همین نافدارین به زمان آلمانی، انگلیزی و سپانیولی جی ورگراندن کردی. خواندوان دکارن و کوواره باوایکی دیجیتال بخونین و لناوا روپلین وین دولمند بگرن. درباره مجار زمان کردی و روشا زمان کردی بطایبت لباکوری کردستانه ممیوانداریا بریزانا فارقینی زمان ناسو لیکولر لیانوستویا کردی جا آمده میوانه میه گلک سپاس شبا مدبونات روژا زمان کردی لوا پیروز به ام جوه پرسه دست بکن وکه زمان ناسه کی هون روشا زمان کردی لباکوری کردستانه چه واده بینن؟ روش بر بباشیه واده چه؟ آن بر بخرابیه واده چه؟ بلی که از برسیوا پرساوا بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوه جشنی دا چه دبه تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و که روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی وهاجمت کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر باشی بادشه مخابن بروا جوه یکیه ترس وی یکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروژا نتوه کینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیشرو سبیروژا وی زمانینه لی ام دبینم که لباکور به تایبتی او راپرسیین که درباره روشا زمان کردی دا تکرین او
قاباتن سوسیو لنگویستیک و داناین کج دست جوان به دست مدکوه ام دبینن هر کدچه رژه آخافتنا به زمان کردی دناف زارو و جوان دا کمتر برزانا جبر چه روش خرابه یعنی سدمن و یکی تتکاری جمعه زلال بکی بلی هر تشوف خواهم دزانن که 100 سالی زده تره سیستم که اف سیستم زمان قدخه کریه دوج پرورده و مافی هین بونا وی زمانی یا هین کرنا وی زمانی ام دینن آلی که آخافتنا به وی زمانی جهات بو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبربان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر به زمان ترکیه هرن و به زمان ترکی دانستاندنی بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که پیدا بکن بحثا سیستمی که پاشه جی بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چه مال هندور مالی به ترکی از بیم سرویجی اف روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیسته رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سالی زیدتر روشه که هیه جبر به که جا ام دبینه که در ناف کردادا رژه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند اسیمیله دبن او دیو بابه که آلی فکر سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارنجی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن و او راش لوان بیه وکر روشه که آسایی و نورمال زمان خود نقلی زاروک خود ناکن درده می سر درداجی اوه از تم بحث کم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوان بکن یک جا آلی قانونی کو ریل بر زمان آتیه گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا به حوجه کو قطن به گرانی بده سر زمان کردی و وی زمانی نقلی زاروکا بکه زاروک به وی زمانی پر مزن به نام مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی کت نام ماله که ام ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبردا خم نخوری باش سدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزد کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی سدم چیه لناوا مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی ساوه ببیجم تو نه روجالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکورد دوچاری سیاست که اسیمیلاسیونیست اف چندتوند نبویه لبر زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسرکت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به اچما به زمانه کی سردست پیوم لی زمان خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانستاندنه دکن نقاش دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره بالرماني داخوازا خود عادل خو بيجي خم ناكل لي امجد بيجن كو زمان نشانه هبونا نتويه كي گلكيه زمان عائديتك ناسنامه كي زمان كوجوله هره اسيمله ببه نكاري وی زمان ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهان کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاست که سرکه بکن استراتژی که سرکه هبه که پشت کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنن لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن که اوی کنها بونه خدان ستاتوس زمان وان بیا خدان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی لی نکارن وی زمانی لزارو که خو وگرینند کتنه تنگاسیه وندزانه گلک سدن به ما تشتان هر یک جیجی
به قدر و قیمت کردن زمانکی به گواک زمانک نبه نرخکی آبوری قدر و قیمت جواکای دا پیچه نبه کسی که به وی زمانی دا پیوین ریل بروان زده نیوکرین دا دامو دزگاه دا دا پارتی سیاسی دا دا رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی که در نکه پیش زمان قرص دبینه الهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که به روشکه دزاوانتاش باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجن که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه ده به پیشکتن از زمان ده سکنه هر وها جگنجینه خوشی تشتا ون داده که لو ماجی وکی جناب وجه آماجه پیکر بازرگانی ده به چالکین هنری ده به یه فلسفی ده به زانستی ده به دانوستندن تکنی روزانه ده به چد به بلا به دما کو سرکشن جواکه او کسی کو جواکه را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن ایل پیش چاوه خلقه شیرین تر به و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدلن جبو جواکه ده پیشیل بی زمانی و زمان گشتر به لیم و باش به بزانبن کو حتی زمان اک نه به زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگه ها پرورده نبینن تنه به مافه آخافتنه به مافه هیمبونه یا جهین کرنا زمان چارسری نینه بله گلک سپاس برزدانا فارقینی زمان ناسو لکولر لانستویا کردی جا آمده میوانه مبو گلک سپاس با آمده بوناته دست خوش خباته و خوش به بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالاکی هبن ایرو و بردوام بن چالاکی و ده چه چارچوبه دابن وارچین لزانگه 100 لوانه دو سالانان ها اکادمیسیان لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هلین ویوا سمپوزیوم کی گلکی گرینگ ج 20 زنگه 6 ولاتان 45 اکادمیسیان و لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا است جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کار هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باطیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک که به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان اجیب دستورت چه گویی ما مست دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکیا هرین بلندین ده مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روز زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جی بوم روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دیگه صدفاً و جاری سمپوزیوم موکلیت 14 و 15 گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیرج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیردینین و همجی هیویدارین نسل دوی باتیتن
قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوان تزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پستکی خوش یا پیغمبر عالمی ده او مولودا و 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پسن ملا بدی ملا نبه کرد کنه د کردان دا ملا جیویل که در یه ملای باتی باستین کرم کزبین سیدا وقتی بلکی تا ده گهداری کری بیتن من بحثا جیان و بر همه ملای باتی کر ده چارچوبه یا ام بیجن ادبیات کردی کلاسیک تا چارشتون گله گرینگیس ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینه ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جه که بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کس جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتی مولداوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولد دخوینن مولد خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتی به مولود آخواه علم زمان کردی راکیر بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کرداکیری سر جباتا کرداکیری حتی ویگاوه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه 2 کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه 2 مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدو عقیده نامه بون همان دمی ویگاوه آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتی اساس بگیرن همین مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد وجه بگیرید وجات بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سال 1700 بری 1700 ام بیجین 695 608 سال زدیم میر از زدیم بگی میر هکار یا بو لگل چون حج الویر دی بیجن یعنی ناف جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملا حسین باتی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افش علی خان یا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقدا انور جناب مرقدا نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی خود در خستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اودیت او افسانه البته چه که واسه عقلانه ممکنی نلی غیری ویج ملا حسین باتی گلک نعت گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر وگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجن نابت بو خود تعالی هاتینه گوتر که مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعت از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لک الفضل و لک الجعد کثیرا ارسلت الى الخلق بشیرا و نذیرا و صدامت که ملا حسین باتی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جوا گوهراندی اموجی دبینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کریه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده تشتکی و ها زمانه که گله که سوک هر گریدایی که هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه که سوکی ملای باتی درباره یوداجی پر کرد وقت زمانه که گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا ملا حسین باتی جبر هندی دنوا ملت دا بالا و پرانی انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا بابه ملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل بابه خو ما
لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آواه که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظری خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروش شیدن بیجیتن ملاحسین باتایی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طایران و ملای باتایی و احمد خانی و ملای جزیری اود ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس ناو ملت دا ملاحسین باتایش همشگاه پیشکفتی تره گلک سپاس اگر دقیق هبید شعرکی ویا گلک فرق هیات بلا برای خود ما بعصا هندی کر بجا بعصا ابینا مجازی کریت بیستن صبح و ایواری شب طاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو تیچک باغ ایرم شخ بجنو بالا کیتو بو خودی کی بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتاب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گلک سپاس مامستیم خوزی دم هبا چل دقیقه بحثا وزارت خوش بحثا ملای باتایی بکرا وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه و هم دشینان دا هم شاهیان دا به هفر وره خواندن وکر رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروکش دایک دبن دیسات خواندن بحثا مولودا کردی دکن عالمین جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باتی یان جیب ناوی کی وی دنی ملا حسین باتی دکن ام جی وکر روداف دروژن سر هفته دشوپین گلک سپاس عبدالسلام جبو تو جبو میوان تو سپاس جبو و هر دو هل بستن خوش خواندن گلک سپاس هف کاریم عبدالسلام آکنجیل وان الگلمه بو لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امیر آوستن میوانه که منج آمده هیا برز رها روحاوی اغلوکو روبر ناوندا لکولینین کردیه برز افدما و باش به سپاس هون میوانه روداوینه و روشا زمان کردی جلو پیروز به مرحبا سپاس دکم بمازوانیه و اجی روشا زمان کردی لو پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی روشا زمان کردی ده چو آستا کی ده دا خوازی لسر فرمی کرناوه ده ناوا گل ده چو قاسی زیده یا نه دما بحثا کردن باکور انجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارم باکور کردستان بکن جبرکو جسه پارک زیده تر کرد لباجارين تركيا دجين يعني لباجارين كنا د هندر كردستان دجين جبرويجي السر كردن باكر تركيا تمامي داخفم نا ام سال بسال لكولينا سر مثلا زمان باجار بباجار جديكن لي روشا كهري ام بيجن اسكانم كورتاسي بيجم ازمن لتركيا جده كردان تنه سه كرد کردیا خوب باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دکن لیج 10 کسان 4 کس زمان یان قد نزانن یانجی پر کم زانن یعنی امکانم بیجن لترکیه تنه 10 کسی 3 کس هیا کو کانه زمان خو باش باخفه لی 4 کس او زمان او قصد لواز بیا و تک چیه کو ادی ده حیات اوی ده جیان اوی ده جیوی زمانی زمان امجم نجیه کی اوه او یک آدویم وقت عمل نافبر امجم جوانا و ترمي وان مزن دنيرن تمني وان مزن دنيرن نافوان نجي فرق مزن هيا يعني هركو تمن بچوكتر دبا زمان لاواستر دبا او جي پروبلمك مزنه لي مرد بلكي كانا بيجا پروبلما هاري مزن اوكو ایرو لترکیه ایکو دیو باوی خوره به تمامی کردی داخفن جسدی د کرمانجا ده 30 کسن ده زازای انده 25 کسن لی اف 30 کس اف 25 کس یعنی وک کرمانج وک جسدی 30 کس کرمانج به دیو باوی خوره تمامی کردی داخفن لی دماکو برای خوددن زاریا تنی جه او 30 کسی تنه 9 کس دمینه کو بزاریان را به کردی داخفه یعنی جسی کسی 21 کس دما کو روی خود دگرینه عالی زاروکا بوانه يعني بديو بابي خوره هر بكردي داخفن للمال بزاروك خوره بتركي داخفن
امکانم بجن نه تمامی کردی belki tevehev be ne tamamî Tirkî bejî lê Kurdiya wan kêmtir dibe lawastir dibe yani wek ez min û xwe bu hesibîne ez û tu em bêjin dê bavê me dî heyatê de be û zariyê me hebin yani sê nifşên ku di heyatê de ne di navbera we her sê nifşan de ziman sedî heftê û pênc heştê wenda dibe yani transfera wî zimanî sedî heftê û pênc heştê kêmtir dibe. والپای سدما گریانه مامۆستا یعنی کا سەدەمێن vêyekê çine çima kesek ku Kurdî bizanibe çima bi zimanekî din li malê bi zarokê xwe re diaxive. Na sebeb wek hûn jî dizanin gelekin ji bo vê mijarê a yekem ew e ku li Tirkiye asîmîlasyona zimên li perçeyên din a zêdetir û zortir û zexmtir bû yani perçeyê Bakur proseya asîmîlasyonê zêde xurtir bû hem bi aliyê zorê hem bi aliyê em bêjin rizayê proseyek hebû ku insana bi aliyê zimên asîmîle bike yani zor çi bû dema işte em bêjin pêncî şêst heftê sal berê li Diyarbekirê wexta welqadê bi Kurdî de axivî ceza ji were de hatî nivîsan ev mesele zorê ye dema em bêjin êdî termê min de dema dest bi mekteban kirin wexta ku Tirkî nizanibûn tenê Kurd dî bû zimanê wan mamosteyan em bêjin sîstema mektebê dewletê zor li wan dikirin yani ceza didan wan didan ber em bêjin li wan didan problem çê dikirin adin bi awayê rizayî jî em bêjin qurs mursên dewletê hebûn plan programê dewletê hebûn ku tim ji me re digot Tirkî zimanekî baş ye zimanekî medenî ye lê zimanê din newsane yani zimanê me li ber çavê me reş dikir erê yani faktör gelekin faktörek jî ew e ku hûn dizanin ji ber şer û pevçûn hinek Kurd malê xwe koç kirin çûn bajarên Tirkiye niha ji sedî 35 Kurd li bajarê Rojavayê Tirkiyeyê dijîn wexta koçî Stenbolê İzmirê Antalyayê Adanayê Mêrsînê kirin û zariyê wan lazim bû ku biçin mektebê ji zarê xwe re gotin nebêjin em Kurdin Kurdî me axivin ji ber ku zora devletê li ser wan bûye û ev zanin ev ê problem çêke li ser wan niha ev faktör gişt tevlî hev dibin ev rewşa derdixewan. Baş e li ser rapirsiya ku te got ji sedî sê ji Kurdan bi zimanê xwe yê Kurdî dizanin biaxivin bipeyivîn ev rapirsiya îsala we kiriye ya sala pare yani ev rapirsiya me 2023 de kir lê me 2020 em her sal dubare dikin yani emkanın bêjin ji sî da dikeve 20 neha ji 20 neha da bizanî ji ber çi min ev pirskir yani dîroka rapirsiya ji me re giring e ji ber ku ez dixwazim bizanibim ka sal li pey salê rewş ber bi xirabtir ve diçe yan jî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin bi kar bînin bixwînin biborin dengê we tê min dengê min tê we belê dengê te baş tê sal li pey salê rêje zêdetir bûye kêmtir bûye erê min pirsa we fehm kir kerem bike niha sal bi sal ferqek bi mane dernakeve holê dema lê hûn 5 sal wexta dinêrin rewşa zimên baştir nabe rewşa zimên xerabtir dibe yani îro 130 ye 5 sal eger wisa biçe 5 sal şin ve ihtimale bidakeve 25 yani rewşa zimên baştir naçe lê problemek din jî heye ku ew e erê sedî sî kes yani ji 10 kesan 3 kes zimanê xwe baş zanin lê ew nêvê menayê ku ew 3 kes yani ji dehan 3 kes yani ji sedî sî kes sibê heta evayê de heyata xwe de jiyana xwe de tim û tim Kurdî daxivin yani bikaranîna Kurdî jî her ku diçe kêmtir dibe lê li aliyekî din erê hişmendiyek heye em bêjin însanê ku ciwanê me yê ku dixwînin em bêjin zimanê xwe nizanin hişmendiyek tê hêşê wan dibêje çima min heta niha zimanê xwe fêr nebûme diçin qursa fêr dibin lê hejmara wan li hember nüfusa Kurdan wexta tu nêrî ne hejmarek bi mane ye ji ber vê yekê jî divê yani kampanyayek temamî ji vî tiştî re lazim e eger ziman nebe zimanê fermî ziman nebe zimanê perwerdehiyê ziman nebe zimanê bazirganî û şaredariyê me na polîtîkayek bi xurt li zimên xwedî dernakevin zor e ku ziman bikaranîna ziman û zanîna zimên pirtir bibe erê bawayekî polîtîk em berxwe didin em dibêjin zariyê me jî biraz zanibin lê wexta ku zariya min
اینات کر من هین کر زانه لیوی بکره باخفه هوا لیوی کرمانجی نزانن کردی نزانن yani. باشه جال گوری تا بحثا گلک چاره سری آنکر کدوی اف بیکرن و اف بیکرن و اف بیکرن گاوا هری بلزو پیویس کو وکه یکمین گاو دوی لترکیه و باکوره کردستانش بو زمان کردی به آویتن چیه؟ وش آلیه کیوه؟ نها مکتبین دبستان دولتی ده هفته 2 ساعت تو کانی مافی درس زمین هیا کت مافی یا خب بازی بله اره درس بجارده هیا لی استنگین بروکراتیک هنه کت نکانی وی درسی بگیری وک میناک keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir digotin derfet tune digotin mamoste tune digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan yani estengên ê bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike a duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yanî maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte neecibînin û rûyê xwe lê nadin yanî rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin lê dewlet jî dibêje ji ber ku we kêm bijartiye em kêm mamosteyan tayin dikin yani dewlet salê 3 mamosteyan 4 mamosteyan 5 mamosteyan tayin dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin. Divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake, siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes, 500,000 kes van dersan hilbijêre. Durê jî dewlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin, dîsa nû de fêr bibin ew bike. Dure gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders zêdetir bibe yani hefte bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat hêdî sistemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sistema perwerdeyî de hebin eger dewlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide işxwe min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyî de hebe sedî heştê Kurd li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye ma ne erê yani li tamamê Tirkiye Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdehiyê de cih bigire ev talebek gelek bilinde gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire lê meselek dinê balkêş heye ez wiya jî bibêjim kerem bike dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî mafê zimanê Kurdî ne erê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber yani li gel wêyekê ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musaya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyê de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çê nebû demek ki tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani
کماسیک ما ام دخوازم دست خون لی جواتش کی نابه ام وک هف دبن دوی ویا مری کانه بجه گلی ترکیه را ببجه او جی دیسا باره سیاستی لگورمن یعنی از گلک اسپاسیاتت کم و جاردن روژا زمان کردیل تپیروز دکم ریز رها روحاوی اغلو ریببری ناوندال کلینین کردیج آمدا با کره کردستان تو میوان منبوی سپاس خوش مالاوا و روژا زمان کردی پیروز بن هر هبی مامۆستا سپاس بۆ ویدەرفەتێ تو بخێر هاتی ئەم تەوەکە فیلۆزۆف دزانن لێ علاقاتە کوردۆلۆژیەژی هەیە ئەم بێژن کوردۆلۆگ بێژن فەیلۆزۆف ئەم چ بێژن تو بێژن بنی برای هرتش از گلک سپاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از به رسمی فیلوزوفم تنی به کارچخی کودولوگم یعنی ما خبرن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کوردلوژی و کوردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلۆزۆف بە قاچاقیژی کوردۆلۆگ مامۆستا جینی قاچاقی بیە باشە سەمپۆزیۆمە مەلای باتەیی نەهون ئەس ڤیت خوازم هیم بم وەژەیە کوردی ئەدیبێن کورد مەلای باتەی فەقی تەیرانیان ژی ئەم بێژن مەلا ئەحمەدی جزیری لە ئەوروپای چەوا تێ ناسکردن عەلاقەی ئاکادمی ئەوروپای ژی وەژەیە کوردی را چ ئاستی دایما اما خبرن براستی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتی وشان کرن و هاتی نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولی نکه. علاقه واش کچه باز بنی علاقه وا چما چه باش. یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوج بو گلک وقت. طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو. ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو. و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با آوایی که تبعی آواب به. و حتی ایرو مثلا ده بشین زمان ناسی ده زنینگهین مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگهین وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم ونا کردی و با کرد ناسی جهانه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدا کرد یعنی او لکولین نه دست پیدا کرد گلی که درنگ بود باشه درنگ ما بجی هون روش ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دل دار خستن وی روشه من چه باشی ولی یعنی وقتی موجود نه دست پیدا کرد و گلک امکانی نو هنه و از نه زیادی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و لکردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نگلک علاقاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا دهنه زیادی دارن که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بیاز بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه هند اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده ولور من ده آخفت به هلوانی خواه کمن ناسکرن و هدی چند کتابین به درسین زمانی کردی جدیدینه و هدی مواجه دوم کریه. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا؟ بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت د باکوری د بشوری د بوم ولوی گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون لپاشه یعنی زوجی ما زروک هبون کار هبو یعنی نوی کی برای لی حتی نه چند حوالی من این کرد مانه و زیادی دارم کن همو وحشی. برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعری کرد زدل سرت تاثیر هیچ هلبست کیجانی بهتر زانی. براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي
مزن کریه و برسی کرکی گلی که خوش شدی و گلی که دولمن چیه از بورن کو هبسوانین دن وکی ملای جزیری و فکیتران اوجی هبسوانین دولمندن لاز وان نوکی احمد خانی ناس ناکم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی li vira gotûbêjekî gotarekî pêşkeş dike li ser Melay Bateyî. ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پێشخستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن و لە ژیانێ نەمابن چاوێن کونها هەموو هەوڵدانên xwe didin ji bo ku zimanê Kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca roja zimanê Kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê Kurdî. به هلکفتا پازده گلانه دم پارتیه داخواز آواکرنا کمیسیونه که لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خاص کو جهپه پشگری داوه داخوازی جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپه حاطرت کرن. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. Bi xweş avazê letîf pûrnazê letîf pûrnazê zimanê Kurdî. Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiye de rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên sereke bû. Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiyeya Wanê Gülderem Varlı bi helkefta pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komisyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro ji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêm kirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yeni Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bê ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqeskirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiyeya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریان سر ادبیات کردی از دبینم کو بزمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تمام خواندن کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بنا کوم گاواد گوت یعنی خواندن هم سر ترکی بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم işte خواندن کردی وقتی مسیحمن تمام که و تعمید زمان جوادیت امای جمره گلی شیرین و زفاشه
وقتا کو مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خو به باوری هستکه چونکه در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوالن خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتاب خو کردی دخونه مری خو باوری لولات خو لمال خو هستکه چونکه ام کردن وقتا کم به ترکی کار دکن راستی مجرن شغله اما ده کتاب کردی ده مری خواهید رن هستکه دما کو از هلبستین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری که من تی بیرامن از بیا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه ایب کردی و یه برکم برشی مثلا کفا مجراته یعنی جه هلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدای یعنی هر زیده از رومانان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک یک بود ناوی پرتوکی که پری به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوکی کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رومان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دونه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد هلبسی وان از عجیبینم یحیا و مری فلان بفی رنگی اسکی خوشم یعنی از هیویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکم راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا بنویسان با خواندن با گرنگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله کو ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دابل در و با پرورده با آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان کردی لول کانال و لتواهی کردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به ده انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوه یکی بلکی راوستیه لی جه مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی که کردان تواهی قادین خوین جیان نچار مانه که بترکینن به تایبتی گلهای کردا که پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنن باجر و لباجر به ترکی را روب بونه و به زوردستی را بهتر روب بونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا جکردی اف فدیکرنا جکردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که
دبی قدر و قیمت کردی بزانین قدر و قیمت کردی جی چوا بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنه به جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نه دکن که کرد ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdket pêşberî me bi çawa wê derdket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber ditirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin yan li Başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku İngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan İngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî dibe ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دو آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دو آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوچ علاقت خوب در وی حتی چقاس باندور جی یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکش برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان بجی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هلی گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا او جی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاریزوان زمانن دما کو دایک باوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایه که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باو تن بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tane ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo dahabitata nuda li bajaran edipekan nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bixwe jî yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima دمالی دا به زمان خو ناخوان او پیواژویا کو او دایک و باو آنیه و استچیه دوی مرو و باش بزنم از وی یکید بجم یعنی اف پولیتیکاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنن کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتاتوان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن به وی اوای تونه بکن کردان جبر و یکی اف پرسکری که که گله مازن بگم مثلا نهال نوندین یعنی مرو هر دیا دوی کوج هفدو جدا نکی نوندین اکادمیک تبی او چالاکی کوتین کرن تبی گرینگی دانا به کردیه تداین تبی هولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالایان لی
کارینه روبروی و سپاندنه ببن آکو وکه هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمده و پازده گلانه براستی به هر آوایشین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی ام بیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تین داین سمینر تین داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیجن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کو با اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتی حساب دکه از وی که بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلاف کرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکین کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستانه ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندیه و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادشی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکم پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دایی کباب هول دادن که زارو کهوان هنی کردی ببن اف هنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا
برس عمر فیدان هفسروک ناوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوترا ویجه ما مسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود گرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه بیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود جهانیش بکو دوله من مینا زوربی هالبزبان کلاسیک وکو بکربگی ارزی و حتی بجن احمد نالبندو ابن بریاوانا فقیه طیران ملای باید تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اف کلتوری ها پتر بجن گوتنه مازنا دا دیار دبت هکا تو هالبست ملای باید بخوینه تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتنه مازنا تا گهلی بی بونونه هالبست که وی هیا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت که بزبان 33 بیت قدم تو شی بجد ده گوتنه مازنا پتر وک میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا که جک کارت کردن هبیا هر لسر پیروز کرن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی وكما قلت مش چالاكين جدا تين داخستن لآمد و لأنقرة هر دو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة تركي لأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دو آماجا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده بزمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده مرسر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو که کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده که نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی یکیجی گرسا یکود خواست بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته بنابرای که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که ما گوت جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از حول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببورم حسنگی بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچاوان ام وقت بو زمان کردی سازین کد بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست امدار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکین دویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کمبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتویا کردی بگهینن و جبو کو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر بی آخی آخا میا ولاتی میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردج ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشي نهاتدن صدم چه بو و يعني چما نهشتن كون بمشي يعني ايوان سنگي مخابن هر تم لبردوامن جبو که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا لي یا طیبت یا گرینجی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما فی زمانی خود خوازن ما فی چنده خود خوازن و ام پرورده بزمانی خوی زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکیه بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکیه چه چالاکیه و هبون یا و هبن ناوید
جبو و چالکی ناپیستی و داخویانی خو ام درباسی کنسر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی کنسر خو ببین صبح جی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام دیگه صاحب هفت سروکا آنکا داره بو هدی آماده کار جبو داخویانی تداش برکو به داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و کمگوت ویجو وزارت پرورده ترکیه والیم پیوندیدار داخواست بکرن کو آفنگ لپیشیا کردی بین راه کرن ها ایدی آماده کاریا داخویانی ها تکرس پانکارت کارت وکن ده پانکارت دجی داخواست استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن دم پارتی دی ساری و برین انقره ین شاخا دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به طایبتی و چالاکی داد بجدارن امجاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندن داخویانیه و داخویانی بخواندن گروژی گرسوی ببال انقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناس دکه دکاره خواب دناس کرن 15 گلانا 1932 بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرته بيريكرنا آخاوليت هوارك تجي أبين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن وي هواري إيرو لچار هيلن آخاوليت دبن قلو دبشكفن دبن استريو دره ودچاوي وان چاونا باران دچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان ونكانم بما أري وقلك كر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلك قلو زمان دنابا چرخين آشن وان دا حليان وتنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن آقري برخودانا وان روج بروج قشتر دبا ويجا از روجا و بيروز دكم چند تشتانجي جواد خوازم للزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نزمان مزخانه یعنی که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز با روزوانو کردی پیروز با زمانه ما گیه یکی خوشکه زمانه ایمه برزن زنگینه زمانه ما شیرینه جزوانو ایمه وشترنیه نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوابن بولتنا ساعت 15 نوچهان ام ده پیشکش بکن عبات بو منورا
زانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره و دوچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانش میوانان کسی که هولندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخوه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودولوجم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كودولوجي وكودناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواست خلکه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن yani zamanına zayıf yaptı. Hazır dostlar herkes malaka zamana hak özlerce çıkıyor bike. Sen zamana hak kazı bike, sen zamana hak çocuk hak kazı bike. وزارت نافخویا ترکیه را گهاند ناوا 2 هفتهین داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هجبردا لحفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمانبار هاتنه دست سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جا صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جا صده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دناوا مالبات خدا لدروه لدامو دزگهان لگلک جهان که دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سر هبو اعتراف بینت ها تکرن گلک ده ها تا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها داود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کود ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داول جین جدا دبین شوپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یاوانه ده چارچوبه یا 7مین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتایی سمپوزیومک لسر ناو و میراساویل داخستن. اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتایی هلدان دست و درباره ویدا جی گوتار پیشکش کرن. لزرات جیان داونی دا کل غازی پک و گوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا
سرنوا سرکه یا سمپوزیوم میراسا ملای باتهی بو. بیشتران جی لسر باندورا مولودا کردی یا باتهی یا لسر جواکو چاندا کردی لیکولینین لسر زمانو شوازا هلبستن باتهی و جی ملای باتهی دناوجه کلاسیکا کردی ده گوتار پیشکش کرن. دشین و شاهی ده بنر دو حق تگهن دجبری هفن شین و شاهی ده تنه متنک هاتیه خواندن که افجی مولودا ملای حسین باتهیه. بەتایبەت مەولود نامە کە ئەمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کورد مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولود نامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsan lê yekî ewel Milayê Bateyî bû. هلبت ملای باتایی برای کی راستوخه کلتورا کردی دناف ادبان نویسینه ده زندگی کریه یعنی فولکلورا چند زارکی ملت اینو ناف برهمت نویس کی ده تایبت کلاسیکی ده زندگی کریه صبح و ایواری شباطاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو چیچک باقی ایرم شوخ بجد و بالا کیتو بخودی کی بیجمن کانی شپالا کیتو دنجام سمپوزیوم دا همو گوتارین هاتن پیشکش کرن دیوکه پرتوک ورن چاپ کرن و لکلیات کردیات وره زده کرن عبدالسلام اکنجی رو دا و هر دربار خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن تامه که جدا هیا داخوازی دکن که همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان معرف تمام خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار اکشی دبن لدی ساجی هری باش او کوم زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیشی زیده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من کردیا باشتره چون بنا کوم گاودگوت یعنی خواندن هم سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکم تنگاسیه که زمان دای که خود گرم işte خواندن کردی وکی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت امای جمره گلی شیرین و زفاشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن ناشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما کو از هلبسین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندی کردی و یه برکم برهشی مثل کفا مجراته کو یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی
و سوال لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک یک بو ناوی پرتوکه که پرخواه به سر دیروکا آمده بوچی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزی 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لا لاش از خوینم آوسته هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان بوی رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل ما زیاده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هنگل بخیر هاتن شوی دست بکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دا بل در و با پرورده با آستین بلند دا با لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا وان بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیه قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانیه ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجرا و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک صدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشتی کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمت کردی بزانین قدر و قیمت کردی جی چوا بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کیشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستانی هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نها دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی هنک پرستیژاوی کم و یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل که دبستان کردی هبون جی دخواستن که به عربی بخوینن جبر دترسیان جداهات و یا خو کاگلو اوی به کردی بکاربن کاره کیش خرابین یا جیانه که آواب کن یعنی باشور کردستان گلک کردن که درفتن وان هبون هول ددان که هرن زانگهن که انگلیزی درس دن یا جی دبستان
کردستان تایبەتên ku Tirkiyan İngilîzî ders didin yan bi Erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî divê ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو مير لقال هاف بكردي دا آخبن ليه لقال زاروكن خواه بتركي دا آخبن اما اواجي سببك نينه يعني بيش علاقة خوب بدروي وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكش بركو اواوي مازن ببند في اف زمانه جالي وان وجي بردوامی پی بداین و کدای کوباوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاری زوانن زمانن دما کو دایک باوین وان مالباتن وان یعنی و بالا خدایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تیم بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tane ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo de habitata nuda li bajaran edipeka nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfreh di malan da namînin mal parçe dibin ev bixweş yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniye wê astêçiye divê mirov wê baş bizan ve ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habitata wan guherandine malên wan guherandine cilûbergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman مثلا لهال ناوندین yani mirov her diye divê ku ji hevdû cuda neke ناوندین اکادمیک تبی او چالاکی کو تین کرن تبی گرنگیدانا به کردیه تداین تبی حولن تین داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کمالیان لی کارینه روبروی و سپاندنه ببن آکو و که هون آماجه پیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کو تین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله yani niha li gelek yani ji alî gelek kesan ve di gelek saziyan de ji bo Kurdî gelek kar tê kirin niha em li Amedê ne û pazdeyê Gulanê bi rastî bi her awayî şên derbas dibe îro li şaredariyeke Amedê yekeya ziman vebû li şaredariyeke dê em bêjin cejna zimanê Kurdî bi forûmekê tê pîroz kirin li sazî û dezgehan li pêşdibistan û kreşên şaredariyan û li gelek cihan saziyên sivîl سازین سر زمان دخبتن جالی گلی کسان و پانل تین داین سمینر تین داین و هر وکی دن براستی جالی زمان و ایرو آمد گلی کشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکی دکاره کجوان کاران هایدار ببه و تبلیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مدر پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بجن لعالیه کی دور باجر کسک لعالیه دیه باجر
نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پلیس برداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گره کو ستاتویا که هبه کوش بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیته داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باور منها به رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زده تره کردان الفابه لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تیناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکم پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببین خواندن و نویساندن و رزمانا کردی ببین او گلکی تیم فروتن او کیف امرو وانتینه کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدار کبن یا جوی گرینگتر جی وقت نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیاده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی معلوماتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن که بونه دایی که باب هول دادن که زارو که وان هینی کردی ببن اف هنکی هیویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جیدبن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک ناوندا پنا کرد آمده هون لگل مبون گل بخیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جرودا را بحثا پروژه که گلک بالکش کردی کر دبیجن ها پروژه که کردی بردست وانکو دخوازن لهمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جکرنه به هفرا گهداری آوان بکن بانزه گلان روژا جشن زمان کردیه گلک پاشران شونین جدا گریدای کردی برنامه هر بونه روژا بانزه گلان همچی برنامه جدا تل درخستن زنگی 100. لیوانه داجی سمپوزیوم ملای باتایی بروادچه میوان من پروفسور دکتر طاهرخان آیدنه ماموسته مرحبا اشترا گوتاره تیمی بحثایی بکن لیرو بانزه گلان روژا زمانه وی پرسه دست پی بکن کردی دکاره چواج خطره جنابچینی خلاص ببه دوید چه وره کرن وکه خمخوره که اشتبه بله سپاس مالواوا استهارخان
و الهیات ناسم مامۆستای عربی و کوردیمە بمن دوێ سەردەما دیجیتالدا ئیدی کوشتن یان مرنە زمانێک نەممکنە ئیدی کەس نکار زمانێک بکوژە ئەگەر gelek xwedî li zimanê xwe derkeve û ziman êdî namire tiştekî din jî ev sempozyuma han ez ketkaran pîroz dikim bi rastî Melay Bateyî di jiyana me de ji roja ku mewlûda xwe nivîsandiye heta niha roja zimanê dayîkê em bêjin bisaya serê Melay Bateyî Kurdî ketî hemû malan, hemû dawetan, hemû bernameyan û hemû şandeyan. Yani bisaya seryan dikarin bêjin îro em roja zimanê Kurdî jî pîroz dikin yani. Roja zimanê dayîkê. Gotara wel serçi ez benê em tozek behsa gotara we jî bikin. Belê gotara min jî dîsal derdora min em bêjin ez ilahiyat nasim. İdeala min ew ku ilahiyateke bi Kurdî bêsaz kirin. Demekê ve ye ev dihişê me de heye em ser dixebitin. Em dixwazin di hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire. Gotara min ser Kurdîkirina, Kurdîzekirina peyvên İslamî, dînî yên Erebî bu di xebatên Melay Bateyî da, di mewlûda wî da, di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da. Yani Melay Bateyî peyvên dînî, İslamî çawa Kurdîze kiriye. Yani rasterast wergerandiye yan hişek tê de heye yan tune. Melay Bateyî rasterast wergerek çênake. Yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wisan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wê mühim e, gelekî giring e. û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e. Ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî. Gelekî spas mabesta te ji ilahiyata Kurdî Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî yani weke Kurdolojî tiştekî wisa yan jî kulliyat û lîteratûrekî ilahiyata Kurdî mabesta te Belê ji her du aliyan ve em dixwazin ilahiyat bi hemû dersên xwe, hemû qadên xwe, hemû mijarên xwe ve bê Kurdî zekirin. Yani Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî. Belê bingeha Fakülteya İlahiyata Kurdî bê amade kir. Mebesta me ew e belê. Xebatê we hene? Xebatê me wek proje hene. Hin xebatên me werger me çêkirine. Destên hevaran da hin pirtûk hene niha amade dikin. Em bingehek amade dikin gava ku roj pêvajo xweş bû inşallah em dixwazin ilahiyata me bê saz kirin. Gelekî spas Profesör Doktor Tahirxan Aydın boneya 15 gulanê roja zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî bi vî rengî wekî ilahiyat nasekî divê daxwaza me sereke vebûna Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî be di çerçeve sempozyuma navdewletî Melay Bateyî de vî şeklî fikrê xwe ji me re derbir. Li ser jiyan helbest û berhemên zanayê Kurd yên navdar Melay Bateyî ji aliyê lekolêner û nivîskaran ve weke me got nirxandinên girîng hatine kirin di nirxandinan da balkişandin ser rola Bateyî ya de wêjeya Kurdî da her wiha hezkirina wî ya ji bo Peygamberê İslamê slav li ser bin. اگر تو هلبست ملای باتی بخونی تو دی هزینه که بریا نه خواندیا او تب خانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنه تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا ابا بیت حق پادشاهی سیوسی بیت که بس وان سیوسی بیت که آدم تو چی بی ده گوتن مزنه پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمتن بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارتکرن هبی بوس ابو جوا کجک کارتکرن هبیا زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اف خزینه هنه اف هنده سالا برزبینه ببین و برب نمانه ببون افرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما ماموستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای
باتای نزیک کنه هر یکیش زاویه که جاناوی دشه تشتک رون کنه که بده تسر ملای باتای وقت هون زانن مجرى مولود حجه کرنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبر هند مولود خوش سریع حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نت پیغمبر دان علیه الصلاة والسلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرسمه هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان هولاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه ده هفدو در باسی ترکی دبن بشرا اما اینها جی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkê wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karê heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. Çene ma berdiye azan yernate ude kişaye devayı vaye ikrare me vaye kevraye me vaye Li îro siberoja zimanê dayîkê li vê parêzgehê li ber qerağeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنارن زن هو قصی کردنه ما قصی کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هو ویا کمانه اما ما می متکا یاشنو ما قصی کم وانا ما بخیر خیر بسلامه tamam مراد hemen çarın Türkiye onun için ki orada tabii ki yani zof yüzümüz ben ama ne zaman ki zon çıkar bu vakına zon meşhur zof Türkiye kesekini kesin ma kesene kını tır Avrupa tanla zon yani ani dinlem ama nasıl pürnövür akıdı mesela zamanı beke kalkın kesekini pürnövür yine kesekini ne genç ne zonu ne yani zof tane ne zonu ama ma kesekini tabii zira persko man tuzanma zaman nazara ve hayat nazara ama zaman nasıl biz domanı ho bulmuş ne ve aynı TKS bikeri vaz narra şeri narra hındır şeri ra xarabını meşeri Piraniya nüfusa Dêrsimê Elewî ne. Berê li gundan hemû ayîn û îbadet li cemxaneyan bi Kurdî dihatin kirin. Li asîmîlasyonê xwe gihandiye nav baweriyê jî. Tirkiyê êdî ketiye nav beşek ji ritûel û merasîmên şînê. Gundê me, memleketê me, bavê me, bapîrê me, pîrê me, rawerê me me gundê xane kîsan xane mezûn me wê xane civata xwe dikir yê pirê me civata xwe ser zimanê xwe kurmancî dikir ez ser xwe bêjim ez çûme mektebê îkokolê min kurmancî qezî dikir Tirkiye ne dizaniye Dilema herkes xeseke ve zonamara mafer ne hakza mezar ne pîrza ve na bilhi ne serese maçını pîrim arayber ne pîrim arayber der kam savadı mada ne yani asıl ana dilema asla dinle kere devam ana dili çekoda kaçay bir kere dirna çeker Kêmbûna xaftina bi Kurdî û nebûna perwerdeya bi zimanê dayîkê li aliyekê lê li ser rewşa ziman
رخنه لسازین سیاسی و چاندی جهنه سیاست ما بکرمان کردستان پر ترکی بانی دریت نوان ما بخیر سرسوان چرچوه ایزار تپیا پر ترکی قشی کنی یا سماعتای سری بجاندن نگرنه سماعتای تایگزشون دست میگنی سماعتای اینایی که هر بستون خوب رازنی کرمانجی سر گرنه پسپور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزی لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگل مالباتان دکن لشونات ترکی بکرمانچکی لگل زاروکین خواه باخون ضروری سخونیستا توره و توز جلوسو که دومونه که کسی نکرد nasıl benevin. Gerekli çere kasayı bu. Mesela kurmancı da henniyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da Zöynez'e ters konuşuyor. Mesela çoğu da kasayı kendiniz onlar. Çoğu da kasayı kendini, domunluğu da kasayı kendini ama cisim de nam mesela zonla kasayı ne bana işte kasayı ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایی که 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکور کردستان ترکیه و دیاسپورایه. ریخستنا پرورده زانست و چاندیان تیوین یک بوی اونسکوجی دراپوره که خود دبیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچونه نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه. فردی ساک رودا. نها امي بچن انقره هر ایرو به بنیاد جشن زمان کردی مشک تیل داخستن لگوری برنامه افمش و هیا پیشیا وزارت پرورده و ترکیه بکرن و دی داخواست بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه دی شوکت ترکی نها لگل مبال انقره هفکار ما شوکت دمات باش بابو مبحثا دمات دست بکرن و مشه بکه کی ریک دخه کی تدا بشدار دی بچه بله مش دی صحت پنجه دست به بکه امنها لآنکا اینه آنکا داره که یک جناونده چاندو هنری یا کردنان قریه و جبو ایروژی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت همه یک کردی کردستان نویسینه لوما مخواستم جوی جوان نویسان دست به بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردنان قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه وکه کمالین آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشهدی کن وکه مگو ساعت پینجل برداری وی کمالین دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بیت خواندم بگومان داخواز سرکجی او کو همو اصلانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی بریس مصطفی قهرمان نها بمرای ما مصطفی چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه کی تایبت و کو جشنه پیام و چه دوی جشن یعنی اوج خد زانن و 15 گلان سازیان به کردی تاگر زمانی کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه واتاوی چیه دماغ هزار نسل استودیو دا جلادات من علی بدر خان و کوارا هواره درخست و ابروج بو جمارا بو کردن بو روزا کا تایبت روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داره همین کاملا و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زن قط کومله نبون اف چند ساله کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبن نه کومال و کوملا آناتولیا ناوین و او هاتو بکرن دامزراندن خیلی ول هایمارا دست بکرن لانقره ناش آنکا داره
از بارم هیدی هین زیده ببنجی چونکی دخوازه گل زیده یه گلک دخوازن په کردی هین ببن ام بیل گور در فتخه و کاری دمشنن دوان فرقه هاند دوان کورسان ده جبلی کردان بج مثلا ترک و جنتوین دیجی هنک و بخوازن فری کردیه ببن برای هنک ترکشی هنه دخوازن اوه دوستان کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببن تن دست بگه مانجی پرورده کن گلک صاحب بریس مصطفى قرام سروكي بري كردر هاتا گرتن نالان قروا كما قلت دو كمالين سركن بيقو من هنا هجمروان زيادتر اللي كو سركو تنزانين يك جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و های منای جمزان کو نواندن کردان هند وان سال داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دل بردر آنکا دست بکمش حتی بردر وزارت و در و داخویانی یک بتخواندنو دی چالاکی مشه به رنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دست تخوش من سپاس بوده بو میوان تجیه افکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلانه روژا زمان کردی دم پارتی دا خواز آواکرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگین لسر زمان بین را کرن هرچند جهه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگین آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاو دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمان کردی یک جو روژا وین سرکه بو زمان ما هبونامه بیشی زمان کردی جشن زمان کردی بیروز به پارلمانتر دم پارتیه یاوانی گلدرم وارله به هلکفتا پازده گلان جشن زمان کردی پیشنیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمان کردی لکولین بکه katliamı ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îroji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. پارلمانترین CHP و گروبا یeni یولوژی درکتن سر کرسیا parlamentoye و دو gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiye kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bê ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqeskirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba yeni yolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. لا جه سمپوزیوم یا ملای باتایی کو لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ کو مامستای زانینگه ها امستردامه انجام دایا افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرسد تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی به قچاقیشی
کردولوگم دبیجه کو صدم جی اوه کو ولاتوی هولندای درفتا فیربونا بزمان کردی گلک کمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم کسایتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندورا لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشتین نقاش کردن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس با ویدرفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیا ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف ام چی بیشن تو بیشن بینی برای هرچیش از گلک سپاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از به رسمی فیلسوفم تنی به کارشخی کودولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف به قاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن مل احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جی وجه کردی را چه هستی دائما اما خبرم براستی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک ده اروپا هیچ نهاتیه ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کرن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولی نکه. مرا واش کچه باز بنی علاقه واش ما چه بوش. یعنی مشکل کردن اوه کو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت. طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو. ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو. و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با آوایی که تبعی آواب به. و حتی ایرو مثلا ده بشین زمان ناسی ده زنینگهن مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگهن وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم بنا کردی و با کرد ناسی جهنه لکمن و کفن شوپیا لکولینه درباره وجه کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدکه یعنی او لکولین نه دست پیدکه لگلی درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی دی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دل در خستن وی روشه اون چه باشه ولی یعنی وقتی موجود نه دست پیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیادی دارن کو علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و لکردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نه گلک علاقاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا دهنه زیادی دارن کو امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بویز بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه in اروپا ده تنبون. و از لکردستانی بون بتابتی د باکوری ده. ولور من مده آخفت به هلوانی خوکم ناسکرن. و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه. و هدی مواجه دوم کریا. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا. بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت دباکوری دباشوری دبوم ولبیگ گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون. لپاشه یعنی زوجی ما زراق هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نه چند حوالی من این کرد مانه و زیادی دارم کن همو وحشی. برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعری کرد زدل سرت تاثیر هیچ هلبست کیجانی بهتر زانی
براسي از بالتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار مموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكولينكي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكيتران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني الناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی li vira gotûbêjekî gotarekî pêşkeş dike li ser Melayê Bateyî. بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كبن لي شنافچين كردي هم دور نكبين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنک دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه افکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنن خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنن جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملك قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام حتى لو كبديلو ناني حق المملكة حتى لو كبديلو ناني حق المملكة لو 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 فكروا العرض مو لو 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 فكروا تمن بولتنا ساعت 12 چیان ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس شما مدبوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه دا هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن ده پراتیکه دا پیش روژه دا ده امبیژن بکه و روژا و سیاسی دا تارك السلاف اجي رجا بازده گلاني رجا زمان كردي ججنا زمان كردي سريد قال كرد كتكارن زمان كردي و حمو قالين كو بزمان خواده حقيقه دخكرن وبدسكرن وحميا بيروز دكم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم مپار بکرین پیش نیازک یکمینه لناوا ساله دا گلک جارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیف جبو گوهرتنین یاسایی همشی قدخه و آستنگی لسر زمانی کردی هم دخن روژاف روژا سر پازده گلانی جی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویل کورینه کی لنا پارلمان تویده بکن و کوجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر هاتا رد کرن لسر ویل تنه پیش نیازه کی لگشتی لنا و هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان ل کارن کو فرمیه کو دولت پیش تخا وکا اندستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن راست راست سری لیخست
نجبو ما وكا روجكي تاني سر ججني انجي سر تاني سر ججنا زماني كردي هر تم لسر آستنگین زماني كردي لسر پیشی وکرنا پرورده کردی دا خوازامه هيا اجبريه کو ام باخبن نوچیا یکمین دجی و دا خویا کرم کل ترکیه ده هنک زانینگه ها دل سر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمی نه بنافکری شی کرسی انجی لسروی ماموسته و خواندکار هنه لیبله هیچ زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده آستنگی هنه لسر وی که اب آستنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیتی بگرن دخوازن افش نیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازم بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین ته نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر في مجي إنكار زمان كردية مجلسي دجما بشخص خوجي ما بشنيازك رادستي سروكي برلمانتوي بخوكي جبوكو أف ورق جوهراندن نا زمانكي نيزاني نجو زمانكي جبلي تركي نجي سي نابا خالكي دا بيزانين وكا زمان كردي ورا نبيساندن وانجي زمان كردي ورا ديار كرن ونوى بشارتن أنجناب ورا ليكرن سروي أب إنكار حتى كو داري هري حتى كو دولتا ترك بناسناميا كرد هبونا قلي كرد بأوائي كي فرمي ياساي ناس كرد ووي قافي زمان كردي تقص أوائي كي فرمي وپروردهي بمينج بركو زمان وهبون هبدو با قلي كي جريداية وبتنكاري جاب بقتيني نها بهبونا كردادا كرد هنا وأم براي هبن ام نافي باجي كدنا ام لبندنا كو قالك وهرتنين ما ظن تركيا دا تشي بن يك جواجي مسألة زمانه لبليه جاجي دولة انجي دا سلطارية كل تركيا بيش تخا لمسألة زمان دا هنك قابن كو هاتي آبتن دا خواسينور دار دكا مسألة پروردهي ومسألة ستاتويا كردي وكا مجاركي سركا لسرقناين وكا زمان كردي فرمي ورا قبول كرن و وكا قلتنا وأزبيجي ودولة ورا بشكرن أو بارتشكرن لبالي زمان ما فكي هري رواية ما فكي مرباهية ما فكي هبونية وبويبة جريداي تقصد في ورا ديار كرن كل سر في ستاتيو پروردهي يجي نابا صالي دو جي في حبتي يجي كالي قلداني ما دفير ونشتني ده هر دفير ونشتنا پارلمانتوي ده بشكريات جهبي وبالتايبتي قلتن إن پارلمانتر أوكان إن لسر زماني دايكي وكي ما فكر روا جلكي بالدكشنا قالوا السياسة فرمية جهبي دا جوهرتنا كراستقين هي أنجي أم دكارن وكي جاوا كسياسية دمكي بناف بكن ببينن أذكر مصاب بيجم جهبي بسر زمان هبونين زمان كردي وزمان ديتر ده وكا نزكاتي كي إنكارنا كراسته لبلي سينوري وان بارتيا AKP'ci, MHP'ci, CHP'ci طيبتي سينورا وچيه دبي بلا زمان بيجي بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لبلی بلا اوایی کی فرمی استاتوی کی بتنبه عالی پروردهی و استاتوی ده مقابل سینورک هيا همان رو نشانده نجی AKP'ci آخوی AKP'ci گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مثلا پروردهی زمان ده دسکنه ويد دقاف ناويجه همان دمي اف كوميسيون رابورا كوميسيونا بلسر بواجي جهاتي نفيساندي جي خدادر يا خافتن جهه بيبر بالكيش بون وكما فكي روا وما فكي مرباهيه بناف دكه لبدي اصلا حقوق ده ستاتوي ده تشبه وبرسناده يعني işte yeni yolu akhvi hemen demi lebeli tiştago em dixwazin erê bile aslengê ser zamanê Kurdî pratîkî û îdarî rabin ama bi awayekî yasayî jî divê heta ku statûya wê tinebe ve ev astengî partiyek dî here partiyek dî were ve ev astengî her tim were dubare kirin û wê pêşî lê keyfiyeta kesên ku ewlekarên li bajaran de wê bimînin.
برز نوروز رخنه جهنه رخنه لبرپرسین دم پارتیه تینه کرن کو دپرانی جوات و چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بیجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rast rast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewldanê xwe de cidînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye لبله با آوایی سیاست آگشتی آنچه سیاست اکول ترکیه تماشاندن تکیلین کو لجبلی باکوری کردستان باجار دیتر ده تماشاندن لمجلس بگیرن فرمیت ده زمان ترکی راسترا زمانی که پیشکتی آن زمانی که تکیلیه تی بناف کردن. اوجی نقاشه کی سرکه جبو ما زمان کردی جبو کو به زمان اکادمیه به زمان سیاستی او پیش بکوه هولدانین ما کاریم ما پروردهیم ما نافخوایی راست راست هنه لراستی و حقیقت که ایرو لکردستان به وکا سیاست مداره کی کرد و نافچه مده نافنده مده کار مده زمان کردی زمان ما یکم. بله. گلو درسین بجارته ین جبو دبستانان جبو پارسنا زمان کردی تیر دکن اون چما پیشگیری درسا بجاردنا کن؟ تیر ناکه نممکنه کو تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتوی کی فرمی به پیش دبستان حیا داوی زانگه به پروردهی که زمان کردی تنه کاری بیجی کو پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته یا درسان پشتی دمکی وشونده یعنی پولا چهارمین پنجمین وشونده تدکاری جیب بجیره جوخه زاروک دما کو دست به دبستان دکه پولا یکمین دویمین سیمین زمانی وی پروردهیا بکار به پیک بینه افگلی کی باندورستر زمانی دکه ام به یکمین ترنا بینه راسته اما ام وکه دم پارتی دجبری درسین بجارتی نینن yani ما فکی وسا انجی احتمال کی وسا جبو زاروکی کردا و ببین برواجی یاوی جبو کو اب درس ورن بجارتن وری سریله دانین ام پیشیای بتکن برواجی یاوی لمیتبان ده ماموسته انجی گریننده مدیریم کلی میتباده جبو که اب درس نین بجارته کرن لسر مالباتا لسر زاروکان زختو آسانگی کتی چه دکن جی ام لسر و دستکین لسر تشیر کرنا و لسر راست راست نزیکاتی آواجی گلک سریله دانم و راست راست تخویه مجی چه بونه لراستیو حقیقت که درس بجارته آنتنی چهار زانگه هاده انستیتوی انجی کرسیا کو بنا زمان کردی و بوی گرینگن ام نابیجن تننه لیبلی جبو پاراستنا زمان جی جبو پروردهی زمان جی ترناکه AKP راست راست و هبدیتنا پیشنیاز داوید جگود دوی اف تیرا و بکه دوی هون و بکار بینن اون لوی روشیده خوا تیرا خوا ببینن هون داخوازه پروردهی آن داخوازه فرمیت نکی ام دجبری بین نزیکاتی راست راست رخنه خوا انجی نزیکاتی خوا دکن که ام آستا داخوازه زمان کردی تیخن آستا کی جورتر گلک سپاس برز نوروز هویسال پارلمانترا دم پارتی لشرنخیل گلمه بو گلک سپاس ده بشکه هلبستا جیگر خوی لسر زمان دبیجه و جینه زمانی خواه ای خواندوان نبوی ملت هیچ کس به زمان مخوص و خروس و جوانه اگر بس بزانی تو ناکی زمان روژا زمان کردی لوا پیروز براستی من نکار بو به زمان دایکا خواه بخوینم لی ایرو از گلکی شانازم کو به زمان کردی لروداوی کار دکم و به زمان دایکا خواه لسر اکرانا روداوی نوچه جوارا دخوینم ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه که نو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست به وشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه که نو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیو به الفبایا لاتیدی درتکبه طایبت مندین هری گیرینگا کوواره اواکو سینورین زاراوایان رادکه تدا برهمین به کرمانجی، سورانی، کرمانچکی، زازاکی جهدگرن.
کووارا وینه به کادروی که خورد تا نویسکار و اکادمیسیانین وکه سلیم تمو جیار هومر و گلک ناویندن هاتی آماده کرن. ده هجمارا یکم دا جبلی هلبست و کرت چیروکان هف پیوینک به نویسکار فاطمه صافجر هاتیه کرن. هروها بشک بالکشا کوواره به ناو بلگه هیکو ده دا بلاوکن دیروکیین سرهلدان کردان ده نویساندن. وینه دری لویجه جیهانی جی وکریه و بر همین نافدارین به زمان آلمانی، انگلیزی و سپانیولی جی ورگراندن کردی. خواندوان دکارن و کوواره باوایی که دیجیتال بخونین و لناوا روپلین وین دولمند بگرن. درباره مجار زمان کردی و روش زمان کردی بطایبت لباکوری کردستانه ممیوانداریا بریزانا فارقینی زمان ناسو لیکولر لیانستویا کردی جا آمده میوانه میه گلک سپاس شبا مدبونات روژا زمان کردی لوا پیروز به ام جوه پرسه دست بکن وکه زمان ناسه کی هن روشا زمان کردی لباکوری کردستانه چه واده بینن؟ روش بر بباشیه واده چه؟ آن بر بخرابیه واده چه؟ بلی که از برسیوا پرساوه بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوه جشنی دا چه دبه تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و که روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی وهاجمت کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر بباشی بادشه مخابن بروا جوه یکیه ترس وی یکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروژا نتوه کینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیشرو سبیروژا وی زمانینه لی ام دبینم که لباکور به تایبتی او راپرسیین که درباره روشا زمان کردی دا تکرن او قاباتین سوسیو لنگویستیک و داناین کش دست جوان به دست مدکبه ام دبینن هر کدچه رژه آخافتنا به زمان کردی دناف زارو که جوان دا کنتر برزانا جبر چه روش خرابه یعنی صدمین و یکی دتکاری جمرا زلال بکی بلی هر تشریف خواهم دزانن که 100 سال زیده تره سیستم که اف سیستم زمان قدخه کریه دبج پرورده و مافی بونا وی زمانی یا جهین کرنا وی زمانی ام دینن آلی که آخافتنا به وی زمانی جهات بو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبربان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر به زمان ترکیه هرن و به زمان ترکی دانوستاندنه بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که پیدا بکن بحثا سیستمی که پاشه جی بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چه مال هندور مالی به ترکی از بیم سرویجی اب روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیسته رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سال زیده تر روشه که هیه جبر به که جا ام دبینه که در ناف کردادا رژه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند اسیمیله دبن او دیو بابه کج آلی فکر سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارنجی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن و او راش لوان بیه وکر روشه که آسایی و نورمال زمان خود نقلی زارو که خود ناکن درده می سر درداجی اوه از تم بحث کم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوان بکن یک جعالی قانونی کو ریل بر زمان آتیه گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا به حوجه کو قط نبه گرانی بده سر زمان کردی و وی زمانی
نقلی زاروکا بکه زاروک به وی زمانی مزن به ناو مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی کت ناو ماله که ام ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبر دا خم نخواری باش سدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزد کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی سدم چیه لنا و مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی ساوه ببیجم تو نه روجالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکورد دوچاری سیاست که آسیمیلاسیونیست اف چند توند نبویه لبر زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسر کت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به الچما به زمانه کی سردست پیوم لی زمان خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانوستندنه دکن نقاش دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره بالرماني داخواز خود عادل خو بيجي خم ناكل لي امجد بيجن كو زمان نشانه هبونا نتويه كي گلكيه زمان عائديتك ناسنامه كي زمان كجوله هر آسیمله ببه نکاری وی زمانی ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهن کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاسته که سرکه بکن استراتیجی که سرکه هبه که پشت کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنین لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن که اوی که نها بونه خودان ستاتوس زمان وان بیا خودان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی نکارن وی زمانی لزارو که خو وگرینید کتنه تنگاسیه وند زانه گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کنه زمانه که به گواک زمانه که نبه نرخه که آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به بی زمانی دا پیوین ریل بروان زده نه وکرین د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه پیش زمان قرض دبینه الهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که روشکه دزاوانتاج باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه دبه پیشکتنا زمان دسکنه هر وها جگنجینه خوشی تشتا وندا دکه لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندن تکنی روزانه دبه چه دبه بلا ببه دما کو سرکشن جواکه او کسی کو جواکه را رول مدلن قیمت ببی زمانی بدن اول پیش چاوه خلقی شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدل جبو جواکه ده پیشیل وی زمانی و به و زمان گشتر ببه لیم و باش و بزانبن کو حتی زمانک نه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگاه پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به مافی هیمبونه یا هینکرنا زمان چارەسەری نینه بله گلک سپاس برزانا فارقینی زمان ناسو لکولر لانستویا کردی جا آمده میوانه مبو گلک سپاس با مدبوناته دست خوش خباتا و خوش به
خمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي و چه چالاکی هبن ایرو و بردوام بن چالاکی و ده چه چارچوبه دابن وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هیلین ویوا سمپوزیوم کی گلکی گرینگ جب 20 زنگین 6 ولاتان 45 اکادمیسین و لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان اکیمی گلکی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لاستا جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کاری هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باتیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک که به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان اجیب دستورت چه گویی ما مست دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت احمدی دلوتکه هرین بلندین ده مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روز زمان کردی بدل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جی بوم روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دیگه صدفاً و جاری سمپوزیوم مکتیه 14 و 15 گلانه و هم روح جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیردینین و همجی هیویدارین نسل دیواتتن قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوا بتزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پس که خوش یا پیغمبر عالمی ده او مولوده و 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پس نه ملا بدی ملا نبه کرد که نه ده کردان دا ملا جیویل که در یه ملای باتی باستین کرم که سیدا وقتی بلکی تا ده گهداری کری بیتن من بحثا جیان و بر همه ملای باتهی کر ده چارچوبه یا ام بیجن ادبیات کردی کلاسیک تا چارشتون گله گرینگیز ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینا ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جهکی بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کسی جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتی مولید آوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولید دخوینن مولید خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر یا بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کرداکیری سر جباتا کرداکیری حتی ویگاوه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه 2 کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه 2 مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به این جهود عقیده نامه بون همان دمی ویگاوه آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتی اساس بگیرن همی مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد و جی بگیرید وجات بحثا وی که تگوت کاچوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سالا
1700 بری 1700 ام بیجین 695 608 وصلت زدیم میر از زدیم بگی میر هکار یا بو لجلی چون حج الویر دبیجن یعنی ناف جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملعسین باتی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افش علی خان یا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بني هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مغفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقدا انور جناب مرقدا نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی خود در خستیا گوتی هر یا حسین بس يعني هنت أوديت أبا أفصانة البته شيء كوسام عقلانه ممکنه نلی غیری بیج مل حسین باطی جلک نعتد جلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیا وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر وگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجن نابت بو خود تعالی هاتین گوتر که مثلا شعر که خدات بیجیتن ای نعت از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لك الفضل لك الجعد كثيرا ارسلت الى الخلق بشيرا ونذيرا و صدامت که مل حسین باطی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کریه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده تشتکی و ها زمانه کی گله کی سوک هر گریدایی کو هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه کی سوکی ملای باتی دربار یوداجی پر کرد وقت زمانه کی گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا مل حسین باتی جبر هندی دنوا ملت دا بالا و پرانی انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا باب مملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل باب خو ما لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آوای که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظر خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروشیتن بیجیتن مل حسین باطی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طیران و ملای باطی و احمد خانی و ملای جزیری اود ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس دنوا ملت دا مل حسین باطیش همشگاه پیشکفتی تره گلک اسپاس اگر دقیق هبید شعر کی و یا گلک فرق هیات بلا برای خود ما بعصا هندی کر بجا بعصا ابینا مجازی کلیت بیستن صبح و ایواری شب طاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو تیچک باغ ایرم شخ بجنو بالا کیتو بو خودی کی بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتاب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گلک اسپاس ما مستیم خوزی دم هبا چل دقیقه بحثا وزارت خوش بحثا ملای باتی بکره وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه و هم دشینان دا هم شاهیان دا به هفر وره خواندن وکر رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروکش دایک ترن دیسات خواندن بحثا مولودا کردی دکن عالمین جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باتی یان جیب ناوی کی وی دنی مل حسین باتی دکن ام جو که روداف دروژن سر هفته دشوپین گلک سپاس عبدالسلام جبو تو جبو میوان تو سپاس جبو و هر دو هل بستن خوش خواندن گلک سپاس هف کاریم عبدالسلام آکنجیل وان الگلمه بو لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امرا وستن میوانه که منج آمده هیا بریز رها روحاوی اغلوکو روبر ناوندا لکولینین کردیه بریز ابدما و باش به سپاس هون میوانه روداوینه و روشا زمان کردی جلو پیروز به مرحبا سپاس دکم بمازوانیه و اجی روشا زمان کردی جلو پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی
روشا زمان کردی د چه آستکی ده داخوازی لسر فرمیکرناوی دناوا گل ده چه قاسی زیده یا نها دما بحثا کردن باکور انجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارین باکور کردستان بکن جبرکو جسه پارک زیادتر کرد لباجارین ترکیه دجین یعنی لباجارین کنه ده هندر کردستان دجین جبرویجی السر کردن باکور و ترکیه تمامی داخفم نه ام سال به سال لکولینان سر مثلا زمان باجار به باجار جدیکن لی روشا که هری ام بیجن اسکانم کورتاسی بیجم آزمین لترکیه جه 10 کردان تنه 3 کردی خود باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دکن لی جه 10 کسان 4 کس زمان یان قد نزانن یان جی پر کم زانن یعنی امکانم بیجن لترکیه تنه 10 کسی 3 کس هیا کو کانه زمان خو باش باخفه لی 4 کس او زمان او قصد لاواز بیا و تک چیه کو ادی ده حیات اوی ده جیان اوی ده جیوی زمانی زمان ام بیجم نجیه کی اوه او یک آدویم وقت عمل نافبر ام بیجن جوان او ترمي وان مزن دنيرن تمني وان مزن دنيرن نافوان دجي فرق مزن هيا يعني هركو تمن بچوكتر دبا زمان لاواستر دبا او جي بروبلمك مزنه لي مرد بلكي كانا بيجا بروبلما هاري مزن اوكو ايرو لتركيه ايكو ديو باوي خورا بتمامي كردي داخفن جسدي د کرمانجا ده 30 kesin de zazayanda 25 kesin لی ev 30 kes ev 25 kes yani vak kurmanj vak jisedi 30 kes kurmanj bide bave xore tamami kurdi da akfın لی dema ku bere xudidin zarya tane ji ev 30 kesi tane neh kes dimine ku bi zaryan re bi kurdi da akfe yani ji 30 kesi 21 kes dema ku روی خود دگرینه عالی زاروکا بوانه يعني بدي وبابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن امکانم بجن نه تمامی کردی بلکه تفهف به نه تمامی ترکی بجی لی کردی آوان کمتر دبه لاواستر دبه یعنی وک از منو خواب حسبینه ازو تو ام بجن دو بابي مدی حیات دبه وزاری مهبن یعنی شی سه نفشن کد حیات دنه دنابر و هر سه نفشان ده زمان سدی هفته و 5 هشته وندا دبه یعنی ترانسفر وی زمانی سدی هفته و 5 هشته کمتر دبه والبای صدما گریانه ما مسته یعنی کس صدمن وی که چما کس کوب کردی بزانه به چما بزمانه کیدن لمال بزاروک خورد آخوه نه سبب و کنج دزانن گلکن جبوه مجاری آیا کم اوکو لترکیه اسیمیلاسیون زمین لپرچه اندنا زیادتر و زورتر و زخمتر بو یعنی پرچه باکور پروسه اسیمیلاسیونی زیاده خورتر بو هم با آلی زوره هم با آلی امبیجن رضایی پروسه که بو که انسانا با آلی زمین اسیمیله بک یعنی زور چه بو دماشته امبیجن 5-6 هفته سال بری لدیار بکری وقت والقاضی بکردی داخلی جزاج ورداتی نویسن اف مسئله زوریه دما ام بجن اید ترمیم من ده دما دست به مکتبان کرن وقتا کو ترکی نزانه بون تنه کرد دی بو زمانه وان ماموستیان ام بجن سیستم مکتب دولت زور لوانده کرن یعنی جزا دادن وان دادن بر ام بجن لوان دادن problem çedik kirin adın باوای رضایی جان بیشن قرص مرسین دولتی هبون پلان پروگرام دولتی هبون کو تم جمره دوت ترکی زمانه کی باشه زمانه کی مدنیه لی زمانه دن نوسانه yani زمانه ملبر شعب ما رشت کر اره yani faktör gelekin faktörek ji eva ku hund zanı jiber şeru pevçun hene kurt mali xu koç kirin çun bajarın Türkiye naji sedi 35 çel kurt li bajarı Rojava'yı Türkiye dijin vakta koçi İstanbul'e İzmir'e Antalya'ya Adana'ya Mersin'e kirin uzariye wan lazım bu kubiçin mektebi zari xora gotin ne bejinem kurdun kurdi ma axfin jiber ku zora devlet el servan buya ve zanın evi problem
çekel servan. Naha ev faktör gişt باشە. تبلی هەف دبن ئێرن ئەو ڕەوشە دەردەخەوە. باشە لەسەر ڕاپرسیا کوتە گۆژ سەدی سێ ji Kurdan bi zimanê xwe yê Kurdî dizanin biaxivin bipeyivîn. Ev rapirsiya îsala we kiriye yan ya sala pare? Yani ev rapirsiya me 2023 dekir. Lê me 2020 em her sal dubare dikin. Yani em kan bêjin ji sî da dikeve 29 ji 29 da Bizanî ji ber çi min ev pirskir yani dîroka rapirsiya ji me re giring e ji bo ku ez dixwazim bizanibim ka sal li pey salê rewş ber bi xirabtir ve diçe yan jî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin, bi kar bînin, bixwînin. ببرن دنگی وتی من دنگی متیوه بله دنگی تا باشته سال پی ساله ریجه زیده تر بویه کم تر بویه اره من پرسه فهم کر کرم بکر نه سال بسال فرقك بمعنى درناك بولي دمون ليه 5 سال وقت دنيرن روش زمن باشتر نابه روش زمن خرابتر دبه yani ایرو 130 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمال به داکه و 25 yani روش زمن باشتر ناچه لی پروبلمک دنجی هیک و اوه اری سدی سی کس yani 10 kesan 3 kes zamanı خو باش زانن لی او نوی معنی کو او 3 kes yani دهان 3 kes yani سدی سی kes سبي حتى يفرد حياته خود جيانا خود تم كردي داخفن يعني بكارانينا كرديجي هر كود تشك كمتر دبا ليله عاليه كدن اري هشمنديه كيه ام بيجن انسان كو جوان ما كو دخينن ام بيجن زمان خو نزانن هشمنديه كته شوان دبيجه چما من حتى نا زمان خو فير نبما دچن قرصا فير دبن لي هجماروان لهمبر نفوسا كردان وقت دنيري نه هجمارك بمعناه جبر في اكيجي دبي يعني كامبانيك تمامی جوی تشتیره لازمه اگر زمان نبه زمان فرمی زمان نبه زمان پروردهی زمان نبه زمان بازرگانی و شارداری منا پولیتیکا بخورد لزمین خودی در نکفن زوره که زمان بکارانینا زمان و زانینا زمان پرتر ببه اری باوه که پولیتیک هم برخود دن هم دبین زاریه مجی برازانه بن لی وقتا که زاریه من اینات کر من هین کر زانه لیوی بکره باخفه هوا لیوی کرمانجی نزانن کردی نزانن yani. باشه جال گوری تا بحثا گلک چاره سری آنکر کدوی اف بیکرن و اف بیکرن و اف بیکرن. گاوا هری بلزو پیویس کو وکه یکمین گاو دوی لترکیه و باکوره کردستانش بو زمان کردی به آویتن چیه؟ وش آلیه کیوه؟ نها مکتبین دبستان دولتی ده هفته 2 ساعت دکانی مافی درس زمین هيا كنت ما في بجارده بله اري درس بجارده هيا ليه استنجين بيروقراتيك هنا كنت نكاني في درسي بقري وك مناك كتشكا من 3 سال دچو مكتب من 3 سال اجي خواست لي 3 سال اجي كتشكا من او درسنا ير دغوتن درفتنا دغوتن ماموستتنا دغوتن امبيجن هجماري قيم دكك كسي هل نبجارتيه فلان يعني استنجين بروکراتیک هنه دوی آیکم دولت جبو زاری کرد و درسی وک ضروری بکن نه بجارته بکن آدویم سیاست جبر کو دخوازه مافی پروردهی بزمان خو یعنی ماکسیمالیست طلبک وانی ماکسیمالیست هیا لبی مافی درس بجارته نه عجبینن او روی خلی نادن یعنی رو نادن وی کامپانیان چیناکین نابجین برازاری و درسی خواب بجیرن لی دولت چی دبیجه جبر که وکیم بجارتیه امکن ما مستیان تاین دکن یعنی دولت ساله 3 ما مستیان 4 ما مستیان 5 ما مستیان تاین دکه جبر که دبیجه کرد و درسی کم دبیجیرن دوی برای دولت استنگین بروکراتیک را که سیاست کامپانیین خودتر و مزنتر بکه او نه ام بیجن 50,000 کس 500,000 کس وان درسان هل بجیره دوره جی devlet mamustayan tayin bike uva dersan vak jibo zariyen kurdra vak dersen zaruri jber ku zamanı xoş bir nekin disa nuda fer bibin ev bike dure gava duyem lazım ku ev dersan ne du ders zedetir bibe yani hafte bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat hedi sisteme kusa liberme gav bu gav wara avakurun ku Kurdi u Türki u İngilizi
بهevre her zaman behevre de navi sistema perverdeyi de hebin. Eğer devlet bu qaza sisteme usa kanun ava bikin le siyasetçi dibe kampanyen manadartır ve ambejin xurttir bimeşine ku heza gel bide işxwa min behsa rewşa zmen kir le min behsa xwestek u taleba nekir eri zaman lawaze le li Türkiye sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyê de hebe sedî heştê Kurd. Li tev Türkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye ma ne? Yani li tamamı Türkiye, Kurdên Türkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdeyê de cih bigire. Ev talebek gelek bilind e, gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire. Lê meselek dinê balkêş heye ez wiya jî bibêjim kerem bike. Dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çel dudu çel sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber Yani li gel wêyekê ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire? Erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musa'ya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyê de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çêne bû demek ki tiştek normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani kemasiyek me ye em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanîbe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani. Ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim rêz reha rohavî oxlo rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji Ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî. Spasxweş mala ve roja zimanê Kurdî pîroz bin. Her hebî. Mamoste spas ji bo vî derfetê tu bi xêr hatî em te weke fîlozof dizanin lê Alaqaya te Kurdolojiyê jî heye em bêjin Kurdolog bêjin feylezof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yani ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yani me xebin di Hollanda de û bi giştî de Ewropa de zor imkanê ji bo Kurdolojî û Kurdnasî zor tinin Ama jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî Kurdolog mamoste jînê qaçaxî biye baş e sempozyuma melayê bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wêjeya Kurdî edîbên Kurd melayê bateyî Feqî Teyran yan jî em bêjin Mela Ahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin alaqeya Akademiya Ewropayê ji wêjeya Kurdî re çi astî daye me xebin bi rastî heta îro helbesta Kurdiya klasîk di Ewropayê hiç nehatiye naskirin çend kes hindik derbere Ehmedê Xanî dizanin lê ew ne ji weşan xenên resmî hatiye weşan kirin û hatiye nehatiye wergirandin bo İngilîzî û Almanî û Fransî di weşan xenên resmî bibêjim û bi rastî di lêkolîn vanên derbare mesela îrannasî de hiç kes derbare zimanê Kurdî de lêkolîn nake. Meraqa weş ku çêbû ez binê alaqeya we çima çêbû Yani muşkila Kurdan ev ku taban Kurdî ne zimanekî resmî û dewlî bû ji bo gelek wext taban di Tirkiye di gelek sal bindest bû û qedexê bû di Iraqê de mumkîn bû lê li wir jî bindestî hebû û wiha zimanê Kurdî di sed sala bîstan de nekarî bi awayekî tebaî awa bibe û heta îro mesela di beşên
زمان ناسی د زنینگهین مزنده زور امکان لورجی بوهایه نه دا ترکیه د چند زنینگهین وکی وانه وکی مردینه امکانی بوهیم بنا کردی و بو کرد ناسی جهانه لکمن و کفن شوپیا لکولینه درباره وجه کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدکه یعنی او لکولین نه دست پیدکه لگلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش دبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی ته خواندن سمپوزیوم و هات دل دار خستن وی روشه اون چه باشه بله یعنی وقتی موجود نه دست پیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اوروبا و لکردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نگلک علاقاتن بزنینگه هند اوروبا و امریکا دهنه از زیوی دارن که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن خال کردی الکدری هم بوی از بنی لسکاری یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کدی د زنینگه هند اوروبا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده ولور من مدى أخفت بهالين خوكم الناس كرن وهدي چند كتابين بالدرسين زماني كردي جها جديدنا وهدي مواجه دوم كريا هولندا كرد جلكن لور بيونديا وهي بله طبعا نزيك بري 6 سال از جلك وقت دباكوري دباشوري دبوم والبيجا جلك علاقات وجلك هوالين كرد هبوم لباشه يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بريه اللي حتى نها چند هوالي من ان كرد مانه وزي بدارم كان همو وحشي جدا برسكي داوي حياة أشفاقية تيران هياج ملاي جزيري هياج ملا أحمد خاني هم ملاي باطي كيجان شعري كرد زدل سرت تأثير هيشت هالبس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكولينكي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني الناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دەکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پێش خستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن کو li jiyanê nemabin çawên ku niha hemû hewildanên xwe didin ji bo ku zimanê kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca di roja zimanê kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê kurdî. Bi helkefta Bazdê Gulanê Dem Partiyê daxwaza avakirina komisyoneke lêkolînê kiriye da ku astangiyên li ser zimên bêne rakirin. Herçiqas ku CHP piştgirî da vê daxwaziyê jî lê pêşniyaz bi dengên AK Parti û MHP hatire dikirin. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. Bi xweş avazê letîf pûrnazê letîf pûrnazê zimanê Kurdî. Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiye de rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên serekê bû. Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî, cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiye ya Wanê Gülderem Varlı bi helkefta Bazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komisyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike.
Fakat ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin, li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de, ji huner heta werzişê, di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin, wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentûyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yenî Yolê derketin ser kursiya parlamentûyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bê ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqeskirin, em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn, bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yenî Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از بینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تمام خواندنا کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بینا کم گاودگوت yani خواندنا می سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم işte خواندنا کردی وکی مسیامن تمام که و تعمید زمان جوادیت امای جمره گله شیرین و زفاشه وقتا کو مری کتابین کردی کتابین به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوالین خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتابین خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن ناشغله اما در کتابین کردی ده مری خواهید رنیسته دما کو از هلبستین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی من وی ستاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثلا کفام جراته yani هلبستان جی هست کم دخوینم لی رومان جدای yani her زده از رومانان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکنی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک بو ناوی پرتوکی که پرخوا به سر دیروکا آمدی بوچی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوکی کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رومان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دونه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن ای لالا لاش از خوینم ای آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم yani شیموز خورد هلبسی وان از عجیبینم یحیا و مری falan bir rengi eski hoşum yani
از هیویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببن و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه. لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاته شوی دست ببکم راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دیدا در باز به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمانه دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دا بل در و به پرورده به آستین بلند دا به لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو لقناه ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن انجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی که کردان تواهیه قادین خوین جیان نچار مانه که بترکینن به تایبتی گلهای کردا که پرانیه ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا بهتر بزانین هگر که پرستیجه که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیجه که وی بلند هبه خودی ناودنگه که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چاخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کیشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی انک پرستیجاوی کم به یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل که دبستان کردی هبون جی دخواستن که به عربی بخوینن جبر د ترسیان جداهات و یا خو کاگلو او به کردی بکاربن کاره کیش خرابین یا جیانه که آواب کن یعنی باشور کردستان گلک کردن که درفتن وان هبون هول ددان که هرن زانگه هن که انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن که ترکیه انگلیزی درس دن یعنی به عربی جبر که دگوتن کاگلو دیش بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن که هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا و دی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاز پیک وری برئیس عمر او یک جیش بو ویجی دبی که با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن لی برئیس عمر مثلا آنها وقت دولت و حکومت سیستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخوان لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخوان
اما اواجی سببك نینه یعنی اوه چه علاقت خوب در وی حتی چقاس باندور جی یعنی دی ببه ام بحثا زاروکان دکش برکو اوا و مازن ببند و اف زمانه جالی وان و جی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا او جی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باره گران دوی مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پارزوان زمانن دما کود دایی کباوین وان مالباتین وان یعنی و بالا خدایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تیم بیرامروف حال بکی دنوا کردان دا د پرگالا پروردهی مالبات ده ناو مالبات ده مالبات تن نه دیو باون گلک خوشکو بران هنه ین مازن جیم بچوک بر پرسیارن خالو خاطی هنه اپومت هنه بپرانی او مالباتا برفره کردان جهفدو هاتی پارچه کرن و دورخستن یعنی او جیانا کو کردان بره دجیا لگو دهابیتا نو دا لباجارن ایدی پیکان نینه زده هم زده زاروک چه نابن هم جی مالباتن برفره دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگومان اوه دما کدایکو باف با آخوان زاروک شی جوان هند بی اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا کو دایکو باف چما دمال دا بزمان خو نا آخوان او پیواجویا کو او دایکو باف آنیه وی آسته چیه دوی مرو وی باش بزن از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیک هاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتات وان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن به وی اوای تنه بکن کردان جبر وی یکی اف پرسکری که گله مازن بگم مثلا نهال نوندین یعنی مرو هر دیا دوی کوج هفدو جدا نکی نوندین اکادمیک تبی او چالاکی کوتین کرن تبی گرینگی دانا به کردی تداین تبی هولن تن داین جالی اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالایان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداج بو کردی گلک کارت کرن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر آوایشین در بازده به ایرول شارداری که آمده یکی از زمان و بول شارداری که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکی دکاره کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه که دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه وی داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما دبن پشتگیری دولت نکو دولت جمعه وی کاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبه کو کرد بخو وی کاری بکن لی دولت دبه کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین وی ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گرکی کو ستاتویا که هبه کش بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته
هزار حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکین کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باور منها به وی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تیناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال وی یکید بیجم دما کو ام ل استاتستیکم پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا ام بیجن لی تشته که هیویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی لزمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی معلوماتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگون دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن که بونه دایی که باف هول دادن که زارو که وان هینی کردی ببن افهنکی هیویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک نوند پنا کرد آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناو دولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوترا ویجه ما مسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود کرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه بیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود جهانیش بکو دوله من مینا زوربی هالبزمان کلاسیک وکو بکربگی ارزی و حتی بجن احمد نالبند و ابن بریاوانا فقیه طیران ملای باید تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اب کلتوری ها پتر بجن گوتنه مازنا دا دیار دبت هکا تو هالبست ملای باید تای بخونه تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مازنا تا گهله بی بونونه هالبست کا وی هيا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت کا بس وان 33 بیت قدم تو شی بجه ده گوتن مازنا پتر وک میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا کجک کارت کردن هبیا هر لسر پیروز کردن آوی روژه گرینگیدان به روژا زمان کردی وكما قلت مش چالاكين جدا تين داخستن لآمد و لأنقرة هر دو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمد شوكة تركي لأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دوا اماجا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا تركيا و دی داخوازا پرورده اب زمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده مرسر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاتدان پلانا بوکوش کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده یکو نزدیک رکا 5
حتی 6 خلکانه لی هز ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی که جی گرسا یاکود خاص بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته به نوارو که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که ما گوت جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از حول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویا ایرو بکن ببورم حسنگی بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویا ایرو بکن بله سرچاوان ام وقت بو زمان کردی سازین کن بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست ام دار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکن دویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کومبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتویا کردی بگهینن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر به آخی آخامه ولات میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردش ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهات دان صدم چه بو و يعني چه ما نهشتن كون بمشه يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبوه که ام نکارن بیجن سبب کوي في شكلي هيا یا طیبت یا گرینجی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنایخن انجی اموی داخوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما فی زمانی خود خوازن ما فی چنده خود خوازن و ام پرورده بزمانی خوی زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکیه بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکیه چه چالاکیه و هبون یا وی هبن ناوید جبو وی چالاکی ناپشتی و داخویانی خو ام درباسی قنصر خو دبن وک مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی قنصر خو ببن صبح جی وک جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام ود دیگه صاحب هفسروکا آنکا دره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو به داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و که مگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکرن کو آستنگل نپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاریا داخویانی ها تکرن پانکارت کارت وکرن ده پانکارت دجی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرن پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن جدم پارتی دی ساری ببرین انقره ین شاخا دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به طایبتی و چالاکی داد بجدارن هم جاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنام داخویانیه و داخویانی بخواندن بولوژی گرسه باش بلادی منه و بمینه لانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناس دکاره خواب دناس کرن 15 گلانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرته بيريكرنا آخواليت هوارك تجي أبين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن و هواري إيرو لچار هلن آخواليت دبن قلو دبشكفن دبن استريو دره و دچاوه وان چاونا باران ده دچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان نكانم بما أري وقلت كر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دنابا چرخين آشن وان ده حليان وتنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن
آگره برخودان آوان روش بروش گشتر دبه ویجا از روژا و پیروز دکم چند تشتانجی جواد خوازم لزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نه زمان موزخانه یانه که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زوان کردی پیروز با روزوان کردی پیروز با زمان ما گیه کی خوشکه زمان ایمه برز زنگینه زوان ما شیرینه جزوانو ایمه وشتر نیه نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچهان ام ده پیشکش بکن عبات بو منورا لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانج میوانان کسی که هولندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودا لوغم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كود لوكي كود لوجي وكود ناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتای بجی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواهش خلقی تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن یعنی زمان اینا ضعیف بیاب دخوازن دوستان هر کس مالا خواه زمان خواه پیزارزی چه خواهی بکه سر زمان خواه قضی بکه سر زمان خواه چروکی خواه قضی بکه وزارت نافخویا ترکیه راگهان دناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هجبردا لحفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گومانبار هاتنه دست سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جا صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جا صده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 15 دا گرانی ددن بابته که اوجی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دناوا مالبات خدا لدروه لدامو دزگهان لگلک جهان که دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاته پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها داود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن
زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگیاوه میوان المذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین روداویل جین جودا ده بین شپاندن اما به هفرا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داجی گوتار پیشکش کرن لزرات جیان داونی دا كل غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. Lawanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. عالم وشاعر وماموسكي بقيمة لسر çanda Kurdî gelek hizmeti gelek karê muazzam girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen, lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي Sernava sereke ya sempozyumê Mirasa Melayê Bateyî bû. Beşteran jî li ser bandora Mewlûda Kurdî yan Bateyî ya li ser civaku çanda Kurdî lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên Bateyî û cihê Melayê Bateyî di nav hojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binêrin du hek têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî Mewlûda Melayê Hüseynê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئەمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هەلبەت مەلای باتایی برەیەکی ڕاستەوخە کولتورا کوردی دناف ئەدەبا نویسینێدا زیندی کردە یعنی فۆکلۆرا چاندا زارەکیە ملەت اینا ناف برهمت نویسکی دا تایبەتی کلاسیکی دا زیندی کردە صبح و ئێواری شەباتاری شەماڵەکەیتو لەیلەت القەدر و بەراتن نوورەماڵەکەیتو جیچەکە باقی ئیرەم شوخ بەجد و باڵەکەیتو بۆ خودێکی بێژە من کانی شەپاڵەکەیتو Di encama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyata Kurdiyatê were zêdekirin. Abdul Selam Akincî Rûda. Wan هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا و لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن تامک جدا هیا داخوازی دکن که همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن.
جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از بینم کو زمان معرف تمام خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیان مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کوم زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیاده بکن یعنی خواندن او پیش زیاده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردیان باشتره چون بنا کوم گاواد گوت یعنی خواندنم یک سر ترکی بودیه اما وقتا کو دریم دیشه یا دا کو از دکران تنگاسیه که از زمان دای که خواهد گرم اشته خواندن کردی وکی مسیح من تمام که و تعمید زمان جواد دیت امای جمره گلی شیرینو زافشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهی درن هست که دما کو از هلبس کردی چروک کردی رومان کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چروک دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی استاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته کو یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک بود ناوی پرتوکی که پری خو به سر دیروکا آمدی بودی مکتب به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوک حنار داوی دینه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوست هری داوی چاپ کرده نوروز منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به وی رنگی اسکه خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل مبازده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا به نویسان به خواندن به گرینگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخمن ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی به زمان یکم دمال دا بل در و به پرورده به آستین بلند دا به دولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة لوا ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هر تن بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده
gelek destkefti hene ya jî hebûna Kurda êdî nikare were înkar kirin an jî hewla tunekirina Kurda em bêjin bi awayekî belkî rawestiye lê ji meseleya aliyê meseleya zimanî de piştî ku Kurdan tevahiya qadên xwe yên jiyanên neçar mane ku biterkînin bi taybetî gelheya Kurda ku piraniya wê li qadên çolter li qadên gundewar bûye hatinin bajêra û li bajêr bi Tirkî re rûbirûbûne û bi zordestiyê re bêtir rûbirûbûne û zimanê xwe guherandine ji ber gelek sedeman bi taybetî jî krîminalîzekirina Kurdî niha divê ku ev tiştê ku divê serdemê de bûne ew bên guherandin yani ev tirsa ji Kurdî ev fedîkirina ji Kurdî divê ji holê bê rakirin ji ber wê yekê divê qedr û qîmeta Kurdî bê zanîn qedr û qîmeta Kurdî jî çawa bêtir bê zanîn heger ku prestîjeke wê hebe heger di nav Kurdan de di nav civakê de di nav jiyanê de prestîjeke wê ya bilind hebe xwedî navûdengekî xurt be bê zanîn ku tiştekî jê tirsê an şermê nîne wê çaxê ew ê xwedî lê derketinek xurttir çê bibe û ew ê bi xwe re ev yek statûyekê jî bi vê nevê bînê heta ku statûyek tune bê ji bo Kurdî ew heta ku li hemû qadên jiyanê bi awayekî azad û serbest nîm be û ji bo Kurdî piştkirî neyê dayîn û derfet şêra neyên afirandin mixabin ew ê ev kêşe û arîşe hebin yani ev mînak li çar aliyên Kurdistanê em dibînin ev polîtîkayên ku li ser Kurdî hatine meşandin niha dikin ku Kurd ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdiket pêşberî me bi çawayê derdiket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber di tirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin yan li başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku îngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan îngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî divê ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه جیل سر راستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوه چه علاقات خوب بدروی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكنج بركو اواوي مازن ببند في اف زمانه جالي وان وجي بردوامي بي بداين وكداي كوباوان بله راست جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروه یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باره گراند و مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پارێزvanên zimanın dema ku dayîk û bavên wan malbatên wan yani we bala xdayekê ev nîqaş gelek tê kirin dema ku em dibêjin malbat tenê dê û bav tên bîra mirov halbukî di nava Kurdan da di pergala perwerdehiyê ya malbatê de nav malbatê de malbat tenê ne dê û bavin gelek xuşk û biran hene yên mezin ji yên biçûk berpirsyarin xal û xatî hene apûmet hene bi piranî ew malbata berfireha Kurdan ji hevdû hatî parçekirin û dûrxistin yani ew jiyana ku Kurdan berê dijiya li gor di habîtata nû da li bajaran êdî pêkan nîne zêde hem zêde zarok çê nabin hem jî malbatên berfireh
دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگمان اوه دما کدایک و باف با آخوان زاروک شی جوان هند به اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا که دایک و باف چما دمال دا به زمان خو ناخون او پیواژویا کو او دایکو باو آنیه و آستچیه دوی مرو و باش بزن و از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیکاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتاتوان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن و به وی اوای تنه بکن کردان جبر و یکی اف پرسکری که که گله برای عمر مثلا نهال نوندین یعنی مرو هر دیا دوی کج هفدو جدا نکی نوندین اکادمیک تبي او چالاکی کوتین کرن تبي گرنگی دانا به کردیه تداین تبي حولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالیان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه بدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداز بو کردی گلک کارت کرن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر آوایشین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی ام بیژن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکی دکاره کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیژن لعالیه کی دور باجر کسک لعالیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین و ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوش بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها به رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیژن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیژن لچار آلی جهان ریجه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زدتره کردان الفبای لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفبای آرامی نزانن ای باشور الفبای لاتینی کو ام بکارتینن ای الفبای جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده جل آمد راپرسینک چه بویش 198
دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قدخین سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکی دبیجم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا ام بیجن ل تشتی کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و رزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه کرد شیار بونا هول دادن خودی زمان اقدار کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو مالی دا پرتوکن که هری زیاده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که ببر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دای کباب هول دادن که زارو کیوان هنی کردی ببن اف هنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن کن هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جیدبن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده هون لگل مبون گل بخیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای باتایی دا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن بگوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جاروداوی را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانه کو دخوازن لحمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه و کلتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جه کرنه به هفرا گهداری آوان بکن پانزده گلان روژا جشن زمان کردیه لگلک پاشران شونین جدا گریدای کردی برنامه هر بونه روژا پانزده گلان همچی برنامه جدا تل درخستن زنگی 100. لیوانه داجی سمپوزیوم ملای باتایی برودچه میوان من پروفسور دکتر طاهرخان آیدنه ماموسته مرحبا اشترا گوتارا تیمی بحثایی بکن لیرو پانزده گلان روژا زمانه بوی پرسیه دست بی بکن کردی دکاره چواج خطره جنابچینی خلاص ببه دوید چه وره کرن وکه خمخوره که اشتبه بله سپاس مالواوا استهارخان و الهیات ناسم ماموسه عربی و کردی مم بمن دوی سردما دیجیتال دا ایدی کشتن یان مرنا زمانک نممکنه ایدی کس نکار زمانک بکوشه اگر گلک خودی لزمان خودر که و زمان ایدی نامره تشتکی دنجی اف سمپوزیوم هان از کتکاران پیروز دکن براستین ملای باتایی دجیانا مدا جروجا کو مولودا خانوی ساندی حتی نها روجا زمان دایی که ام بیجن بسایا سر ملای باتایی کردی کتی همو مالان همو دعوتان همو برنامهان و همو شاندهان yani بسیار سریان کارم بچن ایرو ام روزا زمان کردیجی پیروز دکن yani روزا زمان دایی که. گوتارا ول سرچی از بنی هم توزک بحثا گوتارا وجی بکن. بله گوتارا میشه دیسال در دوران منم بچن از الهیات ناسم ایدال من اوه کو الهیات که بکردی بساز کرن دمه که ویا افدهشه مده هیا ام سرد خبتن ام دخازن دحمو قادان دا کردی جه بگیره و الهیات کردی جه بگیره. گوتارا من سر کردی کرنا کردی ذکرنا پیوین اسلامی دینی این عربی بو د خباتن ملای باتیدا د مولودا ویدا د دیوانا ویدا و د زنبل فروشا ویدا یعنی ملای باتی پیوین دینی اسلامی چوا کردی ذکریه یعنی راست ورگران دیه یان هشکتی ده هیا یانتونه ملای باتی راست ورگرک چینا که yani ام بجن جبو پیوکی دینی همبره که وسان داده که دجیانا کردان ده هیا جهوی مهمه گلکی گرنگه و گاوا کتم مولود دخوینیم هم جعالیه ادبیات و جعالیه هنرا هلبسته و گلکی هرکباره شخص بروی جروجا دسته که حتی ایرو بیناور د کردان د ناف کردان دا جه گرتیا و هاتیا فهم کرنجی گلکی سپاس مابستا تجیلایتا کردی
فاکولته الهیات یا کردی یعنی وکه کردولوژی تشتکی و سیانشی کلیات و لیتراتوره کی الهیات کردی ما بستاتش بله جهر دو عالیه و ام دخوازن الهیات به همو درسین خو همو قادن خو همو مجارن خو و به کردی ذکرن فاکولته الهیات یا کردی بله بنگه ها فاکولته الهیات کردی به آماده کرد ما بس ما و بله خبات و هند خبات ما وقت پروژه هنه هن خبات ما ورگر ما چکرنه دستین هواران ده هن پرتوک هنن ها آماده دیکن ام بنگه هک آماده دیکن گوا کوراج به واژه خوش بو انشالله متخازن الهیات ما به ساز کرن یلکی سپاس پروفسور دکتر طاهرخان آیدن بونه 15 گلان روژا زمانی کردی جشن زمانی کردی به ویرنگی و که الهیات نسکی دوی دافاز ما سرکه و بونا فاکولته الهیات یا کردی به ده چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی عملای با تعداد بیشتری فکر خواهش مرا در بر لسر جیان هلبست و برهمین زانای کرتی نافدار ملای باتایی جالی لکولینر و نویسکاران و کما گوت نرخاندنین گرینگ هاتنه کرن ده نرخاندنان دا بالکشاندن سر رولا باتایی یا ده ویژه کردی دا هر وها حسکرناوی یاجبو پیغمبر اسلام اسلاو سربن اگر تو هلبست ملای باتایی بخونی تو دی هزار که تبریا نه خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنه تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا اول بیت حق پادشاهی سیوسی بیت که بس وان سیوسی بیت که آدم تو چی بجی ده گوتن مزنه پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی پوس ابو جوا کجک کارت کردن هبیا زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا بر زبینه ببینو بر نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک کنه هر یکیش زاویه که جاناوی دشت تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وک هون زانن مجارا مولودا حجه کرنا پیغمبر علیه السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبر هند مولودا خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نیت پیغمبر دان علیه السلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کرن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرسمه هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان حالاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه ده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما نهاجی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karî heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. دوایی وایه اقرار ما وایه کورای ما وایه
لی ایرو سبروجا زمان دایکی لوی پارێزگehê li ber qeraqeke metirsî dare. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنارن زن ها قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هویا کمانه اما ما میم تکایشون ما قصه کمه اول ما بخیر خیر بسلامه طبعا مراد مهمن تارن ترکی onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün müspen ama yazın ki zon çıkar bu vakına zon meşhur. Zof Türkiye kesekini. Kesin makasını konu. Tır Avrupa'yı tanıla zon yani ani gündem ama nasıl pürnövür kadar mesela zamanı beke kokun kesekini pürnör yine kesekini ne geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama makasekini tabii. Zira pesko man tuzanma zaman nazara ve hayat nazara ama zaman nasıl? Biz damanı ha bumusne ve aynı ciddi bikeri vaz narar seri narar hındır seri ra xarabınır meseri. Piraniya nüfusa Dêrsimê Elewîne. Berê li gundan hemû ayîn û îbadet li cemxaneyan bi Kurdî dihatin kirin. Li asîmîlasyonê xwe gihandiye nav baweriyê jî. Tirkiyeyê dî ketiye nav beşek ji ritûel û merasîmên şînê. Gundê me, memleketê me, bavê me, bapîrê me, pîrê me, rawerê me, me gundê xane kîsan xane mezûn me wê xane civata xwe dikir. Yê pirê me civata xwe ser zimanê xwe kurmancî dikir. Ez ser xwe bêjim ez çûme mektebê îkokolê kurmancî qezî dikir. Tirkiye ne dizaniye. Ama herkes kaçak evet. Zonamara mafakna hakka mafakna pizza na bilhi ne seveceğim maçını pirim arayabilir mi? Pirim arayabilir mi? Kam savaşı. Bana yani. Yani asıl ana dilama asla dinle gerek. Devamlı ana dili çekoda kaçak bir kere birine çeker. Kêmbûna xaftina bi Kurdî û nebûna perwerdeya bi zimanê dayîkê li aliyekê. Lê li ser rewşa ziman rexne li saziyên siyasî û çandî jî hene. Siyasete ma Kırman Kurdistan pro Türkiye vani. Diritan vani ma bexer ser savan çerçeva izara tepiya. Pro Türkiye kişikeni. Ya smatsay ser gurjandın ne gurne. Smatsay tay son ders ne gene. Smatsay yine ki helbestonu xubrazani Kırmancı ser gurne. Pispor di nav malê de axaftina li gel zarokan weke çekê herî bihêziyê li dijî asîmîlasyonê dibînin û bang li malbatan dikin li şûna Tirkî bi kirmanckî li gel zarokên xwe biaxivin. Cevzuka domanika kasayı ne kadar nasıl benevin. Gerek çere kasayı bu. Mesela kurmancı da henliyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da Zöynez'e Perskon, Naskon, mesela çoğu da kasayı kendiniz onlar. Çoğu da kasayı kendiniz, domunluğu da kasayı kendiniz ama yesim de nam mesela zonla kasayı ne bana işte kasayı ne bana. Li gorî texmînan zaravayê Kirmanckî zimanê dayîkiyê 6 heta 7 milyon hemalatiyên li Bakurê Kurdistan, Tirkiye û diasporayê ye. Rêxistina perwerde zanist û çandiya netewên Yekbûyî UNESCO jî di raporekê xwe de dibêje, li cîhanê 18 ziman û zarava rûbirûyî metirsiya ji navçûnê new, yek ji wan jî zaravayê Kirmanckiyê Kurdî ye. Ferdî Sak, Rûda. لها أمي بچن أنقرة هر إيرو ببنايا ججنا زمان كردي مشك تيل داخستن لغوري برنامه أفمش و هيا بيشيا وزارة پرورده تركيا بكرن و دي داخواز بكن كو كردي ببزمان پرورده و خواندنه دي شوكة تركينها لقل مبال أنقرة هفكاري ما شوكة دمات باش بابو ما بحثا دمات دست بكرنا ومشي بكا كي ريك دخا كي تدا بشدار دبا چواد
بله مش دی صحت پنجه دست به بکه امنال آنکا نه آنکا داری که یک جناوندا چاندو هنری یا کردنان قریه و بو ایروژی وان لسر تختکین خوین پروردهجی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه کردی کردستان نویسینه لوما مخواستم جوی جوان نویسان دست به بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردنان قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه وکه کماله آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشه دیکن وکه مگو ساعت پینجل برداری وی کماله دی دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی اوکو همو اصلانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی بریس مصطفى قهرمان نها بمرای ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه که تایبت و کو جشنی یا پیام و چی دوی جشنی یعنی اوش خد زانن 15 گلان سازی انبی کردی توگر زمانی کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن هم و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطا و چیه دماغ 1000 نسل استودیو دا جلادات بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و افروش بو جمارا جبو کردن بو روزا کا تایبت روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بیکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داری همین کامله و رخصنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زن قط کومله نبون افچند سالا کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبن نه کومال و کومالا آناتولیا ناوین و او هاتو ببکرن دامزراندن خیلی ول های مرا دست بیکرن لأنقرة ناشخة أنقرة داره از بارم هيدي هين زيادة ببنجي چونكي دخوازة قال زيادة قالك تخوازن بكردي هين ببن ام بيجي لغور دارفتا خا و كاري دمشنين دوان فرقه هاند دوان كورسان ده جبلي كردان بيج مثلا تركوج نتوين ديجي هناك وبخوازن فيري كرديه ببن بله هناك تركشي هنا دخوازن اوه دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببین تل دست بگه مانجی پرورده کن گلک ساون بریس مصطفى قهرمان سروکی بری یک کرد در هات گرتن نه الان قرار که مگو دو کمالین سرکن بگو من هنه هجماروان زیاده تر لیین کو سرکه و تن زانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالیه قلوی هرما جامبگا و های منای جمزانه کو نواندن کردان هند وان سالن داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر داره آنکا دست بکمش حتی بر داره وزارت و داره و داخویانی یک بته خواندن و دی چالاکی مشه بویرنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دسته تخوش من سپاس بوده بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا 15 گلانه روژا زمان کردی دم پارتی دا حاز آوا کرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگین لسر زمان بین را کرن هرچند جه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگین آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاف دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمان کردی یک جو روژا وین سرکه بو زمانی me hebûna me ye
بیشی زمان کردی جشن زمان کردی پیروز به. پارلمانتر دم پارتیه آوانی گلدرم وارله به هلکفتا 15 گلان جشن زمان کردی پیش نیار لپارلمنتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمان کردی لکولین بکه. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îrojî astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewam in li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. پارلمانترین CHP و گروبا یعنی یولوژی درکتن سر کرسیا پارلمانتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا دم پارتیه کرن. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونری CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمان آنین د برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارم بردوامی به هبونا خو بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqeskirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karanîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiye hate redkirin. Ferdî Sak, Ruda. لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی و لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ که ما مستای زانینگه ها امستردامه انجام دایه افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچاوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم دی بیجه کو صدم جی اوه کو ولاتیوی هولندوه در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کیمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم که سیتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندورا لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشتین نقاش کردن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس با ویدرفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیا ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بنی برای ارتش از گلک سپاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از رسمی فیلسوفم تنی بکارچخی کردولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن ملا احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جی وجه کردی رات چه هستی دائما اما خبرم برسی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک ده اروپا هیچ نهاتیه ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کرن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببویجم و براسی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی
ليكولين ناكا مرقه واش كوتشي بو ازبني علاقه وا چما تشي بو يعني مشكلة كودان أفكو طبعا كودي نزمانك رسمي ودولي بوج بو قالك وقت طبعا دا تركيا دا قالك سال بندس بو وقادر بو دا عراق دا ممكن بو لورجي بندستي هبو وها زماني كودي دا 6 سال بيستان دا نكاري بأوايكي تبعي أواببا وحتى إير مثلا د بشين زمان نسيد زنينجهن مزندا زور إمكانن لورجي بهاية نها دا تكري دا تشند زنينجهن وكي وانه وكي مردينه إمكاني بوهم ونا كردي وبو كرد نسيجي هنا لكمن وكيف نشوبيا لكولينا درباره وجا كرديا كلاسيك ونوجن تاني إيرون دسبيدك يعني أو لكولين نها دسبيدك اللي قالك درنج بو باش درنج ما باجي هون روشة إيرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشه اون چه باشی؟ بله يعني ويكم يقول نها دسبيدك وقالك إمكاني نو هنا وإز نها زي بدارن كو ألقاتن بيتر در مثلا ناف أوروبا أو الكردستان جي هنا مثلا بشين في اللوجيك وبشين زمان ناسي لفر نقالك ألقاتن بزنين هند أوروبا و أمريكا ده هنا زي بدارن كو أمريكان وها بيتر علاقات وبيتر كونتاكت بكن خال كردي الكدري هم بوي أزبني للسكاري يعني لويغا في هيج إمكاني جوهيم بونا كودي د زانينجين أوروبا د تنبون و أزل لكردستاني بون بتابتي د باكوري ده ولور من مدى أخفت بهالين خاوكم الناس كرن وهدي چند كتابين بالدرسين زماني كودي جيها جديدنا وهدي مواجه دوم كريا هولندا كرد قالك لور بيونديا وهي بله طبعا نزيك بري 6 سال از قالك وقت د باكوري د بشوري د بوم والبيغ قالك علكات وقالك هوالين كود هبون لباش يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بري اللي حتى نها چند هوالين من ان كود مانه وزي بدارم كان همو وحشي برسكي داوي هيا تشفاقية تيران هيا جملاي جزيري هيا جمال أحمد خاني هم ملاي باتي كيجان شعري كرد زدل سرت تأثير هيشت هل بس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي أحمد خاني ناستكم يعني نها إيسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا أوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبرسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبس وانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبس وانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني الناس ناكم سپاسيت سپاس ميشيل ليزنبرغ ماموستای زانگی امستردامش هولندای اوجي لفرا گوتو بيجكي گوتاركي پیشکشتکه لسر ملای باتی بلا هناكيش هندك بابتين گریدای به زمان کردی دور کبن لی شنافچین کردی هم دور نکوین دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنک دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه هفکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنین خوشک ین کری پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنین جوان لی تماشا بکن به هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملك قالوا ويشباني يملكام
تفاز بلدة تحتك لو تفاز بلدة تحتك حتى لو كبديلو ناني حقي منك حتى لو كبديلو ناني حقي منك لو 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 تفكرو لعندي مو لو 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 تفكرو تمن لو 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 بولتنا ساعت 12 و 40 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس شما مدبوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه دا هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن ده پراتیکه دا پیش روژه دا ده امبیژن بکوه روژه و سیاسی دا کارکی دسلاف اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سرید گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو بزمان خود حقیقه دخل کردن و بدست کردن و همیا پیروز دکم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم بپار بکرین پیش نیازک یکمینه لناوا ساله دا گلیک چارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیفن جبو گوهرتنین یاسایی همشی قدخه و اصنگی لسر زمان کردی هم دخن روژاف روژا سر پازده گلانی جی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویلی کورینه که لنا پارلمان تویده بکن وکا وجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر حتی رد کرن لسر وی نتنه پیش نیازه که لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنین یاسایی دان لکارن کو فرمیه کو دولت پیش تخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنین کو بیکرن ما راست راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آستنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هیا بجبریه کو ام باخبن نوچه یکمین دجی و دا خویا کرم کل ترکیه ده هنک زانیگه ها دا لسر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمی نه بناف کریشی کرسی آنجی لسروی ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده اصلنگی هنه لسر وی کو اب اصلنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیت بگیرن دخوازن افش نیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین تی نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر مجی انکار زمان کردی یا مجلس دجمه بشخص خوش جمه پیشنیازک رادستی سروکی پارلمان توی بخواه که جبو که اف ور گوهراندن نه زمانه که نیزانی نه گو زمانه که جبلی ترکی نه جی سی اول نابا خاله که ده بیزانین وکه زمان کردی ور نویساندن و آنجی زمان کردی ور دیار کرن و نوع بشارتن آنجناب وره لیکرن سروی اب اینکار و حتی کو داری هری حتی کو دولتا ترک بناسنامه کرد هبونا گلی کرد با آوایی که فرمی و یاسایی ناس کرد و وی گاوه زمان کردی تقص آوایی که فرمی و پروردهی بمینه جبر کو زمان و هبون هفدو با گلی که گریدایه و تنکاری جب وقتینی نها به هبونا کرده ده کرد هنه و برای هبن
ام نافی باجوی کدنه ام لبندنه کو گلک و هرتنین مزن ترکیه ده چی بن یک جواجی مسئله زمانه لبله هجاجی دولت انجی ده سلطاریه کل ترکیه پیش تخه لمسئله زمان ده هنک گاوین کو حتی آبتن ده خواستی نوردار دکه مسئله پروردهی و مسئله ستاتویا کردی وکه مجاره کی سرکه لسر خناینه وکه زمان کردی فرمی وره قبول کرن و وکه گوتنا و از بیجیم و دولت وره بشکرن او پارچه کرن لبله زمان ما فکی هری روايه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گردایی تقصد به وره دیار کرن کل سر به ستاتیو پروردهی جی نوا سالی de jî vê hefteyê jî gelek hewldanê me wê bidome. Niştinê de her divêr û niştina parlamentoyê da piştgiriya CHP û bi taybetî gotinên parlamenter Okan ên li ser zimanê dayîkê wekî mafekî rewa gelekî balê dikişine. Gelo di siyaseta fermiya CHP da guhertineke rasteqîn heye an jî em dikarin wekî gaveke siyasiya demkî bi nav bikin bibînin. Adikarim Musa bibêjim CHP bi ser zaman hebûnên zimanê Kurdî û zimanên dîtir de weke nîzikatiyekî înkarê nake rast e lêbelê sînorê wan partiya AKP jî MHP jî CHP jî taybetî sînora we çi ye dibe bila ziman bijî bila nivîskarê wa ketkarê wa hunermendê wa karê xwe bike lêbelê bila awayekî fermî statûyekê wê tune be alî perwerdehî û statûyê de mixabil sînorek heye heman rûniştandinê jî AKP jî axivî AKP jî got min ev kar kiriye min perwerdaniye min TRT şeş vekiriye min zanîngehê de kar kiriye lê meseleya perwerdehiya ziman de disekine û wê dide gav neavêje heman demê ev komisyon rapora komisyona li ser pêvajiyê jî hatî nivîsandî jî xwe da der ya xaftinên CHP pir balkêş bûn weke mafekî rewa û mafekî mirovahiyê bi nav dike lêbelê wê asta hukukê de statûyê de çi be wê bersin nade yan işte yeni yolu axivî heman demê lêbelê tişta ku em dixwazin erê bile astengiyê ser zimanê Kurdî pratikî û îdarî rabin ama bi awayekî yasayî jî divê heta ku statûya wê tune be ve ev astengî partiyek dî here partiyek dî were ve ev astengî her tim were dubare kirin û wê pêşî lê keyfiyeta kesên ku ewlekarên li bajaran de wê bimînin. Belê. Birêz Newroz rexne jî hene. Rexne li ber pirsên dem partiyê têne kirin ku di piranî civat û çalakiyan da bi Tirkî daxivin ji ber ku em bêjin ji ber çi hûn giringî bêhtir bi Kurdî nadin. Ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rasterast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewldanê xwe de cidînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye lêbelê bi awayekî siyaseta giştî an jî siyaseta ku li Tirkiyeyê tê meşandin têkiliyên ku li ji bilî Bakurê Kurdistanê bajarên Kurdistanê bajarê dêtir de tê meşandin ê li meclisê bigirin ê fermiyetê de zimanê Tirkî rasterast zimanekî pêşketî an zimanekî têkiliyê tê binav kirin ev jî nîqaşekî serekeyê ji bû me zimanê Kurdî ji bo ku bibe zimanê akademiyê bibe zimanê siyasetê û pêş bikeve hewldanên me karê me perwerdeyê me navxweyî rasterast hene lê rastî û heqîqetek heye îro li Kurdistanê de weke siyasetmedarekî Kurd û navçeyê me de navendê me de karê me de zimanê Kurdî zimanê me yekem e. Belê. Gelo dersên bijarteyên ji bo dibistanan ji bo parstina zimanê Kurdî têr dikin hûn çima pêşgiriya dersa bijarde nakin? Têr nake ne mümkün e ku têr bike ji ber ku heta ku statûyekî fermî bi pêşdibistanê heya dawiya zanîngehê bi perwerdeyekî zimanê Kurdî tune be nekarî bêjî ku perwerdehî bi zimanê Kurdî çêbûye bijarteya dersan piştî demekî ûşûn de yani pola çaremîn pêncemîn ûşûn de tu dikarî jî bibijêrî ji xwe zarok dema ku dest bi dibistanê dike pola yekemîn duyemîn seyemîn zimanê wî perwerdehiya bikare bi pêk bîne ev gelekî bandor ser zimanê dike em bi yekemîn têr nabînin rast e ama em weke dem partî dijberî dersên bijarteyî nînin yani em mafekî wisa an jî ihtimalekî wisa ji bo zarokên Kurda
ve bibin beruvaji yawe ji bo ku ev ders werin bijartin weri serî lêdanîn em pêşiyayê vedikin beruvaji yawe li meyteban de mamoste an jî gerînende müdürên ku li mekteba de ji bo ku ev ders neyên bijartekirin li ser malbata li ser zarokan zext û asengiyê ku tê çêdikin jî em li ser vê disekînin li ser teşîrkirina wan li ser rasterast nêzîkatiya wa jî gelek serî lêdanê me û rasterast daxuyên me jî çêbûne lê rastî û heqîqetek heye dersa bijarte an tenê çar zanîngeha de enstitûyê an jî Kürsiya ku bi navê zimanê Kurdî vebûyî girîngin em nabêjin tinene lêbelê ji bo parastina ziman jî ji bo perwerdehiya ziman jî ter nake AKP rasterast vê hevdîtina pêşniyaza dawî de jî got divê ev têra we bike divê hûn vê bikarbînin û li vê rewşê de xwe têra xwe bibînin hûn daxwaza perwerdehiyê an daxwaza fermiyetê nekî em dijberî vê nêzîkatiyê rasterast rexnê xwe an jî nêzîkatiya xwe dikin ku em asta daxwaza zimanê Kurdî têxin astekî jortir. Gelek spas Birêz Newrûz Oysal parlamentera Dem Partiyê li Şirnexê gelme bû. Gelek spas. Di beşeke helbesta cîgerxwîn li ser ziman dibêje vejîne zimanê xwe ey xwendevan. Nebûye millet hiç kes bê ziman. Zimanê me xos û xeros û ciwan e. Eger bes bizanî tu nakî ziman. Roja zimanê Kurdî li we pîroz be. Bi rastî min nikaribû bi zimanê dayika xwe bixwînim lê îro ez gelekî şanazim ku bi zimanê Kurdî li rûdawê kar dikim û bi zimanê dayika xwe li ser ekrana rûdawê nûçeyan ji we re dixwînim. Di salvegera nû û çarana kovara hawarê da mizginiyeke nû gihîşte pirtûk hezan. Kovara bi navê Vîn ku kovareke wêjeyî û ramanî bi hejmara xwe ya yekem dest bi weşana dijîtal kir. Ev kovar dixwaze bibe vîneke nû ji bo pênûsa Kurdî. Kovara Vînê du mehî û bi alfebeya Latînî derdikeve. Taybetmendiyên herî girîng a kovarê ew ku sînorên zaravayan radike têda berhemên bi kurmancî, soranî, kirmanckî, zazakî cih digirin. Kovara Vînê bi kadroyeke xort a nivîskar û akademîsyenên weke Selîm Temû, Jiyar Homer û gelek navên din hatiye amadekirin. Dê hejmara yekem da ji bilî helbest û kurte çîrokan hevpeyvînek bi nivîskar Fatme Savcı ra hatiye kirin. Her wiha beşeke balkêşa kovarê bi navê belge heye ku tê da belavokên dîrokî yên serhildanên Kurdan têne nivîsandin. Vînê derî li wêjeya cîhanî jî vekiriye û berhemên navdarên bi zimanên Almanî, İngilîzî û Spanyolî jî wergerandine Kurdî. Xwendevan dikarin vê kovarê bawayekî dijîtal bixwînin û li nava rûpelên wê yên dewlemend bigerin. Derbarê mijara zimanê Kurdî û rewşa zimanê Kurdî bi taybet li Bakurê Kurdistanê me mêvandariya Birêz Zana Farxînî ziman nas û lêkolêr li Anostoya Kurdî ji Amedê mêvanê me ye. Gelek spas ji bo amadebûna te roja zimanê Kurdî li we pîroz be. Em ji vê pirsê dest pê bikin weke ziman nasekî hûn rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê çawa dibînin? Rewş ber bi başiyê ve diçe an ber bi xirabiyê ve diçe? Belê ku ez bersiva pirsa we bidim dixwazim cejna zimanê Kurdî li hemû Kurdan pîroz bikim û ev cejn û hesasiyeta ku divê cejnê de çê dibe tim berdewam be. Îja em bên ser pirsa we ka rewşa Kurdî di çi halî de berbikova diçe. Mixabin her sal gava ku pirsekî wiha ji me tê kirin em nikarin bi dilekî xweşmîn bibêjin ku rewşa me li Bakuriya Kurdî ber bi başiyê ve diçe. Mixabin bereva ji vê yekê, tersê vê yekê ji ber ku çawa zarok, mindal, sibê roja neteweyekê ne gelekî ne her wa ji bo zimanê bindest jî zarok û ciwan sibê roja wî zimanî ne. Lê em dibînin ku li Bakur bi taybetî ew rapirsiyên ku derbarê rewşa zimanê Kurdî de tê kirin ew
قاباتین سوسیو لنگویستیک و داناین کج دست جوان به دست مدکبه ام دبینن هر کدچه رژه آخافتنا به زمان کردی دناف زارو کو جوان دا برزانا جبرچ روش خرابه یعنی سدمن و یکی تکاری جمره زلال بکی بله بری هر تشریف خواهم دزانن که 100 سال زیده تره سیستمه که اف سیستم زمان قدخه کریه دبج پرورده و مافی هین بونا وی زمانی یا جهین کرنا وی زمانی ام دینن آلی که آخافتنا به وی زمانی جهات بو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبربان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر به زمان ترکیه هرن و به زمان ترکی دانستانه بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که پیدا بکن بحثا سیستمی که پاشه جی بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چه مال هندور مالی به ترکی از بیم سرویجی اف روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیسته رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سال زیده تر روشه که هیه جبر به که جا ام دبینه که در ناف کردادا رژه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند اسیمیله دبن او دیو بابه که آلی فکرین سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارنجی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن و او راش روان بیه وکر روشه که آسایی و نورمال زمان خود نقلی زارو که خود ناکن درده می سر درداجی اوه از تم باستکم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوان بکن یک جا آلی قانونی کو ریل بر زمان آتیه گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا به حوجه کو قط نبه گرانی بده سر زمان کردی و وی زمانی نقلی زاروکا بکه زاروک به وی زمانی پر مزن به نام مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی کت نام ماله که ام ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبر دا خم نخوری باش سدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزد کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی سدم چیه لنا و مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی ساوه ببیجم تو نه روجالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکور دوچاری سیاست که اسیمیلاسیونیست اف چندتوند نبویه لور زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسرکت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به از چما به زمانه که سردست پیوم لی از زمانه خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانوستاندنه دکن نقاشه دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره برمانی داخوازا خود عادلی خو ببیجی خم ناکل لی ام جی دبیجن کو زمان نشانه هبونا نتویه که گله که زمان آیدیته که ناسنامه که زمان که جوله هره آسیمله ببه نکاری وی زمان ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهن کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاست که سرکه بکن استراتژی که سرکه هبه که پشت کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنن لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن کو اوی کنها بونا خدان ستاتوس زمان وان بیا خدان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی لی نکارن وی زمانی لزارو که خو وگرنن کتنه تنگاسیه وندزانن گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی
به قدر و قیمت کنا زمانك به قواك زمانك نبه نرخكي آبوري قدر و قیمت جواکای دا پیچه نبه کسی که به وی زمانی دا پیوین ریل بروان زده نه وکرین دا دامو دزگاه دا دا پارتی سیاسی دا رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی که در نکه پیش زمان قرص دبینه الهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که روشکه دزاوانتاش باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی دا بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قلسبون چه ده به پیشکتنا زمان ده سکنه هر وها جگنجینه خوشی تشتا ون داده که لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی ده به چالکین هنری ده به یه فلسفی ده به زانستی ده به دانوستاندن تکنی روزانه ده به چد به بلا به دما کو سرکشن جواکی او کسی کو جواکی را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن اول پیش چاو خلقی شیرین تر به و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدلن جبو جواکی ده پیشیل بی زمانی و به و زمان گشتر به لیم و باش به بزانبن کو حتی زمانک نه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگاه پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به ماف هیمبونه یا هینکرنا زمان چارەسەری نینە. بله gelek spas brêzdana farqînî ziman nas û lêkoler li Enstoya Kurdî ji Amedê mêvanê me bû gelek spas ji bama debûna te destxweş xebata xweş be. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالکی هبن ایرو و بردوام بن چالکی و ده چه چارچوبه دابن وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هیلین ویوا سمپوزیوم اکی گلکی گرینگ جب 20 زنگین 6 ولاتان 45 اکادمیسین و لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا اصل جهانی دنا وجه کارین جهان دا یک وجه کار هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باطیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک که به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان جیب دستورات چی گفتی ما مست دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکه هرین بلندین دا مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روز زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جی بوم روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دی صدفاً و جاری سمپوزیوم وکیتیه 14 و 15 گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیرتینین و همجی هیویدارین نسل توی باتیتن
قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوان بتزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پستکی خوش یا پیغمبر عالمی ده او مولوده و 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پسن ملا بدی ملا نبه کرد کنه د کردان دا ملا جیویل که در یه ملای باتی بحثین کرم که سیدا وقتی بلکی تا ده گهداری کری بیتن من بحثا جیان و برهمی ملای باتهی کر ده چارچوبه یا ام بیجن ادبیات کردی کلاسیک تا چارشتون گله گرینگیز ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینا ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جهکی بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتگاه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کسی جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتی مولید آوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولید دخوینن مولید خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کرداکیری سر جباتا کرداکیری حتی بگابه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدو عقیده نامه بون همان دمی بگابه آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتی اساس بگیرن همین مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد وجه بگیرید وجه بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سال 1700 بری 1700 ام بیجین 695 608 و سال زدین میر از زدین بگی میر هکار یا بو لجل چون حج الویر دی بیجن یعنی ناو جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملا حسین باتی چو اثر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افشعر خواند یا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقد انور جناب مرقد نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خدای خستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اودیت افسانه البته که واسه عقلانه ممکنین لی غیری بیج ملا حسین باتی گلک نعتید گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر بگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجن نابت بو خود تعالی هاتی نگوته که مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعت از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لک الفضل و لک الجعد کثیرا ارسلت الى الخلق بشیرا و نذیرا و صدامت که ملا حسین باتی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچوانا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کریه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده تشتکی و ها زمانه که گله که سوک هر گریدایوی که هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه که سوکی ملای باتی درباره یوداجی پر کرد وقت زمانه که گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا ملا حسین باتی جبر هندی دناوا ملت دا بالا و پرانی انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا بابه ملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل بابه خو ما
لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آواه که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظر خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروش شیدن بیجیتن ملاحسین باتایی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طایران و ملای باتایی و احمد خانی و ملای جزیری اول ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس ناو ملت دا ملاحسین باتایش همشگاه پیشکفتی تره گله سپاس اگر دقیق هبیدن شعرکی و یا گله فرق هیاتا بلا برای خود مبعثا هنده کر بجا بعثا اوینا مجازی کریت بیستن صبح و ایواری شواطاری شمالا کیتو لیلت القدر و براتن نور مالا کیتو تیچک باغ ایرم شخ بجن و بالا کیتو بو خوده که بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتیب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گله سپاس مامستیم خوزی دم هبا چل دقیقه بحثا وزارت خوش بحثا ملای باتایی بکره وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه و هم دشینان دا هم شاهیان دا به هف راوره خواندن وک رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروک شدایک دبن دیسات خواندن بحثا مولودا کردی دکن عالمین جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باتی یان جیب ناوی کی وی دنی ملا حسین باتی دکن ام جی وکر روداف دروژن سر هفته دشوپین گلک سپاس عبدالسلام جبو تو جبو میوان تو سپاس جبو و هر دو هل بستن خوش خواندن گلک سپاس هف کاریم عبدالسلام آکنجیل وانی الگلمه بو لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امراوستن میوانه که منج آمده هیا برز رها روحاوی اغلوک و روبر ناوندا لکولینین کردیه برز افدما و باش به سپاس هن میوانه روداوینه و روشا زمان کردی جلو و پیروز به مرحبا سپاس دکم بو مازوانی و اجی روشا زمان کردی و پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی روشا زمان کردی ده چو آستا کی ده دا خوازی لسر فرمی کرناوه ده ناوا گل ده چو قاسی زیده یا نه دما بحثا کردن باکور انجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارین باکور کردستان بکن جبرکو جسه پارک زیدتر کرد لباجارين تركيا دجين يعني لباجارين كنا دهندر كردستان دجين جبرويجي السر كردن باكر تركيا تمامي داخفم نا ام سال بسال لكولينان سر مثلا زمان باجار به باجار جديكن لي روشا هري ام بيجن اسكانم كرتاسي بيجم ازمن لتركيا جده كردان تنه سه كرد کردی خوب باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دکن لیج 10 کسان 4 کس زمان یان قد نزانن یان جی پر کم زانن یعنی امکانم بیجن لترکیه تنه 10 کسی 3 کس هیا کو کانه زمان خو باش باخفه لی 4 کس او زمان او قصد لاواز بیا و تک چویا کو ادی ده حیاتا ویده ده جیانا ویده جیوی زمانی زمان امجم نجیه کی اوه او یک آدویم وقت عمل نافبر ام بیجن جوانا و ترموان مزن دنیرن تمنوان مزن دنیرن نافوان نجی فرق مزن هیا یعنی هر کو تمن پچکتر دبه زمان لاواستر دبه او جی پروبلمک مزنه لی مرد بلکی کانا بیجه پروبلما هری مزن اوه کو ایرو لترکیه ایکو دیو باوی خوره به تمامی کردی داخفن جسدی ده کرمانجا ده 30 kesin de zazayanda 25 kesin لی ev 30 kes ev 25 kes yani vak kurmanj vak jisedi 30 kes kurmanj bi دیو باوی خوره تمامی کردی داخفن لی دماکو برای خوددن زاریا تنی جه ev 30 kesi تنی نه کس دمینه کو بزاریان را به کردی داخفه یعنی جسی کسی 21 کس دما کو روی خود دگرینه عالی زاروکا بوانه يعني بديو بابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن
امکانم بجن نه تمامی کردی belki tevhev be ne tamamî Tirkî bejî lê Kurdiya wan kêmtir dibe lawastir dibe yani wek ez min û xwe bu hesibîne ez û tu em bêjin dê bavê me dî heyatê de be û zariyê me hebin yani sê nifşên ku di heyatê de ne di navbera wa her sê nifşan de ziman sedî heftê û pênc heştê wenda dibe yani transfera wî zimanî sedî heftê û pênc heştê kêmtir dibe. والپای سەدەما گەریانە مامۆستا یعنی کا سەدەمێن vêyekê çine çima kesek ku Kurdî bizanibe çima bi zimanekî din li malê bi zarokê xwe re diaxive. Na sebeb wek hûn jî dizanin gelekin ji bo vê mijarê a yekem ew ku li Tirkiye asimilasyona zimên li perçeyên din a zêdetir û zortir û zexmtir bû yani perçeyê bakur proseya asimilasyonê zêde xurtir bû hem bi aliyê zorê hem bi aliyê em bêjin rizayê proseyek hebû ku insana bi aliyê zimên asimile bike yani zor çi bû dema işte em bêjin 5-6 heftê sal berê li Diyarbekirê wexta welqadê bi Kurdî de axivî ceza ji were de hatî nivîsan ev mesele zorê ye dema em bêjin êdî termê min de dema dest bi mekteban kirin wexta ku Tirkî nizanibûn tenê Kurd dî bû zimanê wan mamosteyan em bêjin sîstema mektebê dewletê zor li wan dikirin yani ceza didan wan didan ber em bêjin li wan didan problem çê dikirin adin bi awayê rizayî jî em bêjin qurs mursên dewletê hebûn plan programê dewletê hebûn ku tim ji me re digot Tirkî zimanekî baş ye zimanekî medenî ye lê zimanê din newsane yani zimanê me li ber çavê me reş dikir erê yani faktör gelekin faktörek jî ew ku hûn dizanin ji ber şer û pevçûn hinek Kurd malê xwe koç kirin çûn bajarên Tirkiye niha jî sedî 35 Kurd li bajarê Rojavayê Tirkiye dijîn wexta koçî Stenbolê İzmirê Antalyayê Adanayê Mêrsînê kirin û zariyê wan lazim bû ku biçin mektebê ji zariyê xwe re gotin nebêjin em Kurdin Kurdî me axivin ji ber ku zora dewletê li ser wan bûye û ew zanin ew ê problem çêke li ser wan niha ev faktör gişt tevlî hev dibin erin ev rewşa derdixewan باشە لەسەر راپرسیا ku te got ji sedî sê ji Kurdan bi zimanê xwe yê Kurdî dizanin biaxivin bipeyivîn ev rapirsiya îsala we kiriye ya sala pare yani ev rapirsiya me 2023 de kir lê me 2020 em her sal dubare dikin yani em kanin bêjin ji sî da dikeve 29 ji 29 da bizanî ji ber çi min ev pirskir yani dîroka rapirsiya ji me re giring e ji ber ku ez dixwazim bizanibim ka sal li pey salê rewş ber bi xirabtir ve diçe yan jî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin bi kar bînin bixwînin biborin dengê wetê min dengê min tê we belê dengê te baş tê sal li pey salê rêje zêdetir bûye kêmtir bûye erê min pirsa we fehm kir kerem bike niha sal bi sal ferqek bi mane dernakeve holê dema lê hûn 5 sal wexta dinêrin rewşa zimên baştir nabe rewşa zimên xerabtir dibe yani îro 130 ye 5 sal eger wisa biçe 5 sal şin ve ihtimale bidakeve 25 yani rewşa zimên baştir naçe lê problemek din jî heye ku ew e erê sedî sî kes yani ji 10 kesan 3 kes zimanê xwe baş zanin lê ew nêvê manayê ku ew 3 kes yani ji dehan 3 kes yani ji sedî sî kes sibê heta evayê de heyata xwe de jiyana xwe de tim û tim Kurdî diaxivin yani bikaranîna Kurdî jî her ku diçe kêmtir dibe lê li aliyekî din erê hişmendiyek heye em bêjin însanê ku ciwanê me yê ku dixwînin em bêjin zimanê xwe nizanin hişmendiyek tê hêşê wan dibêje çima min heta niha zimanê xwe fêr nebûme diçin qursa fêr dibin lê hejmara wan li hember nüfusa Kurdan wexta dinêrî ne hejmarek bi mane ye ji ber vê yekê jî divê yani kampanyayek temamî ji vî tiştî re lazim e eger ziman nebe zimanê fermî ziman nebe zimanê perwerdehiyê ziman nebe zimanê bazirganî û şaredariyê me na polîtîkayek bi xurt li zimên xwedî dernakevin zor e ku ziman bikaranîna ziman û zanîna zimên pirtir bibe erê bawayekî polîtîk em berxwe didin em dibêjin zariyê me jî biraz zanibin lê wexta ku zariya min
من عناد کر من هین کر زانه لێوێ بکێرە باخفە هەوا لێوێ کورمانجی نزانن کوردی نزانن یان باشە جال گۆری تە بەحسە گەلک چارەسەریان کرد کو دوێ ئەف بێکردن و ئەف بێکردن و ئەف بێکردن گاوا هەری بلەز و پێویست و وەکە یەکەمین گاو دوێ لە تورکیا و باکوورێ کوردستانیش بۆ زمانێ کوردی بێ ئاوێتن چییە؟ وژ ئالیە کێوە؟ نەها مەکتەبێن دبستانên dewletê de hefteyê 2 saet tukanî mafê dersa zimên heye ku tu mafê xwe bixwazî erê dersa bijarde heye lê astengên bürokratik hene ku tu nikanî vê dersê bigirî wek mînak keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir digotin derfet tune digotin mamoste tune digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan yani astengên ê bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike a duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yanî maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte naecibînin û rûyê xwe lê nadin yani rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin lê dewlet jî dibêje ji ber ku we kêm bijartiye em kêm mamosteyan tayin dikin yani dewlet salê 3 mamosteyan 4 mamosteyan 5 mamosteyan tayin dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes 500,000 kes van dersan hilbijêre dûrê jî dewlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin dîsa nû de fêr bibin ew bike dûre gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders zêdetir bibe yani heftê bibe 4 saet bibe 6 saet bibe 8 saet hêdî sîstemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sîstema perwerdeyî de hebin eger dewlet bixwaze sîstemê wisa kanin ava bikin lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sîstema perwerdeyî de hebe sedî heştê Kurd li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ema ne yani li temamê Tirkiye Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sîstema perwerdehiyê de cih bigire ev talebek gelek bilind e gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sîstemê de cih bigire lê meselek dinê balkêş heye ez wêya jî bibêjim kerem bike dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber yani li gel wêyekêne ku sîstema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire erê nêzî 45 Tirk pozisyona wa Musaya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sîstemê de nav sîstema perwerdeyê de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çê nebû demekî tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani
تماسیک ما ام دخوازم دست خون لی جواتش کی نابه ام وک هفت بن دوی ویا مری کانه به گلی ترکیه را ببجه او جی دیسا باره سیاستی لگورمن یعنی از گلک سپاسیاتت کم و جاردن روژا زمان کردیل تپیروز دکم برز رها روحاوی اغلو ریوبره ناوندال کلینین کردی جا آمده با کره کردستان تو میوانه من بوی سپاس خوش مالاوا و روژا زمان کردی پیروز بن هر هبی مامۆستا سپاس بۆ ویدەرفەتێ تو بخێر هاتی ئەم تەوەکە فیلۆزۆف دزانن لێ علاقاتە کوردۆلۆژیەژی هەیە ئەم بێژن کوردۆلۆگ بێژن فەیلۆزۆف ئەم چ بێژن تو بێژن برای هرتش از گلک سپاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از به رسمی فیلوزوفم تنی به کارچخی کودولوگم یعنی ما خبرن ده هلندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کوردلوژی و کوردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلۆزۆف بە قاچاقیژی کوردۆلۆگ مامۆستا جینی قاچاقی بیە باشە سەمپۆزیۆمە مەلای باتەیی نەهون ئەس ڤید خوازم هیم بم وەژەیە کوردی ئەدیبێن کورد مەلای باتەی فەقی تەیرانیان ژی ئەم بێژن مەلا ئەحمەدی جزیری لە ئەوروپای چەوا تێ ناسکردن عەلاقەی ئاکادمی ئەوروپای ژی وەژەیە کوردی ڕات چ ئاستی دای اما خبرن برسی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتی وشان کرن و هاتی نهاتی ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی در لیکولینوانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه علاقه واش کو چه باز بنی علاقه وا چما چه باش یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو و ها زمانی کردی ده ست سال بیستان ده نکاری با اوایی که طبعی اوابه به و حتی ایر مثلا de بشین زمان ناسی de زنینگه هن مزنده زور امکانن لورجی بهایه نه دا ترکیه de چند زنینگه هن وکی وانه وکی مردینه امکانی بوهیم ونا کردی و بو کرد ناسی جی هنه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدکه یعنی او لکولین نها دست پیدکه لی گلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشا ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تی خواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشا اون چواش بله یعنی ویکم گود نها دست پیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نها زیوی دارن که الکاتن بیتر در مثلا ناف اوروپا و لکردستان جی هنه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نگلک علاقاتی بزنینگه هند اوروپا و امریکا ده نه از ایدارم که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن خال کردی که داری هم بوی از بنی لسوکاری یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی ده زنینگه هند اوروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی ده باکوری ده ولور من مدى أخفت بهالين خوكم الناس كرن وهدي چند كتابين بالدرسين زماني كردي جديدنا وهدي مواجه دوم كريا هولندا كرد جلكن لور بيونديا وهي بله طبعا نزيك بري 6 سال از جلك وقت دباكوري دباشوري دبوم والبيجا جلك علاقات وجلك هوالين كرد هبوم لباشه يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بريه اللي حتى نها چند هوالي من ان كورد مانه وزي بدارم كان همو وحشي برسكي داوي حياة اشفاقية تيران هياج ملاي جزيري هياج ملا احمد خاني هم ملاي باتي كيجان شعري كرد زدل سرت تأثير هيشت هالبس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني ده تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش شرين قالك الدولة منشية
از بورن کو هبسوانین دن وکی ملای جزیری و فکی تیران اوجی هبسوانین دولة مندن لاز وان نوکی احمد خانی ناس ناکم Spasiat. سپاس Michel Lisenberg, mamostay zangi Amsterdam'eş Hollanda'ya evşi livra gotu bejeki gotareki peşkeştike liser melay batey. ایرو روژه خوش روژه زمان کردیه لهمو کردان پیروز دکم بتایبتی لوان کسین کو کدک زیده دانه جبو پیش خستن و هر وها پاراستن از زمان کردی چاوین کو لجیان نمابن چاوین کو نها همو هولدان خواه ددن جبو کو زمان کردی زیده تر پیش بکوه و لگلوان پیش کتنین کو لجیهان جیهیا خواه بگنجینه ایجاد روژه زمان کردی ده اگر ام بحثا ترکیه و باکوره کردستانه بکن لوی داره هولا رونشنیا پرلمانتویا ترکیه بو شاهد نقاشک کور لسر زمان کردی به هلکفتا پازده گلانه دم پارتیه دا خوازا آواکرنا کمیسیونه که لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خواست کو جهپه پشگری داوه دا خوازیه جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپه حاطرت کرن. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî bi xweş avazê letîf kurnazê letîf kurnazê zimanê Kurdî روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جا روژاوین سرکه بو zimanê me hebûna me ye bijî zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî pîroz be. پارلمانتر دم پارتیه یاوانی گلدرم وارله به هلکفتا پازده گلان ججنا زمانی کردی پیش نیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستانگی قدخا و پولیتیکاین لدیجی زمانی کردی لکولین بکه. Katliamı ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îrojî astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. پارلمانترین CHP و گروپا یeni یولوژی درکتن سر کرسیا parlamentoye و دو gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiye kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev neçariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û grupa Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیشی زیده بکن تمام خواندن کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من کردی هم باشتره چون بنا کم گاوادو گفت یعنی خواندنم سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خواهد گرم işte خواندن کردی وکی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت امای جمره گلی شیرین و زفاشه
وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمالا خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال این خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مالا خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن داستی مجرن ناشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهی درن هست که دما که از هلبست کردی چراک کردی رومان کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چراک دیو باوی من ایپیری که من تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برهشی مثل کفا مجراته یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریم ملک بود ناوی پرتوکی که پرخوا به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آخدمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روشا زمان کردی ام راوستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکم راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمانه دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دابل در و با پرورده با آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة لوا ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم که گل کرد هر تن بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی جه مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی که کردان تواهی قادین خوین جیان نچار مانه که بترکینن به تایبتی گلهای کردا که پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنن باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا جکردی اف فدیکرنا جکردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که
دبی قدر و قیمت کردی بزانین قدر و قیمت کردی جی چوا بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنه به جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نه دکن که کرد ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdket pêşberî me bi çawa wê derdket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber ditirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin yan li Başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku İngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan İngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî dibe ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا أنها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هب بکردی دا آخبن ليه لگل زاروکن خواه بترکی دا آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوچ علاقت خوب در وی حتی چقاس باندور جی یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکش برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان و جی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا ev jî yani divê ku mirovê yekê ji bîr neke parastina ziman karê mazinan e ne karê zarokan e beriya her tiştî zarok çi bibînin ewî dikin ewî hîn dibin ji ber wê yekê vî barê giran divê mirov nexestuye zarokan yani zarok ne parêzvanên zimanin dema ku dayîk û bavên wan malbatên wan yani we bala xdayekê ev nîqaş gelek tê kirin dema ku em dibêjin malbat tenê dê û bav tên bîra mirov halbukî di nava Kurdan da di pergala perwerdehiyê ya malbatê de nav malbatê de malbat tenê ne dê û bavin gelek xuşk û biran hene yên mezin ji yên biçûk berpirsyarin xal û xatî hene apûmet hene bi piranî ew malbata berfireha Kurdan ji hevdû hatî parçekirin û dûrxistin yani ew jiyana ku Kurdan berê dijiya li gor di habîtata nû da li bajaran êdîpêkan nîne zêde hem zêde zarok çênabin hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bi xwe jî yek ji sedeman e lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astê çi ye divê mirov wê baş bizanbe ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habîtata wan guherandine malên wan guherandine cil û bergên wan guherandine stranên wan hewl dane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewl dane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela nihal navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin tevî giringîdana bi Kurdiyê tê dayîn tevî hewlên tên dayîn ji aliyê akademisyenan yani her kesekê ku malayan lê
کارینه روبروی و سپاندنه ببن آکو وکه هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازیان دجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمده و پازده گلانه براستی به هر آوایشین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی ام بیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تین داین سمینر تین داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن ام بیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد ام بیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیجن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کو با اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوش بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باویا کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده جل آمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال وی یکید بیشم دما کو ام استاتستیکم پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن لی تشته که هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدار کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگند خو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دای کباب هول دادن که زارو کیوان هنی کردی ببن افهنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جیدبن گلکی کمن گلکی سپاس بوا
برز عمر فیدان هفسروک ناوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوتراوی جه ماموسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود گرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه پیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود جهانیه جبو که دولمن مینا زوربی هالبزمان کلاسیک وکو بکربگی ارزی و حتی بجن احمد نالبندو ابن بریا وانا فقیه ایران ملای با تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اب کلتوری ها پتر بجن گوتنه مازنا دا دیار دبت هکا تو هالبست ملای با تای بخوینه تو دی هزر که بریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتنه مازنا تا گهله بی بونونه هالبست کا وی هيا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت بس 33 بیت قدم تو شی بجه 10 گوتنه مازنا پتر وک میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کوچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جواکی جک کارت کردن هبی هر لسر پیروز کرن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی وكما قلت مش چالاكين جدا تين داخستن لآمد و لأنقرة هر دو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة هركي لأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دو آماجا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده بزمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده عمل سر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو که کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده که نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی یکیجی گرسا یاکود خاص بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته ده بنابرای که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که مگو جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بدم کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببورم حس نگیر بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچاوان ام وقت بو زمان کردی سازین کن بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست امدار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکن دویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کمبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتویا کردی بگهینن و جبو کو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر به آخی آخامه ولاتی میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردج ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشي نهات دان صدم چه بو و يعني چما نهشتن كون بمش يعني ايوان سنگي مخابن هر تم لبردوامن جبو هيك ام نكارن بيجن سببك وي في شكلي هيا لي یا طیبت یا گرینجی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما فی زمانی خود خوازن ما فی چنده خود خوازن و ام پرورده بزمانی خوی زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکیه بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکیه چه چالاکیه و هبون یا و هبن ناوید
جبو و چالکی ناپشتی و داخویانی خو ام درباسی قنصر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی قنصر خو ببن صبح جی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام ود دیگه صاحب هفت سروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو و داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و کمگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواست بکرن کو آفنگ لپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاری داخویانی ها تکرس پانکارت کاته وکن ده پانکارت دجی داخواست استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن جدن پارتی دی ساری و برین انقره ین شاخه دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره بطایبتی و چالاکی داد بجدارن امجاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته ده نهاجی دی دما خواندنم داخویانیه و داخویانی بخواندن گرجی گرسه باش بلادی منه و بمینه لانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه بدکه هر کسی که خناس دکه دکاره خو بده ناس کرن 15 گولانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرته بيريكرنا آخاوليت هوارك تجي أفين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن وهواري إيرو لچار هيلن آخاوليت دبن قلو دبشكفن دبن استريو دره ودتشاوي وان شابنا باران ددچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان نكانم بما أري وقلت كر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دناوا چرخين آشن وان ده حليان و تنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن آقري برخودانا وان روج بروج قشتر دبا ويجا از روجا و بيروز دكم چند تشتانجي جواد خوازم للزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نه زمان مزخانه یعنی که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زوان کردی پیروز با روزوان کردی پیروز با زمانه ما گیه کی خوشکه زمانه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زوان کردی پیروز با روزوان کردی پیروز با زمان ما گیه کی خوشکه زمان اینه برز زنگینه زمان ما شیرینه جزوانو اینه وشترنیه نوچه بسپانسریا RTV
روژه رودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 12 و چیان ام ده پیشکش بکن. عبات بو منورا دولتی لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانش میوانان کسی که هولندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودولوجم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كودولوجي وكودناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواهش خلقی تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن يعني زمان أنا ضعيف يا عبد الخازن دوستان هاي كيس مالا خا زمان خا بزاف شيء هو بك سر زمان خا قزي بك سر زمان خا چروکی خا قزي بك وزارت نافخویا ترکیه را گهاند ناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هشبردا لهفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمان بار هاتنه دست سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جسده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جسده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دناوا مالبات خدا لدروه لدامو دزگهان لگلک جهان که دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سر هبو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها دود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داول جین جدا دبین شوپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یاوانه ده چارچوبه یا 7مین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن لزرات جیان داونی دا كل غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên
کسایت می نافدارین کو خدمت کردی کرنه زمان کردی کرنه ادبیات کردی کرنه دیروکا کردی کرنه ام دخوازم وانا بدن ناساندن مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي سرنوا سرکه یا سمپوزیوم میراسا ملای باتهی بو بیشتران جی لسر باندورا مولودا کردی یا باتهی یا لسر جواکو چاندا کردی لیکولینین لسر زمانو شوازا هلبستن باتهی و جی ملای باتهی دناوجه کلاسیکا کردی ده گوتار پیشکش کرن. دشین و شاهی ده بنر دو حق تگهن دجبری هفن شین و شاهی ده تنه متنک هاتیه خواندن که افجی مولود ملای حسین باتهیه. بەتایبەت مەولودنامە کە ئەمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Milayê Bateyî bû. هلبت ملای باتایی برای کی راستوخه کلتورا کردی دناف ادب و نویسین ده زندگی کریه یعنی فولکلورا چند زارکی ملت اینو ناف برهمت نویس کی ده تایبت کلاسیکی ده زندگی کریه صبح و ایواری شباطاری شمالا کیتو لیلت القدر برات نور مالا کیتو چیچک باقی ایرم شوخ بجد و بالا کیتو بخودی کی بجمن کانی شپالا کیتو دنجام سمپوزیوم دا همو گوتارین هاتن پیشکش کرن دیوکه پرتوک ورن چاپ کرن و لکلیات کردیات وره زده کرن عبدالسلام اکنجی رو دا و هر درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا ویلگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دیکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن تامک جدا هیا داخوازی دکن که همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخوا ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لدی ساجی هری باش او کوم زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن و پیش زیده بکن تما خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تما زمان کردی یعنی اره این یعنی ترکیه من کردیام باشتره چون بنا کوم گاودگوت یعنی خواندنم سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دشه یا دا کو از دکم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم işte خواندن کردی وکی مسیامن تمام که و تعمید زمان جوادیت تمایه جمره گلی شیرین و زفاشه وقتی که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مال خود هست که چون که ام کردن وقتی که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما کو از هلبسین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم
هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک یک بود ناوی پرتوکی که پرخواه به سر دیروکا آمده بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوست هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم yani شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری falan به وی رنگی اسکی خوشم yani از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل مبازده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست بکن راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشاوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رژه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دا بل در و با پرورده با آستین بلند دا با دولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة لوا ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی جه مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی که کردان تواهیه قادین خوین جیان نچار مانه که بترکینن به تایبتی گلهای کردا که پرانیه ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک صدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا جی کردی اف فدیکرنا جی کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا بیتر بزانین هگر که پرستیجه که وی هبه هگر دناف کردان ده دناف جواک ده دناف جیان ده پرستیجه که وی بلند هبه خودی ناودنگه که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد جو کردی دور بکوین کرد
کردی هنک پرستیژ اوی کم به یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچه وای درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن کو به عربی بخوینن جبر د ترسیان جداهات و یا خو کاگلو او به کردی بکاربن کاره کیش خرابین یا جیانه که اواب کن یان باشور کردستان گلک کردن کو درفتن وان هبون هول ددان کو هرن زانینگهن کو انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن کو ترکیان انگلیزی درس دن یان به عربی جبر کو دگوتن کاگلو دیج بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن کو هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان اف یک شکیه یا و دی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانینگه به کردی ته داین اف یک دوی لباکور کردستان تقاز پیکوری اف یک جیش بو ویجی دبی کو با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولت وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوه چه علاقت خوب در وی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكش بركو اواوي ما زنب بند في اف زمانه جالي وان وجي بردوامي بي بداين وكداي كوباوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باره گراند و مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پار زوانن زمانن دما کود دایی کباوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تن بیرامروف حال بو کی دنوا کردان دا د پرگالا پروردهی مالبات ده ناو مالبات ده مالبات تن نه دیو باون گلک خوشکو بران هنه ین مازن جیم بچوک بر پرسیارن خالو خاطی هنه اپومت هنه بپرانی او مالباتا برفره کردان جهفدو هاتی پارچه کرن و دورخستن یعنی او جیانا کو کردان بره دجیا لگو دهابیتا نو دا لباجارن ادی پیکان نینه زده هم زده زاروک چه نابن هم جی مالباتن برفره دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگومان اوه دما کدایکو باف با آخوان زاروک شی جوان هند به اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا کو دایکو باف چما دمال دا بزمان خونا آخوان او پیواجویا کو او دایکو باف آنیه و آسته چیه دوی مروف و باش بزن و از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیکا ین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتات وان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن و به وی اوای تونه بکن کردان جبر و یکی اف پرسکری که گله مثلا نهال ناوندین یعنی مروف هر دیا دوی کش هفدو جدا نکی ناوندین اکادمیک تبي او چالاکی کوتین کرن تبي گرینگی دانا به کردیه تداین تبي هولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالیان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه پیدا کن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازی انداج بو کردی گلک کارت کرن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر اوای شین در بازده به ایرول شارداری که آمده یکی از زمان و بول شارداری که دی ام بیژن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن
تین داین و هر وکی دن براستی جالی زمان و ایرو آمد گلکی شینه لی اف کارین که تین کرن ام بیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکی دکاره که جوان کاران هایدار ببه و تفلیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد ام بیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیجن لآلیه که دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه وی داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گره کی کو استاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیته داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باور منها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تیناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیجن راپرسینن که چه دبنده انجام ده لآمد راپرسینن که چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال وی یکید بیجم دما کو ام ل استاتستیکم پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا ام بیجن لی تشته که هیویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدار کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی معلوماتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن که بونه دایی که باب هول دادن که زارو که وان هنی کردی ببن افهنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که نهاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک ناوندا پنا کرد آمده هون لگل مبون گل بخیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهر خان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهر خان آیدن جی جرودا را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانه کو دخوازن لحمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جه کرنه به هفرا گهداری آوان بکن
Bazı gulan roja cejna zamanı Kurdiye gelek pajaran şunun juda gireday Kurdi bernameyin her bonaya roja bazı gulan hemci bernameyin juda tel darxısın zanınga 100. liya vani daci sempozyuma melay batay brevediçe mevanemin Profesör Doktor Tarhan Aydın'ı. Mamusta merhaba iştara. Gotara teyemi basayi bikin liro bazı gulan roja zamanı. Bu persiya dest bikim. Kurdî dikare çawa ji xetereya ji navçînê xilas bibe divê çi were kirin weke xemxurekê işte Belê spas malawava ez Taharxan û ilahiyat nasim mamosteyê Erebî û Kurdî me bi min divê serdema dijîtal da êdî kuştin yan mirina zimanek nemimkün e êdî kes nikare zimanek bikuje eger gelek xwedî li zimanê xwe derkeve û ziman êdî namire tiştekî din jî ev sempozyuma han ez ketkaran pîroz dikim bi rastî melay bateyî di jiyana me de ji roja ku mewlûda xwe nivîsandiye heta niha roja zimanê dayîkê em bêjin bisaya serê melay bateyî Kurdî ketî hemû malan, hemû dawetan, hemû bernameyan û hemû şandeyan. Yani bisaya seryan dikarin bêjin îro em roja zimanê Kurdî jî pîroz dikin yani. Roja zimanê dayîkê. Gotara wel serçi ez benê em tozek behsa gotara we jî bikin. Belê gotara min jî dîsal derdora min em bêjin ez ilahiyat nasim. İdeala min ew ku ilahiyateke bi Kurdî bêsaz kirin. Demekê ve ye ev dehşê me de heye em ser dixebitin. Em dixwazin di hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire. Gotara min ser Kurdîkirina, Kurdîzekirina peyvên İslamî, dînî yên Erebî bu di xebatên melayê bateyî da, di mewlûda wî da, di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da. Yani melayê bateyî peyvên dînî, İslamî çawa Kurdîze kiriye. Yani rasterast wergerandiye yan hişek tê de heye yan tune. Melayê bateyî rasterast wergerek çênake. Yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wistan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wî mühim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî. Gelekî spas mabesta te ji ilahiyata Kurdî Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî yani weke Kurdolojî tiştekî wisa yan jî kulliyat û lîteratûrekî ilahiyata Kurdî mabesta te Belê ji her du aliyan ve em dixwazin ilahiyat bi hemû dersên xwe, hemû qadên xwe, hemû mijarên xwe ve bê Kurdî zekirin. Yani Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî. Belê bingeha Fakülteya İlahiyata Kurdî bê amade kir. Mebesta me ew belê. Xebatê we hene? Xebatê me wek proje hene. Hin xebatên me werger me çêkirine. Destên hevalan da hin pirtûk hene niha amade dikin. Em bingehek amade dikin gava ku roj pêvajo xweş bû inşallah em dixwazin ilahiyata me bê saz kirin. Gelekî spas Profesör Doktor Tarhan Aydın boneya 15 gulanê roja zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî bi vî rengî wekî ilahiyat nasekî divê daxwaza me sereke vebûna Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî be di çerçeve sempozyuma navdewletiya melayê bateyî de vî şeklî fikrê xwe ji me re derbir. Li ser jiyan helbest û berhemên zanayê Kurd yên navdar melayê bateyî ji aliyê lekolêner û nivîskaran ve weke me got nirxandinên girîng hatine kirin di nirxandinan da balkişandin ser rola bateyî ya de wêjeya Kurdî da her wiha hezkirina wî ya ji bo Peygamberê İslamê slav li ser bin. Eger tu helbestet melayê bateyî bixwînî tu dê hezekê te beriya niha xwandiye ew te xwe nexwandiye bes çi diyare gotinên maznayê te guh lê bî. Bû nimûne helbesteka wî heye eva bête heqa padşahî sîhûsê beyteke bi zivan sîhûsê beyteka de tu şê bicî 10 gotinên mazna pitir wek mînak bi kar înane ew jî hemî pend û şîret û hikmetên
بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا که جک کارت کردن هبیان زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اف خزینه هنه اف هنده سالا برزبینه ببین و برب نمانه ببون افرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستاید ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک کنه هر کش زاویه که جاناوی دشت تشتک رون کنه که بده تسر ملای باتای وەک هون زانن مژارا مەولودا حەجێکردنا پێغمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام مەلەی باتی عاشقی پێغمبەر و عاشق رب عالمیه جبر هندێ مەولودا خوش سەری حتا بنی بەحسا فەزیلەت پێغمبەر پسنێت پێغمبەر دان عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرس می هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخفتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان هولاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه ده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما اینها جی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karê heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. دوایی وایی اقرار ما وایی کورای ما وایی Li îro siberoja zimanê dayîkê li vê parêzgehê li ber qerağeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنیال زن ها قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هویت کمانه اما ما میم تکایا شنو ما قصه کمه اول ما بخیر خیر سلامت ما مراد مهمن تارن ترکی onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün nispen ama ne zaman ki zon çıkar bu vakit nazo meşhur. Zof Türkiye kesekini. Kesin makasını konu. Tır Avrupa'yı tanıla zon yani ani gündem ama nasıl pürnözür akıdı mesela. Zamanı beke kalkın kesekini pürnöz yine kesekini ne geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama makasekini tabii. Zira perskü man tuzanmaz zaman nazara ve hayat nazara ama zaman nasıl? Biz zamanı ho bulmuşne. و آنی جت قصه بکری واز نارا رسیر نارا رندر رسیر را خرابنر مسیره. پرانیا نفوسا درسمه علوینه. برای گندان همو آین و عبادت لجمخانه‌ام بکردی دهاتن کرن. لی آسیمیلاسیون خواهندیه ناو باوریه جی. ترکیه دی کتیه ناو بشک جه ریتویل و مراسمین شینه. گندی ما مملکت ما باوی ما با پیر ما راویر ما گندی خانه کسان خانه مزون ما وی خانه جوات خا دکر یه پری ما جوات خا سر زمان خا کرمانجی دکر سر خا بیوجی مزکت شما میتوی کوکلی
کرمانجی قصی دکرن ترکی ندزانیه لما herkes kaçacak zonlamalar mazarna haklar mazarna pizza na bir ne söyleyeceğim maçını piri mazarayı unca piri mazarayı da kamp savaşı mazar ne bana asıl ana dilema asla dinle gerek devamlı ana dili çekoda kaçayım bir kere dirna çeker گیمبونا خافتنا به کردی و نبونا پرورده به زمان دایکی لعالیه که لیل سر روشا زمان رخنه لسازین سیاسی و چاندیجی هنه سیاست ما بکرمان کردستان پر ترکی بانی دریت نوان ما بخیر سر سوان چرچوا ایزر تپیا پر ترکی قشی کنی یا سماعتای سر گوجاند نگرنه سماعتای تایی زون درس میگنی سماعتای اینایی که هر بستون خوب رازنی کرمانجی سر گرنه پسپور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزیه لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگل مالباتان دکن لشونا ترکی به کرمانچکی لگل زاروکین خواه با آخوون ضروری سهونیستا توری هو توز کری جلوزو که دومانه که کسی نکرد nasıl benevin. Gerek çere kasiyi bu. Mesela kurmancı da henliyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da üzerine Perskon, Naskon, mesela çoğu da kasiyi kendiniz onlar. Çoğu da kasiyi kendini, domunluğu da kasiyi kendini ama cisim de nam mesela zonla kasiyi ne bana işte kasiyi ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایی که 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکور کردستان، ترکیه و دیاسپورایه. ریخستنا پرورده زانست و چاندیان تیوین یک بوی اونسکو جی دراپوره که خود دبیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچون نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه. فردی ساک رودا لها امي بچن انقره هر ایرو به بنیا جشن زمان کردی مشک تیل داخستن لگوری برنامه افمش و هیا پیشیا وزارت پرورده و ترکیه بیکرن و دی داخواز بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه دی شوکت هرکین ها لگل مبال انقره هفکار ما شوکت دمات باش بابو مبحثا دمات دست بکرن و مشه بکه کی ریک دخه کی تدا بشدار دی بچه ها بله مش دی صحت پنجه دست به بکه امنال آنکا نه آنکا داری که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن قریه و بو ایروجی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه کرد کردی کردستان نویسین لوما ما خواستم جوی جوان نویسان دست به بکن افدر آنکا داره یک جه کمالین کردن قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه و که کمالی آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشهد کن و که مگو ساعت پنجل برداری وی کمالی دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی او کو همو اصلانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی بریس مصطفى قهرمان نها بمرای ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه کی تایبت و کو جشنیه پیام و چی دوی جشن یعنی اوج خد زانن 15 گلان سازی به کردی توگر زمان کردی دا 2006 دا دست بکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطا و چیه دماغ هزار ناسد استودیو دا جلادات بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و ابروج بو جمارا بو کردن بو روزا کا تایبت روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بیکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشه همین آنکا داره همین کاملا و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن
کومله این کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زانن قط کومله نبون افچان سالا کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردین انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبین نا کومال و کومالا آناتولیا ناوین و ev hatu bu vekirin damızrandın. Xini ve haymara dest bekirin. Ankara naşka Ankara. Az barım heyde hin zede bebinci. Çünkü dahvaza gel zedeye gelek dahvazın bu Kurdi hin bebin. Em bir gor darfata xa ve kari de meşinin. دوان فرگهان دوان کورسان ده جبلی کردان بج مثلا ترک و نتوین دیجی هنه کو بخوازن فری کردیه ببن بله هنک ترکشی هنه دخوازن اوه دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببن تنله دست بگه دا مانجی پرورده دکن گلک ساقون بریس مصطفى قرام سروکی بری یک کردر هاته گرتن نالان قرا کما گو دو کومالین سرکن بگو من هنه هجماروان زیادتر لیین کو سرکه و تنزانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جی تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و خایمانه جمزان کو نواندن کردان هن دوان سالن داوید زیده جی بونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر در آنکا دست بکمش حتی بر در وزارت و در و داخویانی یک بتخواندن و دی چالاکی مشه بویرنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دست تخوش من سپاس بوده بو میوان تجی هفکار مشاکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلانه روژا زمان کردی دم پارتی دا خواز آواکرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگین لسر زمان بین را کرن هرچند جهه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگین آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاو دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمان کردی یک جور روژا وین سرکه بو زمان ما هبونامه بیشی زمان کردی جشن زمان کردی بیروز به پارلمانتر دم پارتیه یاوانی گلدرم وارله به هلکفتا 15 گلان جشن زمان کردی پیشنیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمان کردی لکولین بکه Katliamı ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îroji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. پارلمانترین CHP و گروبا یعنی یولوژی درکتن سر کرسیا پارلمانتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا دم پارتیه کرن. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونری CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمان آنین د برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارم بردوامی به هبونا خو بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle چاوا کو د برنامه پارتیا مده هاتیه دست نشان کرن ام دبیجن کو دموکراتیک بون جبو چاره سرکرنا پسکریکن جواکی لسر بنگه ولاتی بونا وکهف نچاریه که دیسا وکی کو د برنامه مده هاتیه تقص کرن ام زمان دایی که وکی مافکی دبینن ام جبو ترکیه که تید کوشن کو تید مافی همو ولاتین می هین بون بکار آنین و گشدانا زمان دایی که ورد دابین کرن Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevi piştevaniya CHP و گروبا یعنی اوله پیشنیارا دم پارتیه یا تایبت لسر زمان کردی به پرانیا دنگین آک پارتی مهپ و ای پارتی هات رد کرن. فردی ساک رودا لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی
کو لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ کو ماموستای زانینگه ها امستردامه انجام دایا افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرسد تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوه داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم ده بیجه کو صدم جی اوه کو ولاتوی هولندوه در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم که سیتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندورا لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشتین نقاش کرن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس با وی درفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیا ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بینی برای هرتش از گلکس پاس دارم و از بگشت دبیجم یعنی از برسمی فیلسوفم تنی بکاتشخی کردولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشت ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن ملا احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جی وجه کردی را چه هستی دائما اما خبرم براستی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک ده اروپا هیچ نهاتیه ناس کردن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لأو نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کردن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکولین وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه مرقه واش کچه باز بنی علاقه واش ما چه بوش یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با اوایی که تبعی اوابه و حتی ایر مثل ده بشین زمان ناسی ده زنینگهن مزنده زور امکانن لورجی بهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگهن وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم ونا کردی و با کرد ناسی جهنه لکمن و کفن شوپیا لکولینه درباره وجه کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدکه یعنی او لکولین نها دست پیدکه لگلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دل دار خستن وی روشه اون چه باشی بله یعنی وقتی موجود نه دست پیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن کو علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و لکردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نه گلک علاقاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا دهنه زیوی دارن کو امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن خال کردی الکدری هم بوی از بنی لسکاری یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کدی د زنینگه in اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده ولور من مده آخفت به هلوانی خو کوم ناس کرن و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه و هدی مواجه دوم کریا هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا بله طبعا
نزیک برای 30 سال از گلک وقت دبکوری دبشوری دبوم والبيجا گلک علکات و گلک حوالین کود هبون لپاش یعنی زوجی ما زروک هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نها چند حوالی من این کود مانه و زهوی دارم کن همو وقتی برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعری کرد زدل سرت تاثیر هیشت هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی li vira gotûbêjekî gotarekî pêşkeş dike li ser Melay Bateyî. بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كبن لي شنافچين كردي هم دور نكبين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنک دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه افکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنن خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنن جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملك قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام حتى لك بديلو ناني حتى المملكة حتى لك بديلو ناني حتى المملكة لو 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 تقولوا لعني مو لو 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 بولتنا ساعت 12 و 4 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس شما آماده بوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه ده هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن ده پراتیکه داد پیش روژه ده ده امبیژن بکه و روژا و سیاسی ده جارێکی دسلاف ئەجی ڕۆژا پازدەهەی گولانی ڕۆژا زمانی کوردی جژنە زمانی کوردی سەری گەلی کورد کەتکارن زمانی کوردی و هەموو گەلێن کو بزمانی خواده حقیقە دەخەکردن و بندەستکردن و هەمیا پیرۆز دەکەم پێشنیازە me li lijneya giştiya meclîs de me par vekirîne pêşniyazekî yekemîne li nava salê de gelek cara hem weke pêşniyaz hem weke pirsname hem weke teklîfên ji bo guhertinên yasayê hem jî qedexe û astengê li ser zimanê Kurdî em dixin rojev. Roja ser pazdeyê Gulanî jî bi weke pêşniyazekî giştî me dixwest ku hemû partî piştgirî bidin û em bikaribin li ser vê lêkolînekî li nav parlamentoyê de bikin weke we jî gotî
مقابل به دنگداین پارتیان دیتر هاته رد کرن لسر به نتنه پیشنیازکی لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان لکارن کو فرمیه کو دولت پیشتخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن ما راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آسنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هیا وجبریا کو انبا خبن نوچیا یکمین دجی و دا خویا کرن کل ترکیه ده هنک زانگه ها دا لسر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمی نه بنافکریشی کرسی آنجی لسروی ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیچ زمانی کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیچ لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده اصلنگی هنه لسر وی که اب اصلنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیتی بگرن دخوازن پیشنیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و دی آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین تی نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر في مجي إنكار زمان كردية مجلس دجما بشخص خوش ما بشنيازك رادستي سروكي برلمان توي بخوك جبوكو أف ورق جوهراندن نا زمانكي نيزاني نجو زمانكي جبلي تركي نجي سي ونابا خالك ده بيزانين وك زمان كردي ورا نبيساندن وأنجي زمان كردي ورا ديار كرن ونوى بشارتن أنجناب ورا ليكرن سروي أب إنكار حتى كودري هري حتى كو دولتا ترك بناسناميا كرد هبونا قلي كرد بأوائي كي فرمي وياساي ناس كرد ويقافي زمان كردي تقص أوائي كي فرمي وپروردهي بمينج بركو زمان وهبون هبدو قلي كي جريداية وبتنكاري جاب بقتيني نها بهبونا كردادا كرد هنا وأم براي هبن ام نافي باجي كدنا ام لبندنا كو قالك وهرتنين ما ظن تركيا ده شيء بن يك جواجي مساله زمانه لبليه جاجي دولات انجي ده سلطاريه كل تركيا بيش تخا لمساله زمان ده هنك قابن كو حتى ابتن ده خاصينور دردك مساله پروردهي ومساله ستاتيا كردي وكم جاري سركه لسرق ناين وك زمان كردي فرمي ورا قبول كرن و وکه گوتنا و از بیجیم و دولت وره بشکرین او پارچکرین لیبلی زمان ما فکی هری روایه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گریدایی تقصد و وره دیار کریم کل سر و ستاتیو پروردهی جی نوا سالی دو جی به هفته جی کلی کلدانه ما دور نشتنه ده هر دور نشتنا پارلمانتوی ده پشکریا جهبه و به تایبتی گوتن این پارلمانتر اوکان این لسر زمانی دایی که وکی ما فكر روا جلكي بالدكشنا قالوا السياسات فرمية جهبه دا جوهرتنا كراستقين هي أنجي أم دكارن وكي جاوا كسياسي آدم كي بناف بكن ببينن أذكر مصاب بيجم جهبه بسر زمان هبونين زمان كردي وزمان ديتر ده وكا نزكاتي كي إنكارنا كراسته لبلي سينوري وان بارتيا AKP'ci, MHP'ci, CHP'ci طيبتي سينورا وچيه دبي بلا زمان بيجي بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لیبلی بلا اوایی کی فرمی ستاتوی کی بتنبه عالی پروردهی و ستاتوی ده مقابل سینورک هيا همان رونشتانده نجی AKP'ci آخبی AKP'ci گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مثلا پروردهی زمان ده دسکنه ويد دقاف ناويجه همان دمي اف كوميسيون رابورا كوميسيونا كل سر بواجي جهاتي نفيساندي جي خدادر يا خافتن جهه بيبر بالكيش بون وكما فكي روا وما فكي مرباهيه بناف دكه لبدي اصل حقوق د ستاتيو د چبه
ve bersin nade. بله Yani işte yeni yolu ahvi hemen demi. Lebele tişta bu em dixwazin erê bile astengê ser zamanê Kurdî pratikî û îdarî rabin ama bi awayekî yasayî jî divê heta ku statûya wê tune be ve ev astengî partiyek dî here partiyek dî were ve ev astengî her tim were dubare kirin û wê pêşî lê keyfiyeta kesên ku ewlekarên li bajaran de wê bimînin. بله برز نوروز رخنه جی هنه رخنه لبرپرسین دم پارتیه تینه کرن کو دپرانی جوات و چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بیجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rasterast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewldanê xwe de cidînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye. Lebelê bi awayekî siyaseta giştî an jî siyaseta ku li Tirkiye têmeşandin têkiliyên ku li ji bilî Bakurê Kurdistanê bajarên Kurdistanê bajarê dêtir de têmeşandin ê li meclîsê bigirin ê fermiyetê de zimanê